O te whātalo whātu le tunu ule nei tai au fau wha mālo le folau manuia. Tātou lia le tai au ne le aso whareili o le aso sifurulua o le masino me lua awhi lua sifurutolu o le sifonga o le lau mua le amatalia le na tautua. Alo maia, o le tātou sauni ngā lotu o le ataita ia lea e le sunga le whawhiringa Pastor Tomasi Taito e Kalesia le Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt. Usi mai al whaafonga. Ia oelo mātou atua le e au. Mātou te whaafitai alo uanga le lei. Mātou te whaafitai alo a au e le whaapu uina lo a au. Mātou te whaafitai ale lofa tu noa o lau whio i runga i ate i mātou. Mātou te whaafitai nganga pa ia i ate oe. I siu mātou te whaafitai onna o leola. Ma le soifua wa e toi wha. Ala whai mai ai. Lo watu nuko Samoa i whanunga le leile nei taia. Se aso wa e whaopopo leola. O aso wa e toi whaopopo fo i soifua. O tangata lo mātou tu whaafitai. Ono lou manuia o mātou wala whai mai. Whaftai ono wawenga. Matou wala mai lea taia. O matou maua pēr le ola. E malosi. Matou te tau ave e tiu te mawhi au. E peina e wala au ta i to atasi ai i matou. Whaftai e su. Ono le tau langa e whai au ma i aso paiso. Whaftai ono ta māmati nā mātutua. O le latou tau langa i aso uma. O le tatalo o le wala au i le ao ma le po. Whaftai lo mātou atua. I lau wha mālo longa i nisi o lo whapena o na maua. Pero o whapena fo i na maua. I lo maua le mālosi o le tino nisi o lo o whata o tolia. Ngasi o le tino. Whaftai ono lau wha ama whananga. Nisi o i o aina. Ono lau wala au pa ia lo mātou o tu. Ni aso mātou te tu inatu i ate oe o tangata. Tu inatu i ate oe Samoa. I latou lo mātou o tu o lo tutu. Ma tau ave, tau aso. Le ngato lo finanga. I puwai o leo. Mātou te tali tono le langi lo mātou tau. Le ola e whaavau lo mātou manuia. Lea mātou te whaafitai ai. Ono lea wanoa. O ma whaipe ono mātou tutu ai ma e whatanga ina ai mātou. Mātou te tutu i o luma. Lo lava suafa Yesu o mātou te talo atua. Amen. Ia ole, vi ingo le atua sa peraina, mo tātou le ne tai au.
Ia, vi ia le atua le nei, ta mata mo ki Samoa, pa tarpa atu. I manuia o le atua, fai e o tatou, toi au dia mai le nei aso. Fa upopo e sui lau soi fua fa pena fo i le nei ona. Fa taro fa tuai, le ngatai au na le atua. Ao sina o tatou hatuno, ia le mare pa ia mare mamalu, Samoa. Te yo o lava tuplanga la baua, so tatou hatuno o Samoa. Vi ia lava le atua, i le nei tai au. Te whiwhai tauina o ele pionga pa ia le atua mo mai le. Whiwhanga lia Ioane lo na mata o pue wha. Whiwhai tauina ni whai ipu se tolu. Wha maalosi ai po i ma wha manatu i ate i tatou. Le tā ua fo'i o le tatou le tala nei fo'i vai aso. O Yesu, o i o le ala, upumoni, maleola. Fa mai whai ipu e iwa. Ona whai mai lea o le whawhine o Samaria i ate. Pe feo ona e whai mai se mea e inu i ate. O le whawhine Samaria. A o oio le iutaia. A wa e le ni mea e whea ia iutaia ma Samaria. O tali atu Yesu o whape atu i ate. Ana e whai fua le atu. Ma le ua whai atu i ate oe. Au mai i ate hati. O teinu. O ua e ole mai i ate. Ona fua i atu lea i ate i. I ate oe. O le vaiola. Ua whai mai le whawhine i ate i a leri i. E le aisa au mea e utua ai. E maua no po i le vai e. E te maua e i whea. Le nā vaiola. Tai tono le. Le fionga le atua ma le. Mana onga o Yesu. E sila fia Yesu le mea e lo o iate i tātou. E loa Yesu le mea e le o iate oi. O le lavia ina o le tinalea i pei fo i ona tātou. O atu le. Whaamana ina o le sao tina i nei fo i. Le nei fo i tai ao. Mai oe mo le nei fo i vai asu. Ai ole. Mana ia li o le mea lea.
na mana o I lava Yesu e o mai I le fine Samaria. O mea nei e lo o totonu I ate ia. Ma le mana o Yesu na ia mawhai na maua e le tangata. E ta uatu ai totonu o le tala lea. O Yesu a o I o le ala. O I o le upumoni. O I o le ola. Ufai mai le tala Yesu. Ana e loa le mea poa I fua. Manua e aisi mai. Manua ua o avatu. Mua. E fina ngalo Yesu ina ia I loa e le tinalea. Po o ai ia. O le mana onga lea. Ai se afoi. Ai fai tau le tala. Ua tele I tane foi. Le wingana o le tala. Ina ua fai atu Yesu. Alu e mai e fai. E leise se fai mai Yesu e sa. E lima. E whamatala mai ai. Ua tele auala. Ua oma o na uia e le tina. Ua tele ni auala ta itasi. Ua savali ai le tina ama. Ta mawhai ai le tina ina ia e o iai. Ina ia maua ai lona manuia. Maua le file mu. Maua le saolo tonga. Maua ai le fifianga o lona loto. Ua tai uma pena ui uma mai le tina nei auala e se nei. Ai pena whai atu ole mua e mana o Yesu ina ia I loa e le tina lea. O ai le whai atu I a te ia. O le fina ngalo leo lo tātou atua. O le fina ngalo leo atua Samoa. Ina ia tātou malama ia te. Ma ia tātou I loa ia. Mea le pe o le tātou vai atore. O Yesua o le ana aise. Ua teleni au wala o tau mawhai le tina lea. Ai le I maua la vasitai. Ele I maua iso na saalutonga. Ele I umi iso na fia tina. Na mafua. To e try for ele si au wala. Ma to e tau mawhai I se si au wala. Tau mawhai I se si au wala. Mea le na matua I mana o Yesu. Ona I loa Yesu. I to tonu o le tangata. Teia fo I le nei fo I. Vai yase papitoa mo tina. E o te tau mawhai ina ia. Momoli whawhaingo fie tina uma. Ole, mana onga lea o Yesu. Ina ia tātou I loa I. O I o le ala. O I o le upumoni. O le I o le ola. Lua. O le me mana o Yesu e mai I ate oe. E mana o Yesu e ofa mai I ate oe. Pena whaitu, nei loa Yesu. E le mea te manuia. Na ole atua e sila fia. O tātou taunu uma. O na o I e malama. I le mea o lo e wala aua. Ma le mea o lo e sa ilia nei. O te le malama, te le ilo. Pe e fia. Po o fia fo ini tausanga. Po o le a e. Ui fo I se si aua wana. Ina I mawhai na mauare. Se mea e te fina ngalo e. A o le mea le whai mai Yesu. O le mea le te watua ia te oe. E le ave, e le tutongi e se tupe. E le aiso na tau aisea. Le alanga mai e fo I le perfecto isa. O le vai lea o te watu ia te oe. E avatu fua. E le tutongi ina. A o le tangata fia I. Sau e avatu. O I o le ala. O I o le upumoni. O le mea le mana o Yesu. Ai a te tātou. E momoli mai ia te oe. E amai fua ia te oe. E le aiso na tau. E le te tongina. Ai au mai fua e le atua. Yesu le upumoni lea. Mana o lava I e momoli mai ia te oe. O le mea le ana. Mua muana mana o Yesu e loe.
e le fafine Samaria ia, po le tina ia. Ona ua tele ni au wala ua tamawhai ai le tina. Na o le aso lena ia maua ai Yesu. O le aso po ilea. Na ofa ai pena momoli ma avatu a Yesu. Ave fua Yesu avatu ia te oe. Le tae aolene. E le whataua, e le tutongina. Le upumoni, po o le vai. Lea na mana o Yesu. E tonu o le tina lea. Tolu. Fai mai le Yesu. E whaapewhea ona e moa. E amai le upumoni. Ai mana o Yesu. Ina ia whaapewhea. Ona tātou moa. Le upumoni na whaamatala Yesu tina. Le awala. Tātou te moa ai le upumoni. Mea le na whai mai a Yesu. Ua e mai au tane. Ai whai mai langa tala. E le isesi. Ua le connection lea po ole tau tino mai lea o le tangata. O le tina. E le fina ngalo le atua. Na te atua le upumoni. Ai le i. Tu eseina. O tātou wala māsani ai. Le mea na ui mai ai. Na mana o Yesu e ese. Mana o Yesu e whaamangalo. Awa o le upumoni le. E avatu e ia ia te oe. E te langona ai. Lo whaamawalalo ma e whaate e fwai lo atua. Oka. Whaamangalo au lo me maramarama. Ma au wala na o savali mai ai. Ai whaafita Yesu. Le upumoni le wa e ofa ina mai. Wa e amai fua ia te au. Ina ia punga mai tonu ia te au le ola. Mea len whai mai ia Yesu whaina o tātou. Matua le whaamatala ia te oe. Yesu le ana. O Yesu le upumoni. O i o le ola. Mea le na mana o Yesu. Ina ia amai. Ina ia ave ese e Yesu. Me mea lo whaapena. Na ofa mai. E le lalolangi ia te oe. Te winga na le tala Yesu. Langa o le vai le te. Le ia te oe. Le te sau. Te fia inu ai. Ai o le vai o te avatu i ia te oe. E puna mai tutonu ia te oe. Te re te sau ua i le. E maua i oe le ola. E te tau nuu ai le ola e whaapapau. E se le mea lea. Le momoli mai e Yesu o le fe au lea. Ina ia i loa e whawhine Samaria lea. I le tele o au wala na ia. Tu ea e mua ai no te tiana. Ma le whai e Yesu o le mea. Fua i fua atu le upumoni ia te ire vai ola. Ma le au wala na whai Yesu. E whaate nei na e maua le vai ola lea. E mana ia le tala lea. Ai ma fau i fia. Samoa. Po tina fo i whaanongolongo mai. E te toi fia inu. I mea e ofa atu le larolangi ia te oe. E te fia inu la wina ngā le tala Yesu. O le vai le te inu ai. Le te tau so. E te toi sau ai fo. E te toi sau ai fo. E se le mana i o le. O lo whaamatala le winga whaanongolongo le tala. O lo whaamatala Yesu. O le mea ofa mai le larolangi ia te oe. Ma au mai le larolangi ia te oe. E matango fia i le vai. Ai, e te tau ai. E te fia inu ai lava. E te fia inu ai lava. E le umai. Le na nau. O le mana onga. Ma le loto le tangata. E mana o ai lava. Te lo le mana i o le talane. Ranga e. Ina ua amai. E ua uwhaapia sole. E sa o a e le petalanga Yesu. O le vai o te avatu ia te oe. O le mea o te avatua ia te oe. O le upumoni o te avatua ia te oe. E te le tue fia inu. E aveo i le ola e whaapapau. Ai o le mea mai e le lalolangi ia te oe. O le vai. Pa me e te sau so oe me e sea. Langa na whai e Yesu le whata oto. I le tangata mau oa mala salo. Pai mai le upu whape nei e le mau oa. A pere ami. Te i tuli mai ala salo. Tau anga lo lolo tama i li. Te i whaasu su ai. Te ulang whau. Ai sea. Mate la ina i le fia ina. Le winga leo le tana. O le mea e mai e le lalolangi ia te oe. E te fia inu ai lafa. Te fia inu ai sea. Langa na fia inu a le tangata mau oa. Ina ua halu i se o. Na fia inu ai sea. Langa o mea le lalolangi. Na au mai ia te.
A o Yesu, na tu i atu lo fina ngalo. Tu i atu le fai to o lo loto. Ina ia tātou talia, i ole ana, o i ole upumoni, o i ole ola. Mea lea na, fai mai ai le, whamatala Yesu. Ana ia ia mena whamatala. O, so se soifua, ma so se ola. O mea nei olo ola i le tangata muamua. Ina ua whai ele atua le tangata. Na mana nava le tangata, na mana nava le atua. Ola le tamoa le tangata ola. Na tātou te maua kene sem tā pua luana whai pua fitu. Man whai eile i ova le atua le tangata ele pua le ele. Ua mana nava yuna pua isu. O le mana nava ola. O na ave aile o tangata ma tangata ola. E se le mana i o le tala le a o. So se soifua. So se tangata e ola i mōmua. E te mana o mia le ea. E te mana o mia le mea ai. E te mana o mia le mana marama. E te mana o mia le vai. Le tātou te ola i le ea. Tātou te ola i le vai. Te ola le tino le mea ai. Ma le mana marama. Le winga le tala le mea. Langa o fai mai Yesu. O le whakalao ale le. Ione onu fasi ma le valu o whamatale wha mai. O au. O le areto. O le ola. O ia lea. O le whalao ale le. Ioane mo waru fai koe whaaro whamatala i Yesu. O lo whamatala mai ia Ioane. Fai mai. Sa ia te ia le ola. O le ola fo. O le malama lama lea o le tangata. O Yesu o i o le whalao ale le. O i o le malama lama. Aina te fōa ina ia te oe. Le vai. I keeps wara. Na te au maia ia te oe le vai ola. Aisia. Pina whati. O ia lea na au maia le mānaba. O lona nganga pa ia. O ia lea. O le whalau ale lei. O ia lea. O le malama lama. Toi a mata le winga le tala. O ia o le nganga pa ia. O ia lea o le ala. O ia le upumoni le whalau ale lea. O ia o le malama lama. O ia lea o le ola. Mea lea. Mea nai tolu e ola ai le tangata. Gary Siano. A wafa ele mawhaina e ola pe ale sene ai le sema. A whai ma Yesu. Ai o te fōa. Ia aki ia te oe. Le vai ola. Ole. Esele. Le matango fie. Pea usili. I le tūle nei. Ai se alango le tangata. E te le manao. E asu mai e se tangata. I se ipu pala pala. Fisili mo o e Samoa whai waita tala noa. Tina uma o le lalo langi ma Samoa. I le tai au le nei. E alofa leo le atu. Na ia filifili ai le ipu pala pala. E fia inu ai. E a momoni mai ai e vai mo. Na filifili e Yesu nai loe Yesu. O le tina. E wha le tonu. E le o le leilo nala. Le leilo na o langa. A te iloa oe. Na filifili fa mai Yesu. Se ia ui. Na filifili e Yesu le veso lea. Po le ipu lea. Na te au maia le vai. E tau mafa ai o ia. Le alofa le ngā o le atua Samoa. E matango fie ngā o le alofa tūnoa. O ai e tātou. O tangata. Palapala ma le ele lea. E na filifili e Yesu. E asu atu o le vai. E tau mafa ai o ia. Ai sea. O mea nina mana o Yesu e mai ate oe. E tātou i loai. O i o le ara. O i o le upumo. O i o le ola. Wha manuia le atua i ate oe le tai au Samoa. Tina umo Samoa. Manuia le tō watu sa. Wha manuia le atua. I le ne tai au. Mi i oe lo mātou atua. E ese malo le lei. I lo matango fia lea. Na e filifili ai i mātou. E ui ana mātou pale e tō. E ui ana mātou lea. Ai na e filifili ai ale tangata. Ina ua e whaasino mai ate i mātou. Ua e tau mai ate i mātou.
E le ai a se siala mātou te manuia. E le ai fo i se sitanata. Na te whaasinunga mai. Le ala e pei o oe Yesu Kristo. Me le mātou te whaaputai e lo wanga le lo wano patu noa. Wa eleva ai ai lo mātou se. Wa eleva ai o mātou tuana. Wa eleva ai ai mātou ele elea. Peina e filifili o whawhine sa mavi. E te fia inu i le vai. Na te asu mai. A olo mana o. Ina ia mātou talia le mea te fua i fua mai mai mātou. Ma ia mātou ola i le manuia. E file e mu o lau wafi. I mātou ulu i loma. Ia mātou no nof. Whaatasi ma oi. I le ola i whaabawai. Whaamanuia. Tina mo Samoa. Whaasinoa i fo i le nei fo i vai aso. Manuia i lato le manuia whaaleanga. Le manuia mātou wafio. Au na lo mātou atua sei o foi o ofisa whaalatala lau. I lato tina i lato i te tonu. O le ofisa whaasala lau i lato o ngā lulue. I leata e au ma leata e au. Le ali i pune malana ofisa. Wha manuia i ate i lato. Manuia Samoa i leata e au. O no lo suafa Yesu. Amen. O le na ua whaafonga le tunu o le tātou sauni ngā lotu o le tāo nei, na taita ia lea e le sunga i le whaawhingainga, Pastor Tomasi Taito, mai le Kalesia, le Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt, ia mele mo le toel whaaftaitele le ngatalo ni tāi au, le niwa yaso, whaamalo i lau sunga tā pena, ia, o le talo le tunu o iang le yatu, whaamanu atu, yang le leifo il fretua mal maftanga tina mal Kalesia e tu sai mita penanga ona na to wasa mua ya malu teleina le tai au mo na singa le ai after tele lava o le taimi le ulus fruiva minute o tel fitua mai al pese o la fa forma ai mai le savali kristo e ona luato lo lo tato proclame le atta le tai au good morning talo for la volsi fonga de lo mo Wellington e Mau pe ana e lo
lava Pea e inu iai Le vaiola, le vaiola Le vaiola e tuleto e fia inu lava Pea e inu iai Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atau le tayao. Malo fa tai so fo le tato tunu le ta fo malo le spo ga lu mtute te tunu lo fo sa manuia malo longo le po atalo fa tu le ga fifi tele malo fo lo manuia o le so fa le le tato yai ia o le so fu mo le lua o le masina nei o me le tau sanga le lua fe lua fu mo le tonu talo fa tu ai sunga i fa fenga inga ma fa le tua ia le ga te leo o tu asin sina o le tunu le tu tausi a felo e to foi to po mai ole tunu fa le tu matau sawa mo le uluma ia ma lo se le tunu mo le fa na fa le foi pe fo ma lo la so i fu le lei ta tonu ia o tu ia familia nga le ia la o po le fola fo ni ya so ia tali fi o mga wenga a felo i foi tatu pa nga u mo la vo fa lo ngong mai tunu ma ma la so se tunu o la langi ia ma lo so i fu Amerika, Hawaii, ia whape fo te tuila ma Samoa, le gataile ia Australia, le kontinenta malosi Australia. Ia mso se whahenga o le usila nei oro e mau mai whasa launga whape o tono Wellington. Tato Facebook, ia o le tato YouTube, ia whape fo me le tato ala leo, tasi ono tesi ma le tasi whamo. Malosi i vua, amai. Ia, tatona fo i leo wa langona moni ia New Zealand me ta ule maluru. Sa tatou fia mai a ele o ke topa la tau sanga sa wa November December le la o mai no temine ia le ala o sa mo ia malulu ia le mele ia fautuina o ia wolfa tamala o to foi la ta pena malanga mai sa mo le vai temi wolfa tamala te no na te sa una vela sa mo ai sa ia mo tu ai ta pena fai le o to tini of ma fana te wataia o le malulu fa pe foi tatou la o Samoa ia le te alu o le malulu ia te la Samoa ia te wataia o le vela dai vaenga na ta pena ia a wal talamonia ele ai masia ngai malanga tanga Samoa le Samoa mai so o matua misia to ta fa nga fuanga le na o fai mele ia tau tona ma o a tu pe ia o le wa me fa lia la eto na ile tau au misia le tu paoli ia ai pui pe mai le vela la statu tonu ya ole te minei o te lofo ia ole ua ala fai mele to tele fa mga luenga le ga tfoi le o te fa filo ina yuso mtu fa fine ta mamtina ele wa mtalia nga luenga le tai au ma lo le spo ia ta te ala el tai au fa longo tu le tau mtu amalu lu fa pe talo fa ya o to le va usu le lu le va au to lu le va au fa le va au talo fa ia manu tele ina le yaso te lol malulu le sa o pe se vole le a fu lo stamo vania e le no ma ye Beyoncé me le no mel el va ngale sa mo ya ele le malo le tau tua
Lo te vea tu le talo le tupe le talo nei le tala no lima. Ia no winga fe la fosa tupe le so. O te ta ua tu ia te oi. A e fa tali tai au. E matua papa tu I fa le tupe Samoa. Ia fai lava oi ia le tonu. Ia fai e la fosa tupe si o tina I le nei va yaso. Ia ai o le afanga solo le tatou por kalame. Ia o le pese le tu si e le pese le code na leis. Square muri anga mama ia. Ia le na matala noa fo le por kalame le pese le ia. O le whainga malanga maluiti, ia o malanga mai le nuu malulu, ia e o i se nuu mawhana whana. O le winga na le pese le, ia smel whafonga me le pese le, kore na le is, good morning, ta le whani, malo le nei, ia malo so I fuwa le utoi lua su lua minuti o le tāne le malo. Wala ta mai le tau
Ia usu me whaafonga le tātou tala o le tau mo le te tai au pe o le whaadia le ofisa o le wa ai tau. Mo tātou Wellington ia leo walo i le ofisa o le wa ai tau o le alangi le lei le tau i le aso le lei ia o se tala fia tele na o le anga ia tō tātou i le aso sao tina ma tele i na langi le lei le tau i le lei aso. Ia e wawai tu fo i le aso atai au e langi le lei le tau fa pe fo i le aso sa e langi le lei le tau a songa fua le walo ia ina i timu ia e wha malu fo i aso lua ma le aso lulu e langi le lei le tau stofi ma le aso fo i le aso fo ia le fo i a matona wha malu ia ini fuanga a mawhanufana le la ia o le mole o le vau le aso o tonai. Ia mo la tofu i o ta whao le wha i ungo le vai aso i dai a veti nai wha ta whao ia le langi le lei le tau na ia le o le malulua le so i ono o le mawhanufana se fulu ma le lima wha pia fo i tai au e se fulu lo na malulu se fulu ono lo na mawhanufana. Ia ona wawaaile le tūlanga o le tai Wellington e manu tua oi ia o le aso le lei whamela ofisa o le vai tau ia e pe le tai nei te o le whae le tai au sua le tai te o le se furu le au auli ia o le toi pele o le tai le lata i le afa o le whae le fiafi toi sua lata le se furu tasi i le pō na nei ia ona wawaaile le tūlanga o le tai mo la toi whangota i porirua o le aso le nei ia na sua le tai i le toi 10 minute le lua le vaveao pe le tai te o le afa le fitu le tai au toi sua le tai i le toi 10 minute i le tolu le au auli ia ona toi pe le o le tai lata le iva le fiafina nei ia o le vavaina ai mo tai au la mo la toi whangota tai au su e mesei au le sautina polilua ia o le toi kuata i le tolu i le vaveao e sua i le tai, pe le tai le iva i le tai au a tai au. Sua le tai le te au le whae le fiafi o le toi pe le o le tai la tai le se fulu le pō tai au. Ia manuia tele ia le lei aso ma fuafuanga. O le ula ftupe ma lo leanga le lei tasi tala ni usila. Ma ula tupe Samoa e tala ono se fulu 5 sene. Tala ono 5 sene. Tasi tala ni usila ma ula tupe Australia iva tasi sene. Iva se fumal tasi sene. O le tala Amerika i le so le o tala ono 2 sene o ono 2 sene. Tasi tala New Zealand maula o tupe Amerika e ono 2 sene. O le tupe fiti le o tala tonu 5 sene i le so. Tasi tala New Zealand maula o tupe fiti tala tonu 5 sene. Ia o le tupe po le paangatonga e tasi tala New Zealand maula o paangatonga e tala tonu fitu. Tala tonu fitu. Pe tasi tonu fitu. O le tupe Samoa le so, tasi tala New Zealand, ia maula o tupe Samoa e tala ono se fulu ma le 5 sene o i sol. Ia avela lau se lau tala tu isa e maula lau se lau ono 5 tala Samoa. Ia avela wafe, ia o maula wafe ono se lau 5 sefulu. Ia se lava ia le rate fo ile afa le tupe te ua e la tulua fi nau ma le tamaloa le fale tupe le so. Ia lana sauru matau le tio tala ono 5. Ia le te latu i o ta lau wha. Ia e lelei, o le ta awanoa wha mnianga wa soifua. La tō umara soifua le yaso, wha whilewa i atun pō kalame, i o wha pitona le yaso mo oe. O le tato i meni lava nā moa soifua pia fia o mai yaso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia wa soifua le yaso, awa peo neila was whanau, ia whamanuia le tua ia te oi. O i penista usanga stele o le aso sifuru lua neo le masina. O me u tātou iai. O le tusi whaitau o le so, o lo maua fo le tusi ina maua ele tātou la unga le le tai au le sauni ngā lotu. O le ioane whawhe upa sifuru wha tusa le le ia. O se inu i le vai u te avatu ia te ia. E le toe fia inu ia e whaavavau. A o le vai u te avatu ia te ia, e vea i to tonu ia te ia o le vai puna. E puna i lunga i le ola e whaavavau. Upu ia Yesu bona na whetalainga le fine Sa Maria. Le na la whiloa i lunga o le vai eli. Ia wai māmalama le tala. Ia na sui le o langa o le whawhine. Ia mata moe atuloa longo uma Sa Maria. Ei ua o maua le misia. Manuia lo wa soifua. Ia o le fwoi tauna le so. Ia le whawhe o pesul wha. A o se inu le vai o te avatu ia te ia. E le toe fia inu ia e whaavau.
A o le vai o te e vatu ia te ia, e vatu i tu tonu ia te ia o le vai puna, e puna i lunga i le ona e whaavavau. Ia, manuia lu aso i fua, le pese le moe. So mawana fai ele atua ai ese ai ole nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga fa o popo lo so i fua ona le lofa o le atua malana pule fa so i fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai o foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu Ngalo Asa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le atua faa fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa O mai o le tino e tampa tau tali ai le malanga Pa fetai le atua i lana faa malo lo mamana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau Ia wha manuia le atua I lo wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia wha manuia le atua I tō wasa whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha i fo i le moto Ai e toli fo i le matua Wai le tau pati mai o ai Venga wa ai ai e mamana le atua Tato te talo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manuia lo asa whanau Ia manuia lo asa whanau So whanau, ia manuia te wasa whanau, ia manuia te wasa whanau.
tala fatu le tunu malo se fua ia o se vainga foi le nei tala o le tala fasol pito la langi le aso sfuru ma le lua me tau sanga mo vai. O le sol tau sanga e tasi lima tasi o le Universite Pito Sili le na matua i le atu Amerika o le National University of San Marcos na fatuina i to tonu o lima i Peru. Ia o a umaisi Universite na muli mai i le Continental America i saute o le Universite Pito Sili le na matua fatuina i to tonu o Peru i le tau sanga tasi lima tasi National University of San Marcos. O le sol tausanga tasi valu tasi i North America i le nuu leo Tunisia, a North Africa i le nuu leo Tunisia, ia na avea ai ia falani ia matunu ulato te puipuia le nuu leo Tunisia. Se yo o mai lava li tausanga e tasi iwa lima ono fato atu to tasi e le nuu lea. Failasi leva na puipuia e falani le nuu lea mayona fili. O le aso tonu lava nei na mata i pui ngā whalani i tausanga tasi valu tasi. O le sol tausanga tasi i valu ono, o le vaa na fausia i Italia, ia e tau o le Norge, o le vaa lea o le airship, e whapea o le urua i vaa lea na lele ia mapasi e lunga o le North Pole. Ia po o le pitoa i lunga o le kontinenta nei o le lalangi, e vaenga marulu lea o le lalangi, North Pole. O le urua i vaa lea na lele mapasi e lunga o le North Pole. Ta o le Norge na fausia e le nuu leo Italia. O le aso nei na lele e tausanga tasi iwa luono. O le sol tausanga tasi iwa lima na alu ai solo te e a tangata ave pasi. E se fulu iwa aso na fai e solo te e le ave pasi tono Singapore i le sol tausanga tasi iwa lima. Ea ma whaatasi atu ai maisi tangata e le ni ave pasi ma fai e whaatasi e le solo te e. Ea ma amata na langa e ma le tuto tasi o le malole po le nuu leo Singapore. O le sol tausanga i luafe ma le lua, o le pelestene mua sa ia yo Amerika o Jimmy Carter o le sona si ai le nuu leo Cuba, e whapea wha maunga. O le urua i pelestene lea o Amerika, pe o le sa aveam pelestene. Ia pos pelestene foi, wa sia le nuu leo Cuba, talu mai na pale mai tangata leo fide a Castro e fai pelestene al malo Cuba mai le vaitau le tasi iwa lima iwa. Ia le tatu i loa le tausanga nei foi le nasi ase i Barack Obama. Ai o le duafe ma le lua i wha maumau ala ia. Whato ato i o lea o se pelestene, po se sa avea pelestene o Amerika i to tono no Cuba. O le aso le nei tausanga e tasi iwa fitu valu, ia na whamawina e le malo Amerika, o le a le toi wha ingoa ina ia wha i ni ngon tamaitai, ai o le a alu wha atasi lava tamaitai mali. O le tūlanga lava nsawai, e na o tamaitai e whao ngao la tau ingoa, e wha ingoa ai ni a wha. A lewa pasia le malo Amerika ma wha manuina le tausanga tasi iwa fitu valu le aso sfurua me o le a whao ngā fu ingoa o li e wha ingoa i a wha. O le tausanga tasi iwa fitu o le tamaitai tauta ua Australia o Susie Maroney. O le sona ia whi ausi ai le tausanga tasi iwa fitu. Ia na ia whi ausi mai ai le vā o Florida anga i Cuba. E luas furufa ma le afa i tūlana whi ausi le tamaitai nei e na le lufu lua na tausanga. Ia e wha lua nau fi ato ia i le Hall of Fame ia ale vaenga leo tangata whi ausi le laulangi. Tauta ua tele nei tamaitai o ia o le tamaitai Australia. I le usila i le so i le tausanga tasiwa fi tasi e pea ma le tolus furulima afe tangata ea na whaia solo te tele lava iau kilani e mafua mai i le taua lea i Vietnam. O tatou tala nā te maua le whapoponga le taimasani whaafitai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Now
e sue mai ni ua mai se u. So salau mau se ilai meleke, ki ai o e le ala tele. Nopo nopo salai le au ala tele, masi o ponga watau malepe. Manu mapo ia so le pa pete pete, dala neo le tama mai meleke. Oh mano pai atu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. Tia ilo ai ngā e sola, sola na poi sa tabuala. E a se mai pa alata lata, i le pai totoa o le asala. Sa vali vali solo i le ala, pei o se teine mai le taulama. A e te leilo ai na lava, e ma malo tu malo ala la pana. So salau mau se i le i meleke, di ai o e i le ala tele. Nopo nopo solo e le au ala tele, masi o ponga watau malepe. O uma poia sole pa pete pete, dala neo le tama mai meleke. O uma na pai atu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. So sola uma o te ile i meleke, i ai o e ile ala tele. Nopo nopo solo i le au ala tele, masi o ponga watau malepe. Wa uma poia sole pa pete pete, dala neo le tama mai meleke. Wa uma na pai atu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. Te whaatala whātua tātou talafau whai unga nei vai aso, e alo mai e seisi fo i ona wha o poponga le nei, i tālai mea lo te tupu i Samoa. Wa iele fōfuanga le whionga le ministawa o ngata longa maanga nuu, le whionga se ula i oane tu au, e ona toe wala a waiwhaia o ngau retire, e toe fo i mai e wha au ngā e wha whaia o ngai wha tu moile tele o awa no whaia o ngā, wa tele na wha mā vai mā ngā i ngā ruenga wha wai teimi. Pei ta iolo i e fo i le fōfuanga e te tau o na si tutongi o whaia o ngai se teimi la ta mai, o se tasilo o wala e tau fia mai e le tele o whaia o ngā mai wha se ese, i le nei fo i au o nanga, a me se lo na ia leo whanau le tūlanga wa o ngā wha whaia o ngā, e nei a veo se manete wha ato sinai i la tau, e tau ave le au o nanga ta ua. Sina fuafuanga le mamao le tutilo i mtanga luenga. Pei tai o le alawa e tau sa ili ai tū hele ngata e ngawhatauli mai na te minei ia e whainga o fie na maual tali pei o le toe whawhaia o ngai na fo i o le awahenga le o malolo ia ai pei o le tūlanga lor mamao ana ma le tūlanga sili tāua na mo le whatosina ina mai o whaia o ngai na ia awane toi tūanga lor. E mo le te minei ni wha in loe le whionga minister, o se tasi o fesoso an tele le lato mtanga ruenga i le tūlanga wa fiai, e ala mai lele au o nanga pis koa mai Amerika, mai o se tasi leo vaenga wa whaalango lango atune ia i lato. O a whaalau leo mai al te whono o le komiti o tāpe nanga o le tūto tasi, e tolu i tūmalo le a whaafie le a somo mua, o porkalame o le atoanga o le onos fumaltasi tau sanga o le tūto tasi. E tasi whawhiwhianga mai pule ono i salawhai le usonga pule i o le siwa ia le ala ua lautungi ai le tumalo palau li whawha ngā tai vainga o ta vai papa puleia i a masili ia i sawai i o la tau leo le a whai masui o le usonga pule ono i salawhai ia mo le whawhiwhianga o le siwa i tumua nei ia ua fitfidia e foi ia le tumalo le tupai lalo ali pata tupai lalo ia a ua la ua tofia ia le fio anga samusu
na fila lena fa mautu mai le fionga fai pule na ye le na mai mo la fionga ye pite yani le fa mautu mai na fi ye o le fionga o sa musu o le afai masuio o le tumalo tu pai lalo ia mo le fa fionga o siva vo ia on tau lunga ela ia le pese o lautongi ai ia le tatu tumalo le ainga tai le fionga le sui fon fitalai le fionga au e le foafoaga o le aso tolu se fulmalitasi o le masina lenei o mea e faia i le sauniga faapitoa e tuuina i lalo le tagavai o le atoaga o le 60 tausaga o Samoa sosoo ai ma le taeao o le aso tofi le aso muamua le o iuni e faamanatu ai sauniga masani o le sisi no le tagavai o Samoa e le atoaga le o lona ono se fulmalitasi o le ataamilo le komiti a asiasia tapenaga uma nei ai tumālo a o le i o atu i le aso o le faamoemoe e le whaatalanoanga lau tūstala ma le taitai o le vaenga whaupufai le JPP le aso nafi. Le whionga tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi. Na ia tu ina tu aise tu o lalo le whionga le pālemia. E na ia whaia se komisi so e la tau te saa ili ilia atili. Le vaa le kite runner. Le na toi wha amamulu e toi foi Amerika Samoa. E au noa ma se wha asalanga na whaia iai. E na waia solia tu la fono ai ai ngā waa umai u whale mai le atu. No, na whaftai e tu ila epa le whionga le pālemia. E lona le alo le wha ailoa mai, le solia lo le tu la fono i tu lango ai ainga, e na ua wha au whale le waa nei sa moa e au noa ma se pē mita whaatanga. Na tu e wha amanatu e tu ila epa se tasi foi o me wha pēsa tu la i mua, ao iei le HRPP le whai ngā malo, e le foi mai e le wa o le pui ngol ngā tei whale le atunu o le nā whanua mai tutuila, na au mai e le kapiteni o le waa ni la au malosi se tolu, mai na whaia foi le komisi sue masa i ni ai, ma whai u ngā whono inai, e to e tuu i lalo lona tūla ngā tofi sa iai, whata siei malon tatongi, whai lo foi tu le epa, e le na o le paule o le waa na wha o le whale mai le atunu, o lo iai foi le isi wa o lo taulo i sa titoa, sa au mai ai ni tangata saina, mai o le mata opu lava fo i lea e tasi. Na sau noa le whionga le pālemia le whaatalanoanga ma le autu stala le neiva yaso, watu ina atu neila na awea i matanga ruenga uma o lo a fie lalo le mata opu le nei, e na ia tu ina uma mai i tonu alato reporti i se teimi vave. O le aso wharele nei o le a whai ese sau ninga whaapitoa, e te tala aloa ia i nai loa wha le tūla fono, i le vale o sa mōmale malo Israelu, e malanga sa o loto tuai loa tātou tangata a ngai lea fo i malo, e au noa masa visa e tā pā. E lalo le tu unga, o le a tatala e fo i le awa noi tangata Israelu, e ulu fale mai eilo tātou atu no, mo le ivas furuaso e nofo sa o loto ai au noa masa pe mita. O le vai aso nei, na malanga mai le ampasa o le malo Israelu sa mōma feilo i atu i le suiao, ma whātu langa nisi o vaenga o le malienga, mai o se whainga pa anga fo le vao malo e lua, na amata mai tau sanga e awhi se lau fitu se fulma le fitu. O tala ia mo le whai unga neiva yaso mai se o tātou tunu, manuia Samoa, mo le fuafanga o le aiai, whaasoi foia. Talo falava o tala fau mai le si fofongo le lau mua, mo le nei tae ao le aso se fululua me lua afe lua tolu. Na whaalawi loa le leiti o New Zealand, se ripoti mai tangata i aito mai whaapitoa, e silia ma le se fulutau sanga o i loa le au fai pisinisi loli, le saunga le mu o tau filima o le tele o loli, o feoa ai lunga le ala tele mo ngā luenga. Peita ai olo o whaatanga ina lawai kamupani o na feoa ai lunga le awala. O le taimi nei, ua toa lua tangata ave loli ua maliliu, ona o le wha le tonu o loli, pe a wha o ngā ina le tau filima. Na wha alia ele au whai tō wha, sa tatau i le waka kotahi o na wha asao na toi whewa i a loli o na o le saunga le mu. O le su enga le work safe na a mata wha atinoina i le masino o ke topa le luafe luatasi, mana ta ua le
waka kotahi e whatoa whaailoa atu ia i lātou le ripoti mō le taimi mua. Na iloa e kamupanini whawhitauli i le tu ainga o tau filima e tā ua o le Sanwa Seiki talu mai le luafe ma le wha. Sa whapipi ina i loli e tu samalea wheselau o le tu ainga o le Nissan. E le ima whaina tali mai kamupania le VTNZ ma le loli a le UD ina ua whesilingia e le tio New Zealand. E se fululua te sima le 5% ua si iti ai le tau mafa i le tau sanga, na mawai wha maunga le Stats New Zealand i le masino a perila le tau sanga nei, ma o se si itanga pito sili na mawalunga talu mai le afe iwa se lau warufitu. E se fulu 5% ua si iti ai o loa whaimea ai. I wha maunga fauna wha alawi loa mai le asona nafi, e luas fululua te sima le 5% ua si iti ai le tau o fuala au tau mawhamata, ma fuala au faisua. Iwa pasene ua si iti ai le tau o tau mawhai fale ainga, iwa te sima le 5% ua si iti ai le tau o ia ma a ano manufasi. O mea inu e lea o fiai awa maalosi, ua si iti ai le 8%, e te sima le 5% na si iti ai le tau o tau mawhai ia a perila i le luafe lua tolu, pe a whaatusa i le masino mati. I le whai ungo le mata upua leo lea na apili le whaamasinonga, whaatatau i le polisi e whaatanga i leo na tapu e atau tangata ino whanga lau tele. Na mawai reporti le whaamasinonga, na pu e whaasole tu la fono i leo le atau sea lii, o whaia nanga luenga ta ofi ta avale le awala, ma whaonga aina mo whaamaoninga i se mata upu na mōli ai i le ngaoi. Ua whaalia le fio le beristene o le asosio leo Chris Kale, i le ungo le whaamasinonga, o na ole asui ai le whaatinonga o ngā luenga leo. Na whaalia e se urungali au kilani, ua whaitau waso nei talo na nonofo mamomoi tutono le taavale, malala pepe whatoa whanau, o nana o ese mai malala tau whale, o na o le lesa o ngā le mu mo le soifua malolo ina, talo ai le maudu ma le palapala o tutono le whale. Sa nonofo le urungali i se whale o emergency housing i Papakura, maina ua whanau la pepe, sa siti ai i se whale maututongi e lua potu mua i maangere, ai ono le mamao le whale, na mafu ai o na ono nofo i le taavale, na whamatale le unungali i sa la sainia pepa mo le whale, mana o ata na wa ai o lo o mama ma le lei. Peitai, ina ua tāpena atu e no nofo ai, na wa ai le palapala ma le mold. O le whale nofo maututongi i maangere, e pulea ina e le Monte Cecilia Housing Trust, mai tolu se fulu whale fonga whale lua ta i lua potu moe, e umia ina e le kamupani, e mawhaiona no nofo ai ainga e se lau lua se fulu. Ua wala au le tele o whai pule o le pule ngā nuu o koa, ia whaama vaila la tau pule nuu ia Ben Bell, o Bell o le pule nuu pito i la ititi na manu malo mai i le pālota i le tausanga taluai. I se whanotanga na whai le māsina na te anei, na tofi ai Richard McPhail e whautua ina e fofole whaafita auli mo le vāua li i e toa lua. O le asona na whina talosanga ai McPhail o le sui pule nuu, ma le 5 mai le toa valu o whai pule, na wala au ina ia whaama vai le pule nuu, mai i lona tofinga. Ua whaasilasila le minista o tupe Grant Robertson, le whaatatanga mai o le paketia na malo, leo le a whaasilasila i le vai aso fou, e whaapiliona tā la le teo ngā tupe. Mai lo ilo mata upue ave ai le whaamua i le isi whaatausanga o lumanai. Mo le paketia le a whalawi loa, i tūlanga tau i ofisa o le malo, o le ava ai i se vaenga tele, mo le fuafuaina o lola tau tūlanga o le whaatupe ina o paketi, e au fia ai le tele o avanoa sa la tau aveina, ma pasene o fesosoani tau tupe ele i whaonga aina, na au fia ai le tapuni o whaalawalawe whafuasei ele i whaatuina ele malo, ma toi whaafo i mai o ni tupe teu ele i whaalangolango i ai mai tau mawhainga o lo o i ai nei. Ole ai tā lafu e tusa ma le se fuluiwa pasene o GDP, e matua mawala loifo ma le 30%, ole tawalunga lea na lātou whaailoa mai, ina ua folasia tu la fono whaale tupe i le tausanga ua tea. I whafo ato New Zealand, ua whautua ina e mātua i Peretania, mātua umo le lalolangi, i ano whauta ia awhianga o tamaiti i le taumawhaina o isi tu ainga apainu po o energy drinks, ina ua maliwa i se tamaiti titulanga lua, mai le cardiac arrest po o le maifatu o so whaafua sei. O le tu ainga energy drink o le prime, o lo o taatele fo i New Zealand, le ana taumawhaina i le tamaititi. I whaamaumaunga, o le apainu po le energy drink e tasi i Peretania, e tusama le se lau whaase
50 milikalama o le caffeine e mawai. A whaatusa i apa inu New Zealand, o le apa inu o le Monster Energy 250 mililita, e valu ono te si male 4 milikalama o caffeine, e mawai le apa inu e tasi. O le Energy V 250 mililita, e fitu te si male 5 milikalama o le caffeine. O le vai aso nei na whaanatinati atua i le tamaititi tūlanga lua i le whale mai. O nao afianga i le fatu, mai le tau mawhaina o iei tu ainga apa inu. O le fautuanga watu uina mai i mātua, i a tautua nā apa inu, e le talawhea i ma le mo le soifua malolo ina. Mai na o tangata ta i se fulu walu tausanga anga i lunga, e whaatanga na tau mawhaina. I taalonga, o loo whaanga solo pea taalonga ale Supalakapi Pasifika i lona vai aso lona se fulu male lua. O le afiafia na ne e taalo i le sifi male Reds. I le 5 minute te ele fitu i le malai taalo i New Plymouth. O le awa le Hurricanes e taalo male moana Pasifika i Wellingtone. I le toi 25 minute i le 5 i le afiafia o le aso a taiao. O le Crusaders ma le Blues e taalo i le 5 minute te ele fitu i le aso toa nai. Ma le taalonga i le vao le Brumbies ma le Highlanders i Canberra, i le toi 25 minute i le 5 i le aso sa nei. Tala fauia ma le siufofongo le laumua mo le nei vaenga o le taiao. Whafonga le tautua siufonga le laumua telefona e te whafonga i le iwa i le whapaponga o tātou telefona te ele 20 minute sfuma le wha. Ma lo le uspo, te mini usila na, ia le lo atu po utasfia le tunu na te iai. Ia lo ngona mātou, ia le malulu o le nei aso, ia manuia fo ia onga le whanau, ia mai la tōra ilunga o le tele, ia mautino saonga le mūla uta avale fato alua ilunga le awala. Au a tātou le iloa le aisa uriuli fo ile le te alua le awala le whapea o le awala tā le te alua ilunga tele lo o la ua ufitia le awala le aisa uriuli. Le mela ne whaminatu fo ile nei tae au a mase se le awala. Ia whaale mūla uta avale, ia mahalu lava i kilomita whaatūlanga ina o le nei aso. Ai ole a whaauau ia tātou whawhiwhianga o pese vai foe. Tata no foi faso e nem ta hua le ta lo fatu por kalame te ale 20 minutos furima good morning nu jelina ya fu fuanga le tuno le ya so Samoa e matalasi si o mia elesami atu mangala nulawava mea i pia o tangata la usa moala usa moa ea mea tu aelo bahabai e monilea lea oro malo talilangi Samoa e ai malo au fatasi La tao e ile kueta e mafana fana foi le bevela so se mea aua le popole e mamulu mai le pamole mole la usa moa la usa moa ea lea tu aelo paamai e monilea lea oro malo tali ilangi
Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. E loa sfulu afe tāla le tupi wa tapena ele Digicel mo whailonga o le sātina I New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap lua sfulu tāla pe sile atu I numera Digicel I Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa I le sei I asforai le taitasi. E tanga vaafo I le sei pia e whaongaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel I Samoa. E tolu whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolu foi whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so tapap luas fubutala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mo le taimi mo mua, whaftai. Malo whaftai te alevanu minu te lus fururua, nisi o tātou tautua e whalau loa, nisi o tātou whaasere silanga tāua. E mele tuol tautua le tātou le teo, ia e te ina lava e tūla fono o whaasana launga lea tunu ni usila, ia ia lava se vaenga ia whaina lau fina ngalo I whaasana launga. O le tātou au nanga nana natu nei, ia o aso umaru atu ai, whai e nā lau whaasea. O le, mo la tau lo whaasiri me le tātou app, o staimi o le aso na toi whafuisia leo le si tautua lea tātou. Ia no le si o vaenga sa whaale leia, ia a o se taimi o le nei aso, o le amwhai na toi maua ele tautua lea tātou pena mo sia mai staimi le tū mau. E whamanatu atu fo'i nei o tātou ainga umalava, ia o nae e la o nanga lea ni usila o tausanga umai whaile tu I o le fulu, pia whape mawhatia o le fulu tausanga umalava. Ia e lelei ona o atu le fōmai, ia pe vili le fōmai. Ia I lātou e maua fua le tui, I lātou e totongi le tupe. O na nafi le sa au whaasoa atu I se vaenga tā ua lea o le fōmai nifo. O le fuafuanga le na mai le malo, e awheta la ia ngā ai le tangata ni usila matua e mawhai o na totongi ai e le awheta la le fōmai nifo.
pe fa pe te la tu siaki le fo manifo ia ma apalai le tupe pe tansanga tupe le wins e ye na ia inga olona ia inga e la to le anga va iai e fua i te leo le tupe maua alo a inga po lo tupe maua po lo tutongi e la to e le anga va iai i le famarianga le na ai o le isi vaenga o le tupe lea paua lona o le umi o le taimi e te whaatali fo i lele pia whapea ta wale utatou loni usila e taunga tā telefoma i nifo le tunu la tu la fo mai nifo ai lua afe lima se lau le pili le la mai fo mai nifo ona no winga te tongi la e ma lopea e anga va ai afe tala ia le afe tala ai te tongi o le si paleni e pe o le family longa na le te ua watu se si le ofisa le wins ia ona ta ule ia ile na tu le tio anga va atanga ta uma ele anga va atanga ta uma e ia ila to anga va e ila to ile anga va ma fua mai e fua i le te leo lau tutongi. E le whainga pālota sa ili aini pule no o mani whai pule whole leo o whainga mālo whalota i whale. Na pale mai e le tamatala vau lea e lufu tolu tausanga o pen peao. Le no leo koa. Tamneina, le na latu tatu talfo. Wa mana nao ia whai pule lava o councillors. O le pule ngā no ule. E wha maa vai le ni talavau. Ioi. Na whai el pālota ia ma fuli ai e lango ia le manatu tau wha maa vai. O le rio peao. Ia e iai ia le tangata fo i le tau o le whaatonu ia po le chief executive. O le pule ngā no. Ia o le tangata sua fo ia Stephen Perry. Pe fōringa mai ua le leile wā le pule no. Ma le tangata lea e wa aia ia le. Ta iulu i ngā luenga whai el pule ngā no. Ua le fe tau talai. Ua le aise la fiso ta inga. Ia. Ma natu ai loa lea o le vaenga ne o councillors po la tō whai pule o le pule ngā no. Whail whono. Ia ma wa ai po ai la tō e lango ina le manatu. Wha ma vai le li. Au lea te ena e le li talavo. O ma whau ala. A fuala ia i le ese o le tangata e te lelo na tō mai. Ia o le experience, la ia i le tō mai vo i lea ua si taimi o ngā lua i se mea. Ma le tangata la ua poto ao ina. Ai le eiso na tō mai lea vo i le whairanga ruenga. Ia e au ngā fo i mo tātou ia e pālota. Whia wale tunu e te pālota. Ia e mata i tū leile tangata e ma whairanga ruenga. E lea la ua le iloa e le nuu leo koa. Ia o leo filifili la tau tama e whai ma pule nu. Ia a le lua tu i e le. E leo whai loa mai i e le iloa e tama whairanga ruenga. A leo whai loa mai i. Ia e le o le leile la vā ma le tangata le wa ia ngā ruenga. Ta sia to mai e sile i tātou e fua i le whainga o le whiriwhiringa. O le sipta au pule ta te fia whaasoa tua i le taimine i pe o le nalatu nei tātou talafou le tangata talafou le na inu mia i amu mele o le energy drink. Awa aine tono whale o loa. E te ruatu tono whale o loa. O ka se mau. Mo pusa aisa te telefo i. So o se tu ainga wa inu i to tono. Ia, e maa sarina no tawa ai ta maiti fo i e o ilea onga. E ave la whangu sua mali e na whangu na he tele le suka i to tono. E pe e te wa i e inu e la wali i e la kapi, mata alo la kapi. O whangu la na, e la he tau i e la wali i la kapi. Na wali i la ta alo. Ai a mailo i tātou ta maiti. Ia, ua so ona inu lo ta maiti ma ave ilea onga. Te ilo le tele o tātou maiti le fwoi tātou la iti tātou o mai e. O fie o tātou e inu me so mali e. Whamana tō twa pēnā ia o le tele i o le awhaina o le ola tuputupua e o le tamaititi. Ia i le tele o le suka i tu tono o tau o vainei. Ia le inu ina. O vaina i o energy drinks. Ia o le maua i tu tono le mena o le caffeine. Le fo e maua i tono le o isi ti, ma kofe. Tusa o le fo e maua i tono o isi tapaa. Ia pe i wha o popo ino malosi. Na e fie il to tele inu. Ia o le to tele lau isi ave ta avale ave mamau ta avale. E fie inu to inga vaina. Aua
e mau ele malosi e pupula umi fo ile avele tavan au le taimi la e uma ele malosi fa longo atu la ele vai o le tangatama le la va ma le fo tuanga le silo matua tuanga tau mafale apu pe e malanga mamau ya le ta pena tau le sautina le fa ungo le va yaso ya o le fe mai a tasi ta pena mai sau pese po sau tau loto po sau solo ile auli e tala to ile laina ya e to fa so ai foi e mfa fi ai dai tina manuia tele lo to waso mo talo fai e dai tina na usul fa va viao e foi dai tina na mata le tolu ya po ma rava mai le va viao ya ma lo la va le tawata na lo mo tutina e so ni to ainga me se foi me fa e karisia ya mo tele o le mo me fa ile nei taimi o le foi na mau tatu tol fo e le isi atunu o langi o sao mai le vaanga le nei o le alu lungo le tau le soifuanga o le taimi o le faa soa te tau le nei e o se le ni le taimi le wafa le vanu fa fifianga ma le fitu lima o le vide ula. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio.
Pale mai tene le ula fana le te mi tai au tau tu al si fonga le mua le uto le usfu lu minuto na tale le iva. Tale iva le fa fonga mai le ta tu tala fou. Il swingo por kala me le tai nei le wil fa mo ya afa le iva por kala me tala le urungo le vai aso. Tala no to le fionga le pule afa msanga te alu moresi mo savili le kasiano. O le afa o le sefulu ia ele ngalo uto lo itawina I ngasi o le tino o le nei foi vai tau. E le por kala mele o le asisinga o le ta o le sefulu tasi e I le tatou por kala me whapitoa le ua tapinaina mai le matanga luenga wa onga e fo isialo le tunu ulela a whatanoa tue le fionga a whamsanga ia e tusai malona tiute foi tono le matanga luenga wa onga li usila ia ma nei le ki mai o lauri tio ta uona I whamtalanga nei mo tatou umalava e misele foi ia matuolo ia I whanau ia wa onga o le sifuru ma le tasi a sifuru ma le rua telefou whawhiwhianga o le awa uli e o le tale o le tasi porokalame o le lalolangi o aso nei whatautai e le fionga la wano ati ilawa tale rua o le se mai lea o le sunga tasi mai ava ia ma le uso ia chewi tautua ina le toro tatu telefou le fiafi ia ma le porokalame le au telefou whatautai ana whasolo ia ma le sunga mari whaivalu whatautonga na porokalame le yaso au furi ngano le aso ngofua o le vaso fou o le ato lo wina I lisi o le aufau o le University of Victoria I lunga le tatou ala leo e o le laufo I le atou whaamuneina le tau mawhai mo le fio tausanga e mo le tinga ina sai I le tau mawhai ngau mea onga a lo le tau wivi o le tala le pe o le ta ua foi lele o le awane I solia se sintu la fono o na visa pe amalanga malia tunu ia fai fo I wanga le anga ma le a tonu le whalewhainga luenga I lau kongarate ia awala e te ui ai ia awane I sisi solia le tula fono le tunu o se ali I fai fi au na malanga mai Korea I saute ia o le na taunu mai I le tausanga e luafes furuiva na mai la o le fai fi au le na saua maua ia lewa no saua fai fi au stasi o kalesia e ta o le Jesus Aroma Church Trust. Ia o le sau lole ai au kilan. O I neini usila ma mai lona to lua. O le lotu la ia e iei la le komiti whaafoe. E iei ma le tangata lea e pei o ia e o le sole director ia po o ia le director company. E pei e fōringa mai o le lotu e I lalo le trust. O le tangata fōi le ilana company e tau le 11-8 o le inoa company. Company la lea e iai le company fō i tangata o le pisinisi na e ma le vaenga fōi le te ute ue le tino ma fōlinga e tūlai la lo I Dunedin ia le lau mau atu. O le mafuanga lau whamtala tu le tala lea o le whaletua lau le whaifi au. E tu se whainga luenga I fitus furulua I tūlai whainga luenga I e ta I se furulua I tūlai le aso mo aso yono. Ai le se tutongi. O le mau o le tamaloa lea e vaia le trust lea e iei lalo le lotu. O le tina po le whaletua le whaifia wenga lu e fua e volunteer e le se tutongi. Ia ono le pe mita e le o iai se ai inga e le pe mita e mawhaina whainga luenga. Ia, o le tūlanga lawa iai, o le company fōle, na whaasala ina I le se lau ono sfurfa afe ia ape wila, ina ua maua fōi, e lua isi tangata malanga mai fafu. Ua soli e company nei po le trust nei, ai inga o la visa. Na fautua ina la le company po le tamaloa le o ia ana le company, le ia I lalo le lotu. Fai le falitua le faifi au le faisa na ko se a onga le mele o le fofoina o tangata. A o to tonu mai a inga le visa e le mawhaina a onga e le mawhaina whainga luenga. O no leta mawhai pepa le ungari. Ia, o wha maunga le company na wasu e le vaenga o ngā luenga li usila. E le ai mani wha maunga o iai. Mai le va o luafe sufitu e o luafe luafunu. Mai a me luafe sufitu e o Januari luafe luafunu. O le taimi nei la, o le ala ua wha maonia nei le wha misinonga
ia ua soli le tulafono o le kompani le o le 11-8 Global. Le tulafono o le tongi maulalo, o le minimum wage, ua soli le tulafono o aso malolo, ua soli fo le tulafono ngā luenga le tau le Employment Relations Act luafi. Le lau talia nei, ia po a fia lau ele unga o le whamsinonga, ia ale nei fo i kompani. I lata mai tau vo lele ye te o se selo te fa winga ina vo lele ai mai tau mai o e lau fa fonga ele ne news no fa tau. Pe ele o ngatasi melo pisi ni si mal lotu a Yesu. Ah, pe tau le o ngatasi vo lele lata ia va ia. Tu se o le trust ye i lalo lotu ia e fai mal pisi ni si ia ai mal tuala o se lotu a tau na ye tonu le me tau le ami o tonu. A whainga i e whai e le tangata lea e whai e lotu. O ilo le whai au, o le tangata lea le soul director po ia le e ana le pisinisia. Te leo ngai o inga i e whai e lea meo i le sao. E le wha ngā lulu e tangata e le o muri ta ia inga o la tau visa e mai ni usila. Ia, fua iei oe le tangata o nae le o te ua soli e seisi sto la fono o le whatinga ina o te whainga luenga le o tusamlo tutongi. Ia ele o muri ta isi kona kanate o lo e whaia. Ia, o na ua longo atu. E so se kompani la ve whaia whainga whapea o la tau soli fo le tū la fono ni usila. Ile sa le ufa atu ina le matatia. E le usila e le melo le au mamao fo ile a mtua ta hofo fo. Ngai au ki lani ino fsio. O le tau mate pe a me le valu sifuru tesi ma le valu kilomita le mamao na fi au si le tangata lea. Au le umi o le taimi na fi au si tolu se furu tolu i tū la. Tolu se furu tolu i tū la na fi au si. O mawhau whaua. Ma i maupea le fi au si le le taimi o le tau mawhana whana. Ia whau lawi le fi au si le taimi o le tau maruru. O le lua ewe astan waile na saule news le awana na utoe. A apatu iei. O no lena maua i tātou telefou se teina la i titi Australia na fi au si i Amerika le vama kiupa. E lua sifuru whai tūlani fi au si. A le tamani usila lea. E tolu se furu tolu i tūlani fi au si. Ia, e se vo, ia, e pei o le tupe na tau mawhai au i le ngayunga si i le fso sani i le la tōlo whai ngā luenga mō ngata i whale. I le tūlanga o le sami, ia, ma mea ola le sami, mi tūlanga whapena. Tau tia fo. Lo inga yaso a toa mai tūlani fi au si le tangatana nei son. Oka. Ia, mai tau ina i le lalolangi le taimi, ia le whaonga ina e Ukraine malusia o waalele la iti e ta o drone po se e mu, wa masini lele vo ia le peini se e mu. O whaonga ina whaela tau taua. Ma o le popolenga na lewa ia i nei la le lalolangi taimi nei. O le ama whaia e le se e mu leo na lele mai lunga o tātou ma tau ai mai pomu ma whana ta whana mai. Ai te lewa aistangata. O le suinga fauna leo o tātou e le temi nei. Na maa sani yaso ia o na e le temi na whaonga ia tani tau. E le temi na whaonga ia wa lele. O leo wanga ila lalolangi. Ia e whaile taua e whaongai mei o se e mūpo drones. E au noa mastangata e te vai e. O no winga. Ia altu e ngā lalolangi nā lela i taua le temine. E nofo mea tangata e le usia la le drone nungo peltania ma anu ili o se whainga. Ia o lea awhianga nā leo tātou lela ia. Ia ma lo le taua tai. Ia whawhianga o le tai au tau tua tiu whonga le lomua. Ma lo lava le uspo mo lato umai whaongaina le tātou app. Stemile yaso i ona toi. Fale le yale o tau tua le tātou na longo atu le ma lo lava ki me lau Facebook ma lau YouTube. Fa fele atu le tele o tātou wo ye mafuta mai le YouTube fa pel Facebook. Ia fa pel tele i subscribe le tātou YouTube. Ia tango omi vanga na subscribe fa mole. Ia na faile o empa anga le tātou li tio. Sulua minuto lo toi na tālo riva. I lotu na kawi e na tomba
sala au drui korongoro wakatangi ua sivi e me lato toka beia mai baera na lo mani koro dawi tivi e benga uma tau loko tu draki mani way with the gay ngangi naya logu edruka tau luka beisuva Mai baera no lo mani koro Dawi tivi e pek nga tau loko Tu draki Mani way with the gay ngangi Naya loku edruka tau druga beisuva Naya loku edruka tau luka beisuva Naya loku edruka suma mama mona yene suva Naya loku edruka tau luka So beisuva iwa minuti ona tālea o le iwa ia mahalo lava le tau ata. Aftai foi le mai mo mai ini sile mai mo mai le kolisi whawhai malua. Ta pinanga foi le fono tele le kalesia e whakasa. E ora wili to tele i to tonu o Samoa. Taimi nei manuia fono tanga o le awhenga iai. Ai tete leo tau le malu a ele vevela o le tau. Ai ona nei le la amata le taito fitu le i tolus. Ia le ta alo le awa Samoa. Ma nei foi lo fa maua le taimi le la lau atu le taimi ni usila. La lau atu e lama le taimi Samoa. Na nei le fiafi le toi 15 minute i le 10 taimi ni usila. Na nei le po i le toi 15 minute i le 10 taimi ni usila. Ta alo i Samoa ma aielani. Pulu tile i ta tau Samoa ma aielani. E ona se e mai leo ta alonga lo na lua Samoa. O le luas fuluono minute te ai le tonu le vaveao a tai au. Ta alo i mai Japani. Luas fuluono minute te ai le tonu. Luas fuluono minute te ai le tonu le vaveao tai au. Wa ulia leo le astonai. Ta alo i mai Japani. Ia mele ta alonga muli muli o le pulu le iei Samoa. O le po a tai au. I le luas fulu a te whasa awatu. I le toi tasi minute i le se fulu. To tasi le minute de se fulu i le po tai au ta alo i Australia. Ta longa na tonu o tātou o le pulu. A manuia le tātou au pe tu lua fo i le pulu. E anga i tātou le pulu le iei usila. Yoi. Le pulu le iei usila e anga i tātou. Ia e whetau i mani usila. Ia po ai lava se au olo iei nā pulu. Ia o le alo tātou. Ia au o le pulu nā e au fiai. Ia ni usila. Kanata, Kenya, ma Uruguay. New Zealand, Kanata, Kenya, ma Uruguay. E anga i nā tātou. Mo tātou whalongonongo mai Samoa, tasi le tū lai vawe o tau lo mātou. Ia, o le taimi le nā o tālonga, taimi New Zealand le lalau atu, na tangone o ili liu taimi Samoa, tasi le tū lai vawe ai. O le pōna nei, Samoa ma aielani, i le toi kuata, i le se funu tasi. I le pōna nei taimi New Zealand. Ia o le ta'alonga lona lua, o le lua sifuluono minute te ai le tonu le vaveao a tai ao. Taimi New Zealand, ta'alonga Japani. Ma ta'alonga mulimuli le pulu, pō a tai ao, to i tasi le minute i le sifulu i le pō a tai ao. Pō le stonai, to i tasi le minute i le sifulu.
ta aloa i ma Australia. Ya, lele. Alo ia ile, talingo le sua, ni nei tai ao, me le malu le tai ao, ia e whawhiwhi atu, le proklame si ufonga le mua. Le ngalo atu ia si vanga tā ua lea. E isi e tato o nanga Samoa o lo i Evaloni i lo hat. Ia o le Samoan taste o le sunga ia piva le ota masiona whalitua. Ia tise, ia o le tautua le nā. Mo le sile fia le atunu. Ele i whai maisi i vaenga lea lau atu tala lea. Ia tā ua fo ili whailo atu tau te sile fia ai. O si au nanga nā o lo anga le lei mai lava le tātou le tio fia nei tau sanga o foa i lava i masina uma. E anga le lei mai le tātou le tio. So stai mea le te alu te whātau nā. Ia o le au nanga le nā o lo o au mai lava la tau fsosoni le tātou le tio i masina uma lava. Tele o mana tua por tau sanga le por tau sanga o le tua. O tele tau sanga tanu na whai e le au nanga le nei. Ale Samoan taste. Ia anu la te whātau i e mauti no alau se leni na te whātau. Ia o le fo ia mai se leni nei fsosoni ngā luenga si fonga le mua. Whaftai atua i le tautua le Samoan taste. Ina i lo hat. Ya, ale le uto e 5 minute so le o le tatou te mi. Ya, o ato e 5 minute ya o le talea. O le iva. Ya, usmel va fonga mai le songa ya kini ai I a wole ingalo le amatanga iti. Tele I tua Wa nei toe upu e fia fai atu Si o atali Le alofa ia te wilo fatu Tuaina o nei Tusi I loto ma fusi lolo Fusi I o lima Wane inga lo mativa
Toi whaatala whātua tātou talafau whai unga nei vai aso, e alo mai e seisi foi o na wha o poponga le nei, I tālai meolo o tutupu I Samoa. Wa yele fofuanga le fionga le ministawa o ngata longa maanganu, le fionga se ula Ioane tu au, e ona toe vala a waiwhaia o ngau retire, e toe fo I mai e wha au ngā e wha whaia o ngai wha tu moile tele o awa no whaia o ngā, wa tele ina wha mawai ma ngā I ngā ruenga wha wai teimi. Pei ta iolo ye fo ile fofuanga e te tau o na si tutongi o whaia o ngai se teimi la ta mai, o se tasilo o wala e tau fia mai ele tele o whaia o ngā mai wha se ese, ile nei fo I au o nanga, ai meise lo na ia leo whanau le tūlanga wa o ngā wha whaia o ngā, e nei a veo se manete wha ato sinai I la tau, e tau ave le au o nanga ta ua. Sina fuafuanga le mamao le tuchilo I mtanga luenga. Pei tai o le lava e tau sa ili ai tu ele ngata nga fatauli mai na te minei ia ai fai ngau fie na maual tali pei o le toe whawhaia o ngai na fo I o le awahenga le o malolo ia ai pei o le tūlanga lo mamao ana ma le tūlanga sili tāua na mo le whatosina ina mai o whaia o ngai na ia aua nei toi tuuanga lo. E mo le te minei ni wha in loe le fionga minister, o se tasi o fesoso an tele le lato mtanga ruenga I le tūlanga wa afiai, e ala mai lele au o nanga pis koa mai Amerika, mai o se tasi leo vaenga wa whaalango lango atune ia I lato. O a whaalau ilo mai al taitei fono o le komiti o tāpe nanga o le tuto tasi, e tolu I tūmalo le a whaafie le a Samoa mua, o porkalame o le atoanga o le onos fumaltasi tau sanga o le tuto tasi. E tasi whawhiwhianga mai puleono I salawhai le usonga pule I o le siva. Ia le ala ua lautungi ai le tumalo palau li whawha. Ngā tai vainga o ta vai papa puleia I masili. Ia I sawai ia o la tau leo le a whai masui o le usonga puleono I salawhai. Ia mo le whawhiwhianga o le siva. I tumua nei ia ua fitfidi ai foi ia le tumalo le tupai lalo. Ali pata tupai lalo ia a ua la ua tofia ia le fioanga o samusu na filalena fa mautu mai le fionga de faipule na ye le na mai mo la fioanga ia pite yani le fa mautu mai nafi ia o le fioanga o samusu o le afai masui o le tumalo I tupai lalo ia mo le fa fionga o siva vo ia on taualunga ela ia le pese ua lautongi ai ia le tatou tumalole ainga tai ia le fionga le sui fonfitalai le fionga au ia le fofonga le aso tolu se formaltasi o le masina le nei o me e whai ele sauninga whaapito e tuina I lalo le tanga vai o le atoanga o le ono se fultau sanga o Samoa so o ai ma le tae o le aso tofi le aso mo mua leo Juni e whaamana tuai sauninga masani o le sisi no le tanga vai o Samoa e le atoanga leo lona ono se fulmaltasi. O le ata amilo le komiti a sia tāpenanga umanei ai tūmalo, au le I o atu I le asol whamoe moe. E le whaatalonanga lau tūstala ma le taitai o le vaeng whaupufai le JPP le aso nafi, le fionga tu le epa lupe soli aisa I le malia le ngoi, na ia tu ina tu aise tu o lalo le fionga le pālemia, e na ia whaia se komisi su e la tau te saa ili ilia atili, le vaa le kite runner, le na toi wha amamulu e toi foi Amerika Samoa, e au noa ma se wha asalanga na whaia iai, e na waia solia tu la fono ai ai ngā vaa umai ulu whale mai le atu, no. Na whaaftai e tui le epa le fionga le pālemia, e lona le alo le wha ailo mai, le solia lo le tu la fono I tu lango ai ainga, e na ua wha ulu whale le vaa le nei Samoa e au noa ma se pēmita whaatanga. Na toe wha amanatu e tui le epa se tasi foi o me wha pesa tu lai mo mua, ao iei le HRPP le whai ngā malo, e le foi mai iei o le wa o le pui pui ngon ngā tei whale le atunu o le nā whanua mai tutuila, na au mai e le kapiteni o le waa ni la au malosi se tolu, mai na whaia foi le komisi su e masa I di ai, ma whai u ngā whono inai, e toe tuu I lalo lona tūla ngā tofi sa iai, whata siei malon tutongi, whai lo foi tu le epa, e le na o le paule o le waa na wha o le whale mai le atunu, o lo iai foi leisi wa o lo taulo I sa titoa, sa au mai iai ni tangata saina, mai o le mata opu lava foi lea e tasi.
Na sau noa le fionga le pale mia le whaatanonoanga ma le autu stala le neiva yaso. Watu ina atu neila na avea i mtanga ruenga uma o loa a fie lalo le mata opule nei, e na ia tu ina uma mai te tonu alato reporti i se teimi vave. O le aso whareli nei o le a whai eisa sau ninga wha apitoa, e te tala aloa ia i nai loa wha ale tūla whono, i le vale o Samoa ma le malo Israelu, e malanga sa o loto tua i loa o tātou tangata a ngai lea fo i malo, e au noa masa visa e tā pā. E lalo le tuutuunga, o le a te tala e fo i le awa noi tangata Israelu, e ulu fale mai eilo tātou atu no, mo le iwas furuaso e nofo sa o loto ai au noma se pe mita. O le vai aso nei, na malanga mai le ampasa o le malo Israelu i sa mo ma feilo i atu i le suiao, ma whātu langa nisi o vaenga o le malienga, mai o se whainga pa anga fo i le vaho malo e lua, na amata mai tau sanga e awhiva se lau fitu se fulma le fitu. O tala ia mo le whai unga neiva yaso mai si o tātu tunu, manuia Samoa, mo le fuafuanga o le aiai, whaasoi foia. Talo falava o talafou mai le sifofongo le laumua, mo le nei tae ao le aso se fululua me lua afe lua tolu. Na whaalawi loa i le leiti o New Zealand, se ripoti mai tangata i aito mai whaapitoa, e silia ma le se fulutausanga o i loa i le au fai pisinisi loli, le saunga le mu o tau filima o le tele o loli, o feo a ilunga le ala tele mo ngaluenga. Peta ai olo o whaatanga ina lava e kamupani o na feo a ilunga le awala. O le taimi nei, ua toa lua tangata ave loli ua maliliu, o na o le whaale tonu o loli, pe a whaonga ina le tau filima. Na whaalia ele au whai tō wha, sa tatau i le waka ko tahi o na whaasao na toi whewa i a loli o na o le saunga le mu. O le su enga le work safe na amata whaatinoina i le masino o ke topa le luafe luatasi, mana ta ua le waka ko tahi e whatoa whaailoa atu ia i latou le ripoti mo le taimi mua. Na iloa e kamupanini whawhitau li i le tu a inga o tau filima, e ta ua o le senwa seiki, talu mai le luafe ma le wha. Sa whapipi ina i loli e tu samale a feselau o le tu a inga o le Nissan. E le ima whaina tali mai ka mupania le VTNZ ma le loli a le UT ina ua fesilingia e le tio New Zealand. E se fululua te sima le 5% ua si iti ai le tau mafa i le tau sanga, na mawai wha maunga le Stats New Zealand i le masino a perila le tau sanga nei, ma o se si itanga pito sili na mawalunga talu mai le afe iwa se lau waru fitu. E se fulu 5% ua si iti ai o loa whai mea ai. I wha maunga fauna wha alawi loa mai le asona nafi, e luas fululua te sima le 5% ua si iti ai le tau o fuala au tau mafamata, ma fuala au faisua. Iwa pasene ua si iti ai le tau o tau mawhai fale ainga, iwa te sima le 5% ua si iti ai le tau o ia ma a ano manufasi. O mea inu e lea o fiai awa maalosi, ua si itia i le 8%, e te sima le 5% na si iti ai le tau o tau mawhai ia a perila i le luafe lua tolu, pe a whaatusa i le masino mati. I le whai unga o le mata upua leo lea na apili le whaamasinonga, whaatatau i le polisi e whaatanga i leo na tapu e atau tangata ino whanga lau tele. Na mawai reporti le whaamasinonga, na pu e whaasole tu la fono i leo le atau sea lii, o whaia nanga luenga ta ofi ta avale le awala, ma whaonga aina mo whaamaoninga i se mata upu na mōli ai i le ngaoi. Ua whaalia le fio le beristene o le asosio leo Chris Kale, i le unga o le whaamasinonga, o na ole asui ai le whaatinonga o ngā luenga leo. Na whaalia e se urungali au kilani, ua whaitau waso nei talo na nonofo mamamoi tutono le taavale, malala pepe whatoa whanau, o nana o ese mai malala tau whale, o na o le lesa o le mu mo le soifua malolo ina, talo ai le maudu ma le palapala o tutono le whale. Sa nonofo le urungali i se whale o emergency housing i Papakura, maina wa whanau la pepe, sa siti ai i se whale maututongi e lua potu mo i maangere, ai o no le mamao le whale, na mafu ai o na ono
nonofo i le taavale na whamatala i le ununga le isa la sainia pepa mo le fale mana o ata na wa ai o lo o mama ma le lei peitai ina ua tāpena atu e nonofo ai na wa ai le palapala ma le mold o le fale nofo maututongi i maangere e pulea ina e le Monte Cecilia Housing Trust mai tolu se fulu fale fonga fale lua ta i lua potumue e umia ina e le kamupani e mawhaiona nonofo ai ainga e se lau lua se fulu. Ua wala au le tele o whai pule o le pule ngā nuu o koa, ia whaama vaila la tau pule nuu ia Ben Bell, o Bell o le pule nuu pitoi la ititi na manu malo mai i le pālota le tausanga taluai. I se whanotanga na whai le māsina na te anei, na tofi ai Richard McPhail e whautua ina e fofole whaafita auli mo le vāua li e to alua. O le asona na whina talo sanga ai McPhail o le sui pule nuu, ma le 5 mai le to avalu o whai pule, na wala au ina ia whaama vaile pule nuu, mai i lona tofinga. Ua whaasilasila le Minister o Tupe Grant Robertson, le whaatatanga mai o le paketia na malo, le ole a whaasilasila i le vai aso fou, e whaapiliona tā la le teo ngā tupe, mai lo ilo mata upo e ave ai le whaamua i le isi whaatausanga o lumanai. Mo le paketia le a whaalau i loa, I tūlanga tau I ofisa o le malo o le awa ai I se vaenga tele mo le fuafuaina o lola tau tūlanga o le whaatupeina o paketi. E au fia I le tele o awa noa sa la tau aveina, ma pasene o fesosoani tau tupe ele I whaongaina, na au fia I le tapuni o whaalawalawe whafose I ele I whaatuina ele malo. Ma toi whaafo I mai o ni tupe teu ele I whaalangolango I ai mai tau mawhainga o lo o I ai nei. Ole ai tā lafu e tusa ma le se fuluiwa pasene o GDP, e matua mawala loifo ma le 30%, ole tawalunga lea na latau whaailoa mai, ina ua folasia tu lafono wha ale tupe I le tausanga ua tea. I whafo ato New Zealand, ua fautua ina e mātua I Peretania, mātua umo le lalolangi, I ano fauta ia afianga o tamaiti I le taumawhaina o isi tu ainga apainu po o energy drinks, ina ua maliwa I se tamaiti titulanga lua, mai le cardiac arrest po o le maifatu o so whaafua sei. O le tu ainga energy drink o le prime, o lo o taatele fo I New Zealand, le ana taumawhaina I le tamaititi. I whaamaumaunga, o le apainu po le energy drink e tasi I Peretania, e tusama le se lau fase fulo milikalama o le caffeine e mawai. A whaatusa I apainu New Zealand, o le apainu o le Monster Energy lua se lau fase fulo mililita, e valu ono te sima le wha milikalama o caffeine, e mawai le apainu e tasi. O le Energy V lua se lau 5 fulo mililita, e fitu se fulo fitu te sima le 5 milikalama o le caffeine. O le vai aso nei na whaanatinati atua I le tamaititi tūlanga lua I le whale mai. O nao afianga I le fatu, mai le tau mawhaina o iei tu ainga apainu. O le fautuanga ua tuuina mai I mātua, ia tautua nā apainu, e le talawheangai ma le lei mo le soifua maloloina, mai na o tangata ta I se fulu walu tausanga anga ilunga, e whaatanga na tau mawhaina. I taalonga, o loo whaanga solo pea taalonga ale supalakapi Pasifika I lona vai aso lona se fulu ma le lua, o le afiafia na ne e taalo I le sifi ma le Reds, I le 5 minute te ele fitu I le malai taalo I New Plymouth, o le awa le Hurricanes e taalo ma le moana Pasifika I Wellingtone, I le toi 25 minute le 5, I le afiafia o le aso a taeao, o le Crusaders ma le Blues e taalo I le 5 minute te ele fitu, I le aso toa nai, ma le taalonga I le vao le Brumbies ma le Highlanders I Canberra, I le toi 25 minute le 5, I le aso sa nei. Tala fauia ma le siufofongo le laumua mo le nei vaenga o le taeao. Ya malo faftai tatu telefona o sfulua to fasala wi telefo ya mas foi le fia na nei e taurunga to I telefo ile afo le tolu la telfa o to pena el por kala mele o telefo fa telfa tu to fa manuia tu ila to umalava o fa manuia mai ya te wo le ta ua to lo swafa ya e mas la vale tu pa tina a lo la nga lu ni to sanga tai foi mo to tu te tono ainga me kalesia e fa tai foi to vili mai fa so me tatu li tio me so fa manuianga e nei tina pa anga to tino le tatu li tio ia wale au dia man le tai au ia ua mapu atu I tunga mau ia talo fai ia ele ngalo foi na ia tina pa anga to tino le tatu li tio
te alei va minuto sfumal fa talo fa tu se uso ya ti ali I nau I unasa ya ma le ainga lo mafuta mai manuia tele le yaso fa tai lava ia o le va fo yaso ia ai o le atas pese vai tatou fo le yaso ma na ia fo fuanga le tanga luenga wa onga Samoa o le tele o faia onga matutua la ile to mai pe feno fatu le taia e ile pule no o le o koa I tono ni usile e lufu tono ni tausa la wama na o ia counselors e avese ia tele lo pe lava no to mai nga luenga e ui e ia na fa ilonga fa university ia o experience po le to mai te umi sai se nga luenga na te ilo ai ia na faia fa iunga ia o la tau iu matutua nga luenga fa faia o nga mana ia le to mai e to e mai fa onga o Amerika no va ai le tala fau le vai aso le te nei le faia onga ua iwa sfuru mo tupu fai ia tausanga o le faia onga leo o la vai faia onga no mela I tono stasio kolisi ua ono se furu tausanga talu na faia onga a ua iwa sfuru mo tupu tausanga le matua o lo soifua mana ia la fsili al tangata na fsili o ia mai tau le tele o tamaiti sa onga ia ai sau le tali o le tala le to ina to tele o tamaiti sa onga ia o la ua fo ilele ua fo mai ua lo ia ua su etusi ia mantua la afa ua ono se furu tau sanga fa ia onga le to ina le onga le ia o le tele fo ina o tamaiti le ua tu ia mawatu university mawatu fa inga luenga na onga I o tele lo fo ia o po ise fa ia onga sa e a onga I e sele o a ona metotia I ki livai ua e sele le malama lama o le tangata I se matau ai ale I loa ki liva pe le I loa fa soa I au alai e maua I e tamaiti po le tangata lea le matau pule fia momoli atu ia pe tasi fo na lape o le fo I tangata tamai pia tawai ni usila a e mau mai lo tike ri mai university a e fia faia onga e le o kometi na e alu tu faia onga e te tauna e alu te toia onga ia ave sau diploma po se degree fa faia onga fato ai sau e lole e faia onga ia wai ole to mai fa faia onga e mata utia fo a e alu le ia onga amata kindergartens e ita mai tia ta ilua tau sanga ta itonu e no fo la pe ai ni o grandchildren fa na o pe fu fa na la iti te alu na tu la no fo mai tau winga o faia onga ia na onga I to inga onga le vai go tamiti e te ma ofa fo pe fies furuta maiti ana o tātou le fale e fe tā ngisi lo ta maiti ia o tātou sa moa tangi lo ta maiti ti I te ia ua ai singa me fo le tangata la le o le matua a mesi alta mai le ison to mai le vai go ta maiti pe ile leiti na ava ai le faia onga mata o le popoto I e fa file muta maiti tangi mai le tamaiti tangi mai le tamaiti tangi mai le tamaiti ia la tolu to mai fa file mu I tamaiti ma va ai le tamaiti e ui e le o fa ia onga uma a le to tele o fa ia onga wa il to mai na me vola na le uma nei el fa longo atu I le to tele o tato fa ia onga tu wai ala to mai de tonu o fa na se lau pasene tele o fa ia onga ia u ta lima sfulima ono sfulu ta usanga le matutua o lo o malo losi o lo o mamao fo I male lei e me se mta upu no mela ia to ia wa male ngana Samoa mai fa ia la utala o mai ta wina male fa no I le nei tai me fa nga ino le upu le o le oti a me fa fonga mai fo ia e te fa nga ino le upu le o le oti ini au tusi tu singa o saula unga I lumo tangata wa se alfa nga ino le upu le o le oti ia e fa pela fa te inga la vatu matua oti al ne yaso e wel fa nga ino le oti a o le oti o ta alo le tatu au wa se matua se alfa nga ino le upu le oti ia fa pela o estanga tustusi po estanga te tulu mo tangata mai fola o le sa o fa nga ino le upu le o tonu o le upu le oti o se upu e fa alo I Samoa e fefe fo le tangata ta
Ai ua a mai wha o ngai foi upu ia so uma. Ia, whai a o ngai e a o ina tamaiti. A whai se tala tamaiti ngan sa moe wha o ngai upu leo leoti. Ia matua wha sa o tamaiti e se se wha o ngai ina le upu. Wai wha alonga tu singa mai vai te mine tu singa. O le oti o lau whali na whai al talo. E wa se o le foi tau wha o ngai. Wa se el tato ngana. Upula na e tau toi wha mamafa te mine nei wha mole o te le wha tonu atu. E na ona o wha manatu atu. A vianga, ya, ma le pese ale muni ala va. Tu po tu mau pe ala
pesi ale puni ala vaa, ia wha malo tu le tele o tātou paanga ia mafuta mai mō mai tātou wata na o le marketi fungo lei. Ia whai u lewa le tui alu Samoa, o le matua ma māma na i o le marketi sa vili to tonu, tele tau mafa, tele oloa, tele me tau lima, tele fua ala au aina, fua ala au tau mafa mata, fua whai le leanga, tele matangata au le le iai, e le toi wa istangata voi le suru i e le marketi. Au ta masa o a toi au le whai o pe lau e mfusi u o tangata le whatau ulo le marketi il mela ua ye. E le wha asini silanga ta u ale nei. A whai o e wha fonga mai o ele ala toi le wha asini silanga ia po e te sila fia fo isi a inga lea wha mole mole longo atu iai. E le i wha ilo ina mai e le na mai e le wha asini silanga e ta uatu tala ia la ta uatua. O tau ia la uatu. Ua manuia nei lau tau tālu sanga i o tau siti seni ni usila. Ai, e ono solo ia o tau siti seni, pi ale maua o tau e te tau tau iai le aso e whatau tau i o tau. O le tā ua nā mani mawa e o le whasisi langa le nei. Usumeli whafonga. Malia tupu. Malia tupu ia po le isi suafa o malia tangaloa kirifi. Ia maia neta Sandra Leweli. O lua ia to lua whafonga mai, Malia tupu po Malia tangaloa kirifi, ia whapea ia neta Sandra Leweli. Whafiso taina no mela leo le olua tasi, fitu iwa o tasi tolu. Olua tasi, fitu iwa o tasi tolu, ia mole nei whaalinga matu wata ua lava. Le lope ua lewa o lo tau Citizen New Zealand. Ale ua mau mele tali ua o tau Citizen. Ale fi ua su e o tau. Te ua mau lava noa le toi solo ia o lo tau Citizen. O no le ua fi ua su e tau address. Le ola o matou telefoni na ave le talo sanga. Ua le iloa la e le vai ngai. Fai e le whatau tonga. Pa o fea la langi e maua i o tau. Ai masi o lua ia. Malia tupu. Ia po Maria tangaloa ki wifi. Maya neta Sandra Leweli. Wave longo no mela le pe vili longo mela le o lua tasi. Fitu iwa. O tas tonu. E wha manatu fo ile atunu. A sui le address. Tango e longo le whale tupe. Longo le address. Melea onga ilau whanau. Longo le fo mai. Longo le IOD, longo malava fsota inga auto, o le ua sui lo tau address. Ina ia i la fsota inga tā ua whapenei. Ia, whai nosmo fuanga auto ia wala watu, ina i auto o mai, ia whai se tala, sa hauni il whatautonga auto, le ua vea auto, ia maanga waa ili au lea le Black Ferns, mese auto ua i tina i to lua. Wanga whaani o lua no lua ta alo le awa teine ni usila po le au net Paul. Ia ale Silver Fern. Ia pa ua maua lua siti seni. Ia o le utapena mai le statu por kalame. Tala lau rungo le vai aso. Fa maangalo fo le tau tua i le reitai au. Ia o le voila a pasi atu fasal lau ngai a ana. Ia tatu e ftau ipe a farsfuru. Faftai tele. Sue mai ni ulu mai se u. So sala ma sei la ineleke di ai o ele ala tele. No pasa la ele ala tele ma si o ponga wata valepe. Quando podia sole pa pete della neole tama mai meleke. Oh mana paya tu o de matele.
pai totoa ole a sala. Sa vali solo ile ala. Pei o se teine male taula. A te leilo aina lava. E mamalo tu malo ala la pana. Sosala mau teile meleke. Dia io ile ala tele. Nopo solo ele ala tele. Masio ponga wata malepe. Uma poia sole pa pete pete. Galane ole tama mai meleke. Uma na paia tu o te martele tele. Te iula vale tu sa mele. So sola uma teile i meleke. Dia io ele ala tele. Nopo solo ile ala tele. Masio ponga wata malepe. Uma poia sole pa pete pete. Galane ole tama mai meleke. Uma na paia tu o te martele tele. Te iula vale tu sa mele. So sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ayalo ita tu ye o ba ilota ma tofa ina soifua lava alif sili le sasala itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea taluayo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea Radio! Ciao! Moso oi sili le manongi ta uti
oti Mausalino fa amaoni tu mau pea se io o ile oti talalala afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili lesa sana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea Sekia Samoa Kepata Radio. Fatalo fatul nei tai au malo laval soifua manuia ia ai mai se le fa fonga anga ila to umam fena ma wa mai le tau tu ala si fonga la mua ile nei fo itai au ile tai mel pol kalame ma sani o tala la walunga le vayaso pe ona yaias faraile tasi mai ile nei fo i to la se e pa ile a fol se fulu ia ole fa ngasa longa ma sani fo ile nei po kalame tar tanoa tuai male fionga ile li pule a masanga te alu moresi fa lau tele a tili mata upo sa la walunga ile nei vai aso i tono le tunu ia po fa fo atu fo i o New Zealand ma lo se fo lau fionga masanga ta lo fa savelina ta ma lo la se fo au le fo ni tai au me si le mo ya malulu fa fo le tau ya tonu vai mele o fa lo o fu ma fa no fa no pesina malulu le usu malinga luenga ni tai au i no sa malo pulpulu le ale wa tu ai fa talo fa foi pa i malunga ta o fa fonga masani ti fonga la mo ma lo la so fu mo mo langi ma malo ia e se a wing on tau nei vai aso le sa fia ngai foi o kilani mai si vai ngal pito lunga le mo tu ma tu i ti munga ta fenga longa hailstorm ia mal mo tu i so te ia o le tulanga na le ta to tau fe landon wa in nei vai tani ai le no ta to o lo mo voi si vai ngol langi ta vai foi tau i si no la foi lo vai a mu wa fi si a ia tonu fo linga le ne valo ia o le tulanga o si o le e velo le tau tato ia e maua e mai si anga ia le ma sani mo tato mo elele ia tulanga na o le tato ne vai aso ai e vai ngana fi fa la no mo a sai ma nei so tano tu si vai nga ia mo ona o le aso fo la sa o fa ele por kala me ma le sunga fa alinga le ota mai le Victoria University ia o la to la tu fo ngo la to fa manuia na mai le University Victoria tato por kala me le o lo fai talo ana fa tato pa anga ia na tala no ma le mai le lisio la to fa wina ia tato sami lungo tato por kala me litio o le iva la le tai au o la fo le iva le tai au le aso fo la sa ia la to fa fonga i ngo fo i maswa fo la to fa manuia na i nei tau sanga o le por kalame por ro ma le polinu o por ro le vai so nei satala no ini so vai nga pe ona ye ta pinanga o to nei e maulunga le polinu le mafofo polinu le tulanga o le to rates le o lo sa ile pe finanga lo pe o le sole fa muta ia finanga lo fa alia ia lo ai pe ma le iva e te si ma le fitu pasende nai tau ava ai el pulenga no ina ia lava ese tupe e fai e fu nga benga tele tono po rua o lo e mai si vai nga no ta o tele mo fat singa fai po rua o lena batul ta to por kalami ina umai isio o fanga o fa ta singa e desi tongi ai mo ia fifia mali ma futa fo manisi ia mali ta le lato por kalami le fa tino fo o le love local ia e fa lo ai ma fa lo e pisinisi la vetono por rua o le por kalame ale ato fa ilia i vai sta tasi o le fa tala noini som ta o pula o lunga tono New Zealand ia mane ia lava por kalame lo fa fo la wano ati ilawa
E whai e lama li poti no wawaila i e nisi o vaenga e mwhai o na ave tātou ia langona fo mwhina ngalo lau whaafonga i mistai e whatal no tātou. E wawa e mwhai se lato fōwhanga atono whaonganga na o mta upu e whatal no ai lunga i ina ia ave wa ale ave mta ufa pene ia na tātou no ai lesia me e whai e. Mena lolo whai le li poti la wano pe mai atanoanga. E na maile o vai po atu langa i tauna ave whai pule e whatale no ni awa pe o mta upu tau pule no e pule ngā nu polua. E na ave le pule no tan no ai. O na nawhi sa mato tala no atu ai ma le sa tini leo ngā mitua meti ia ma le sunga ia soa sanga tupe tero. Le masani o na whafoina po kalame leo. Le sila vaenga na upawa ai pe whawewhea o na e maua la tō whamtalanga o me tupu tonu community. Ia, mta ukutla na tu ina atu iai. O mta ukule telefoni whatala no atu ma le pule no ia anita peika. E le tūlanga lea o le leo a te tele o afo i o speaker i te tono ta avale i e whipasi ai ma ai meisi le train station le i Porua. Le no fua tūlanga no whaafi, no whaa. O ina le tele ina maua i el pule no ia whaase ama whai tionga i le pisa o speaker o ta avale nei. Ia, o le whamtalanga anita peika mo o tau ele mo maltanoanga. O le whaalewe lawe, o le no fuanga lea. E le aisia ia a le pule nganu. O le paenga nai pule e le Greater Wellington Region. E elisi tino nai va i el vaenga lea. Ia a whai tio atu la i le pule nuu po le pule nganu. Na vili le la tō leo leo. O leo leo la ina whama le whaala tonu na. Ia na tala no la i el po kalamea na fi mo ofisiri fo le tūlanga ne po le hale. Ia o le whaalinga o lai tau whai se whiutanga i ngā a le leo leo. Ia ma le community ma vai po le hase a wala me whai hana fo ia whawhita aulia. E el tal talunga leo leo o isi teimi. A mai lo ta leo na whaati te lela ia le vevesi. Ai tamu whaini a wala ina ia soala pule ma wha tūlanga le leia ia whawhita auli whapea. Ia atonu mo a inga manisi fo la tō lo mo malta tō polkolame. Ia whiso soania nea i la tō lo whaia lea mionga e le o nofo le lei mal tō tele fo o la tō a fia i le vaenga lea. O vaenga whapea taunta tō ngā lue whaatase ina ia fo i el whawhita o le lo a whaina inisi. O le tūlanga la o le vaesu la saulas whareile. A fo le valu la mo le amano talta noa tua i mole mista Honorable Barbara Edmonds. Tala noa tu inisi o vaenga o le paketi rea la fo le sia le astofi as a sfulu valu lea. As whareile loa ia mo le amano Barbara Edmonds e talta noa tua le tato le tio. Ia mwha ta whamtalta la tu nisi o vaenga ia e nisi o vaenga ia la matala noa ni le tae o le pokala me le tae o nei. Ia me tali o foi o Barbara Edmonds le ewo ia le malesi tofi lea. E le ngata o le minista o le tangata o Matamoto Pasifika, o le minista o le Department of Internal Affairs, ia toi minista o le Economic and Development in New Zealand. Ia te le ala vaenga talwhianga i fultana no Barbara mta o putau tupe. Ia wao lena te wa il tama o aingo o New Zealand. Ia o nei fōwhanga nā mo le angai fo ilu mo le tato por Kalame. Malo, ia. Le tama tato lo mta upu nei vai aso msanga e foi vai atu le ile no spepa e fo volva ai atu wale to ye pe olva sata tano Dominion Post le the Post ia le pepa e se foi no fo linga ile pepa le Wellington ai le fa ul tala mai le atu tanga tale o John Tamihere ia tata vai lo upu le Kingmaker e mantua ia Winston Peters mai pe o ia la vai. Ia e pe le sui mai fo ile va ai atu le pepa le tae o nei. E si vai ngol tap tanonga tae no te lota te o i te fa lau te le ni so mta upu tau polkiki. Ai sa o le vo e to nei le tu lau mo le o le The Post. Ia o le oa sa o le ato Tamihere ma John Tamihere. Ia o ia le o le a fo tai tai o le patia Māori. Ia le vo mai o le la tau mau.
Po le a lava le toa inga whainga malo pe a umanil palo te ia oktopo. O mea ia e tau o na whai le malo e o whaatasi malato. Whaisi la fonga e ta ua o le wealth tax. Ia po la fonga mo tangata maumia. Ave ese le GST mai tau mafa me ai. Po whaataunga. I tau mafa i tono whale oloa uma. Ave ese le tato iai tonu o le li o le le ta o le Five Eyes. Ia po le matai lima le te le nta wha ua istemi a. O nuu e tato Australia, Amerika, UK, Kanata. Ia pe o nuu na e lima le vea ai. Pea wha pea na e pale mai la tau, ai mo umia la tau ina ia yese malo e tula i mai whai ungole. Ia, te lea mele wa mai. A tonu foi la o le la wawa ai nitanga te palota. Pe fifia ia mta upu pele ai ona i lolo le fofuanga la tau foi palota pe palota i sui. Ia, e mane ia vaenga na pe o le wealth tax a tonu le mea na i tauna whai. Ia ma le GST le food. Te le olo le se i tata no foi vaenga na este milanga e se ata au filtulanga le e le whai ngofia na whai pe wawa e wale whai e whaatino Australia. Ele o mea ai tau mawhauma. Ai ia vaenga e whai ele GST loinga. E tele ia vaenga e whai ele tāpena. Ai manea ia o leo a matana loinga le ele manatu o John Tamari o la tau le la King Maker ni King Maker le palot. Palota le la. Ia le la lo tu so la tau le la whalango lango ia ale o le National o le Labour. E toso mai te tonu mala tau ina mwhai e o na whaune maro. Ia te mantua le ua manino a le wha i loanga fu il saunoanga le taitai o le National e foninga ele ai se avanoa e lau te ngā lue whaatase fo i male. Ioi. Male vaenga wha upwhai lea. Na, ia wa tuli al fisili o na whailo malana whaalinga le ai. E tu sa leo mai lan tau tinonga e de ngā lue whaatasi. Ia te lofo i savalina mal whawha le tunu. E se atala i whail teimine, e se atala i teimi e o le teimina e whailo le whai unga. Awa e o tu malola e whai pule la o tula mai whai. Whai tatu o malpa, e te lena o e whai sitonu me whapene. E wa ale o tu. Ia loinga no whole i tua male mai, e lesi tau sanga, e lesi. Nā le whai tio ale o me whai ma. E le whai se. Ia e mana ia wa le wa whai le whaalinga nā i fhoi. Christopher Luxon. E tai o le pati a le National. E le ngā lue Māori. A le tota mai le sita mai ta ile ia nei o me ka faiti le ai le tono ma o li pati ma o debi na peka ia nana failan tala o vo ila na pili le na tu tono e tau fai ta o fia lo le to e lio le ali tai le mo le sea floor mining ia va tu tono ai le langolango ina le pati ma o li pol pati ale National. Ia le fia ro fai mlantala. Don't ring me. No fai le partia ba o li male o ia National male. Oni vala o masisi o tau pea muli pea o. Ia loina la o e folo na ima na tu maulunga fa pe o la tau le la mo e fai ia. Te li lo anga o mene o pa lo te fai fo te wole to sa mo tu. Ia. Na sa o le le. Ia ono le utata no ai sa o le vaenga le. Ia manto fo ni mai aso le. Pe o isi me te le tono al parlemene o le o me ka whaitiri lea ua le ua alu e se wha ma vai mai ma le leipa ia pe le sa whai se pōwhiri anga i mai le vaenga le pātia Māori lava i pe wha wheloa ia nga i tono al parlemene ua suila na pāti Maria, a tono Maria pe a tātata il sa ta amtanga tata noanga i malanga al parlemio New Zealand lena al malanga tua i oi i lontona ele for the coronation o le King Charles. E mawa e fo ilan me na tupu a o i fafo ia ele parlemio. Ia e visitato i nei i New Zealand te ia ua alia e maile savali ese ia faitiri me ka faitiri ma le patia ma a le Labour. Ia ma tau li o le fai pule na o le sava ia le fo satata noa i le a fo le fale tonu le i Hawke's Bay. Ia le wau. Tu ua le ngā luenga ai alu fa mai alu patia maot. Te le lopo le whainga tāro ngā luenga wa le ina sa fale ese.
Tio fo uma le mfai on sa vali ese ala tele tiu te tau fa ti noina. Fa te ia la ia fio e vo ia Chris Hopkins au fa fo le tu langa na. Ia tata no fo le ia fai vo le sa no nga a fio kofa e ngalo ia ia fai mo mo lo tu pe ia tu langa nei maoli le sa ia. Ia pe la lan sa no mo le le ko vana New Zealand. E nga fo I met tu po atonu to fu ta ia ma to va I fa ti no nga venga fa pia. Ia ma tau o mai e o lan e le fa mai e le se excuse e le se vo je ta la to so ni ia fuel cough. Alanga leva va ia o le tau fa fe tau e fuel cough le por kala mi. I langa lai tele vo te mi tau na ia le pale mi le te mi mo le te mi ai fo fa pena. Ono fuel cough le wa Komesina sile o New Zealand, hai komesina o New Zealand. Komesina I Beltani el temini. Ia ai fitau ia ma le file coronation ia ngalo ia le file lotu le amtanga ia le hotel ia le pisa vo le mtau. A me fa pe tau na una ngalo ia ma le tala fo le fo ia la tu ni mo coronation. Ia la e sa fo una luma le ia king le tu po ma ho. E lo ia coronation mo ia lontina ia ma ia ina ia New Zealand. Ia lai ngalo ia fuel cough. Lona winga tau mai e fuel cough nei Māori. E li tau lia tau coronation. E isa coronation na se pe o mena o whaala ngau le maria. E fo nei Māori wa pe ia o winga i o palangi o le I lo mai ia e leo amna ia. Ia nā lau whaelisa noa ngā le. Ia, toi o mea ian tupu le taimea le ia. Tā mai la I le fo I le mele o e mai e lunga le. Tā upu le ia meka whai tiri. Ia, o nā usa wali ese e le itala no ia Chris Hopkins, e le itala no le taitai o Māori, I tono al po la toa whaing whapol kiki le leipa. Ia, lefta tala no talo e nei le aso lena mai e tono al palemeni. Ia, e otu whaatasi mo le pāti a Māori. E otu lo whai lolo la tō tūlanga maasani le po fi. Ia, ai le fi e lola ia, ai tāo fi mai e le taitai fono. Ia le fonga whetalai. Ia o nā pe ina whai e sina whi e inga fo ina I wale na tuli I whafoe. E le fonga whetalai. O le meno mātaua. Ana wha apio se pālangi le na fonga whetalai. Na e whaalonga wale wha apio o le tele o le tala whailonga lanu a. Ai le masisi o whaisi tala wha pena langa o le maoli le tula I le fo le teimi nei a. Ia atonu me wha pena ina I lola ia. Le ala me ole whaisi tala ale. Bele loa, la wola tu loa. O le ai whaianga luenga fonga whetalai. Tu sai ma le tula fono, tu tono le mota fono. Ia I isi te mi pe whaupinga se se eva mai. E whai lo se mea, tāwhi se maoli wha mai lola ia. Ia ele o le ana wha sa o mai sa wha ielta tu nungo le fonga whetalai. Ua uma ona longo e le li le te ia le maoli ma i isi pati. E le mele la tupu. Ia ai o tu tonu. Ai whaitala i le isi si e li tano atu le le vefo se la tō whatanganga. Ia tāwhi e loma ai whafu. O le tūlanga la nei nei la o le tu iei nei. Tu e tasi la le mele tu tu nei. Po le tonu le tūlanga e o ia me whaitiri. Pe iei pe tonu le pale mene ai le i o le palota. O lo o ala langa nisi. O le te tauna tu iei tonu tauna lo e se loa. Tu sa le ufuli tua le pātia le leipa. O te tau loa na e se wai ni se ngai no foi tonu o la au maoli ai le au mai le. Ia si tato wa io de lope o mai fo ni va so e fo swing on tonu o le palemeni New Zealand. I wale fa pe sa wa umana fesili umai tai o vanga fa fai le sa I o ia tu le ia pe fo linga tal mai se le tal no tu pe ia. Na o le tūlanga na ia a tonu o la fo la e fo vivisi mal ma fo si fo whetalai la tō ia o maori fo. Tu se leo no fo tuli fa fo tangata. Ia, o le tūlanga na msanga pe o le isi mata pule o le wawa ia toi fo o le tangata o dawn raids ia po le mata pule veve se la vai le ta ui o le osfa inga fo ile na alu fa ava ve ao anga ile fa le o si tama tonga le na o bona sfa to la fo no tonga. O le sila mata o pute le lope na tupu o lai fa fo ia I fo le palemia. E fitau mo lai malanga mai ai tupu le ia e mawa e fo le mea te waria e mai le na vaenga ia le nei ua no i lola ia
Ia I fo I le pale le minister o fo o le immigration. Ia ma le sui minister pale mia. O fa le fa ia ma fai pule. Ale tua al malo ma o fa le fa to I se ngai tanga te Pasifika e o kilani. O le fa ngau le malia tanga te o kilani ma tātou Pasifika. O le vatu o ntalu o na fai le fa to I se ngā voi le ma pulo wa I tonga ia Jacinda. Ia leo to e fai. O le fa le velave, e fai e tangata fai ngā ruenga o le malo, ai leo fai e le minister. O le mea lai tau mai I te tau, te le iloa pena awe se whātua nunga le malo I ona ofisa uma, a mese le immigration a uma le whātua e senga nā. A mata tu nei sā nei to e fai e le mea le tau le dawn rate. A wa a wha pena fai se whātua nunga wha pena aloa ia. E le iala se me to e whasiringi e whātea le pule le e nei mo tangata I no fai a. Ia langa le te wai tu loinga ai le ia se whatonunga whapena na alo ia le tu ina mai. Ina ia mai o tūlanga whapea. E le ta o mai fu se whatonunga whapea. E ta wana I loe e le tangata e pūlea ia ngā ruenga le mea tauna whai e le to e ia ta ilo se I tatoa wa I te o whai whalonga tua o sui fu ta I o ia vaenga lo official o le malo. E pon me lei o toi mo ele si visa fa popol tanga tele no o e nga foi me tupu a e o isi temi e sau no sau nei mo sau soli tu la fon no foi le e o to e mai loka ai soli e tanga fa nga ruenga le tu la fon no e bo mo fa sa mo le malo e to nga ruenga ai fa ia ia le o manuia mo le le o la ki le o ave le si visa en fa ina ta pena fa le lo pepa. Ia te nei loa la ma tau ria foi ai atu taru sanga. E ia whesirina mai. Pena e solia mo mostu la fono a. Ia. Ia. O le rola po la le tali le tangata le la atu I ringa la tali I solia no overstay. Ia ma wai lola. Ia le whai ungai ma wai whesiri. Lona lua na le whai unga. Wa o mea nai tono pepa ia whesiri mai pena e solia stu la fono e taula na tusi la lola solinga tu la fono le na ia. Mo I le lei. Ia o le sim ta tele si fa mo mo atu le tano nga masanga o le fala vela velen tupu mai si tamai te tile ale o male wai I fe le Abbey Caves le I oi I lunga le vainga le moto I matu sa whainga tā tele mata u whapene I le taimi nei e si ainga le ua awhia I na ua madiu le afo le latoal e leo se tūlanga whainga o fia o na lato talia na tuli le aonga ai o le taimi muli le aso na au tau mo umaliu. A maliu no I se ai tono le campo se ta whaonga fo ili leo e wa siasi me whapea. I ai tupo le whale velawe. O le aonga, o le whai aonga, mo to I le loa po le ale ku ngā tali mta u whapea nei. O lana I loa na mele valo ia valo anga fo ili o le tau le aso lea. E whaale to, o le anta to I loa le tūlanga e New Zealand le tau e. Ia le ano, na o le ia whapea ele I o tu o I lalo, ana o I le ana tu o lunga tu lo timu whapea lo I lalo e, a tonu e le timu I ai. Ai ngalo la to le vaile sa mo le timu sa tu mo I lalo le, I le ana lea, ia le ua, o le mea la lai mai le moni mau si tangata le na tau mai o le aparis o tangata voi le tu la au mata la au sa mau e si tamai tino so soan. Ia ai te o fai elan tala, e tau na o se iso na fai e tato tala isi le fai a onga le na tango la vea I mai ni te leo tamai tinei. O le matua I mawhatia fo le fai a onga. O le mea la lau tupu I lungo le social media. La lau haru e la toa matanga te le tini, I le malan tala le fai a. Lai fa mai a wone so na fa intala se fa ia ngo le ma fa tia fo ia. Ia ala le o talia le tanga o le o til tamai titi o le ia pe om ta fa pe ile tau so na fa ini tala e ia o fo le termine o le social media. O tanga ta o le fa i ona fo le tala le fa temi fa pe nei. Ia ona e ma tia. Ia fa long fo le silo ia le o tala no. Tau na fa le compensation. Wa I me wo il tano nga ale tau fa le fa no nga le ai. Apa se tu se umul vai aso ko lo vai aso tala no le mata upu ni ale wa mai lunga ni mata upu I o le fu tai mi faita ale ni tinga ina ai mo fisiri na le tato ala lofa atu so ni le tu I si ainga fa no no
I mai tō te le lope tō fie ta mai te o le ainga a whapena tō tasi wā ti le whaingata. Ia ai muni ai pol tō rua pol tō o le whaingata ia la tauna e a tō ale tau sanga o whanau noi i tō ngā whanawena we whapose i whapene. Ia ma le whaia onga lea na fia i. Ia ma le pule a onga, ia ma le komiti whaatono lea onga lea la vevea whaatase i tō ngā tonu e whaie. Ia onga e whaia onga le awe uta miti i tau whapea. Ia e whaingata i nei mātua o no le sa mantua e mai le pepa i mātua e saini atu le ioenga le matua. E awe i whanau i tō ngā pokalame whapea onga. Ia le sa tu atu i whaatua tuanga o mātua i whaia onga le a maua le saonga le mua nei whanau. Ia e whaia la tō le tonu tana whea ngai mta u whapene ia le o ta umai e sel mele na tupu le aso lea. Ia o le laki ai la ua ai pe ama whau le me tō la i mai isi fwoi wha lewe lawe whape iana a. Ia. O le laki o le tō tasi na maniu mo i whaangale upu laki ai o le ai wha le tō. Awa e ono malu ni o tō e manisi le wha lewe lawe tō la i mai. Ia tato whatatari e po la tō la ngai o ia tau sia ia tō soni le tō i ngana whanau no si ainga. Ia, malo, sanga se i wawai foi o le tanoanga ia na tō i whaawa wailea. Tai lava. Ia tō e whaatala whaatol vāenga lua le nei o po kalame o tala la walunga o le vai aso le nei fo ia whareile. O le sa whaalongolonga i lua tala noanga male tama i tai pule nuu porirua e tala noa i rates ia po o la fonga fo i tongia tangata i tono o i tō malo te itas. La le va atu ia au kilani oka le mawalunga o lato si tanga le iei po le whaatala noa. Tanoanga na le iei tu se whanongolongo foi lafu foi ngai funtanga o kilani la to ia tonu mo le o kilani o whanongolongo mai ia e pe o le mawalunga le si a vaenga le no il tanoanga to pulenga no e ono o le luso lo pasene le si tanga o po le fo to la fonga po rates i tau sanga ia e atonu mo mawalunga tele pe ai to vai tu la fono ia le tapula e mawhaiena si i mo mene o la fonga. A tonu se whaifare se por kala me lunga nai.
e ma fo i rate ni so no tua o e tai fa tu sa la i tu langa i la fonga a o polo tano nga mani te pika o le o nei ele fa muta ia la no le tu e fa fina ngalo fa di fina ngalo tu sai man ta fa pena i mai sim ta pulen tano po kala mele so lua a le iva te si male fitu pasene o la va e la tu e tala fea ngai e wha tu pele te longa luenga whai e mo mie te tono po lua. O Wellington o lo wawa ai le se fulu lua te si ma le 2%. E o te le o lo le ya o to le Han Valley pe fia le Han Valley o te loa te tono le li o le va le sfulu le e sawanga i lalo. E o kilani o le si option ai ti lo o le ala wa mata na fasiri loa i stangata. O te tau o na wha tau ia sia ale pulanga no le to tonu o le malai valele e la to tonu e a fa tauna e ona sefe ile i o tupela e alu fa tupengo si na tau sango ya e mai le na tupe so ni tongi e mau telo mau me e fi fai o kila ni male tau e o lo te le ale fe a fo se inga na ma tena inga na o isi o la mana o e fa tau sia o isi le mana e fa tau tu sia o aseta a te tau ai nei pōrua, o le mata wale e a fo i tala noa il pulinu. E le aini a seta tele i nei pōrua e tua i ai i la tau. O Wellington i o lo i elmalai wa lele, o lo i ai si tele o pisinisi o lo o maututongi tonu o Wellington. I o lai whai la tau la fonga. E a nei pōrua e le tau tele, i o le mea nai whanangolango ale tele o il whatu penga o mta upu nei aile o soani mani malo. I o tangata whai la fonga i leo rates. O kilani la, e a wha pe mana o e fo ia le tele o wha fita ulile i nei o tupe ma tele o le tala le pulenu le nei. Tele o le ngasu le nei o meo o sabu le mana iai. O le tamu whai o fo ia ma fo ia. E ma tamu whai whai tia a tala fo o nei to e. E o nala i tau whawai. E a manatu la la tau a wha pe tau o na o le tūlanga e kava o mai le tau mene. Ia na si ilo leo la fonga lunga lusu uro pasini. Ia o te ilo i lita tai o e leo o le mutua i te leo o le si te o tangata pe a. Te loa o tō e leo po su lima o lea la o whai na tita wa awa pe sfuru tōru ma tō Wellington. E langa o tō e te lea mao tia matu. Taun tō so so ato a leo su lima sfuru wal pasini a. Se tūlanga wha pe na. Fia la ke lani pe fa no mai la sa no mana usa e de fia te le ana e la te le sulva yo te lo sul lima pe se me fa pena te uno no foi la to alo ia ono ta pasi mal mata pulele fa unga le tupule sa fa tupu salesa yo te le lo pena e mai moi ma sanga fa unga le vai sol na foi le ngai pe ona sila fia o se me tasi this tasi lona mai taimi ona tupu. Sa, e se foi la tava ai i le whainga o le aso lea wai tatele i matamata le lima tolu a, o le lima tolu le na whai le coronation ia. Ia, tatele i whana. Tō tele o tato o whainga ruenga le whana, o isi le ele iai fo TV na taimi tele matamata ia, o le tio isi le, ni le tio o taimi na. Sa o le ia. Ia nei aso, o ia oe matamata lau telefoni whea vea, e o tele vahenga mo devices po me ia o masini mwhai nai mai moa. Ma wai fo le wawai ai le tu le fo le i tu inga sauninga wha pe ia tunu ese. A ta wawai no e lu sia masaina, e pe e wha amautua la tau ia la tau me whai i la tau military. E pe wha mamafa ina la tau au i te le waise military a Britania mele no va ye o pe e se la nia ano Lucia po sai na e mo muari military ko ma ye si va nga tele mala to tane tau na ya ana ta va ya na tangata no atu o le fa le o le team o le aso no fa ye le ai mo e team ai le team te fo i si va nga na tu mama fa o tele o me na va ye to le ngol si vie e mo ya na su tangata e se team fo le feeling e no ma faulole i tu manga maut o tala mauri a timu la so fai fala vela o le na manuia na e lo ino fa manuia mauri le sa o le e no fo inga e fo ia sa le elementu la mai
e matava ai foi le to telo la vala o dia le nei le foi pinde le o live not sa va pia ai wano fo le stanga ta pia o te lo po la mente sa o fo a wa to telo is ele tanga ta la tu tanga to ma tu ya alia no mo mo fi vala o dia ya no foro a to le tu la sa va yo pia fa ya si no umio ta pune ya no to a to le a foi pinde muli e pe mo wat ma ta wat pe na to ya tu le alo e fo sa lesa wala wona tu muli o tangata tu muli o pe man fa no wona to mo ya sa lesa tu ma ya me tu ai tu va no so fa sala la muli no va pele ve uma fa ya ainga ya se so ainga tu ai ola o ye uma tangata tau ya se le le mo il ainga le ya man tu to ta mai ti ya le lo pol ta mai ti le wa pe ona pe ola o va e wana fa tai le sina to so veli ya sale sa le sina titina ya na wa o va e tu lo so vali tu Harry le terminal wa to ia sa vali ai le sa vali tanto lo ya na me vale fa no fa le ngalo ya ai ya na tu singa mata ina foi interview ya na o mato fo mo ya los fa na o na tali ela ya ato no lo mo ina le se foi ya sin te le vala o le tamam ma le tali I tu la mo mini o le si me mali fo I fa upunga tangata wa pe o tu ato Princess Anne na no foi tu sole tu fino lon tama ya man tu ala ele polo Princess Anne le le fulu motele ya u fa winga fo itanga e mtua pupuni atoa ya le e folingo o pele ni se ya le mai tanga ya le lopo se mea na fai le Princess e matua pupuni le lo mai Harry pito luma te le fulu mo le lunga pulo ya tonu pawa ona o ia le lesa ti il sol fanua le na muni ya ti to ai fo ia o anga ai nga tupu I me fa pea moni tonu e se fo ia le mata o tangata ia na sa o ele te o to mata lo le te mi le foi fa fifianga e fo ringa mai fi te le sa le sel musika o le tele fa fifianga o pese a ele tele ni si to inga tanga mo fo ye ya o tava to la tu si vai fo mala to ya o le si mea ben ta fa no ngotul fam le si fam talanga e sa pol violini e pol selo sa potoita e fi music ma ia na tele o lo la ta ile si me fai fa ili le concerti le ale sa ia ta ina ya so ia o fi e pe ele fu ile musica ia sa oilo sa no ngam sa Maria fa fi le tava e tu la so ia to e sa fi le ia tonu e la sui mai lo le petania fo ia la ia si ta pi ta to ia mamoto pacifica mai sino ma Australia pe le live ta to ia fa ta to malo o to e a mai ele ia ta vo ia sa le sa via mata to ta le am foi no foi ta to wa te pi Samoa la ia la to head of state ya o te lo foi la fa penale na to nisi ya pe o ne yo la na to la to mana ile tau lo peta to o i sta to pitanga me na ta to amata mo ye ya mauri ne bon fio se mauri ne che me le na pi foi ta yo mo ile o concept foi la na le sa tai pe se foi le sa ale ile fa na wa ya lo o alo ta sesa ia le ile pe po tu lunga ta to video na pe o ta nei ta na tu lunga se mai mo fo le na tino le fa fi fianga lu ta sesa ma awale no va to pe le va son te nei le sa i se fa ta singa fa pitoa ale sa fa I Samoa le sa va la ulia sa pe se ia lo o ta sesa ia le sa va to le po mai la to wata ma na ia te ma ta Samoa ia sa o ma ta ia le ma ne ia o le vai sofo ele to lau isa le to lau ele tala fa tau o tu pe ani sila ia le va vai atu fo ni for sanga vo ia mua ai le faia le tala o le packet ia pe fa biliona ia tu pe fa sao al no po e ni me ola to ave fa mua i tu pe fa sao na mo amata o na fai for sanga al pandemia manisio minsta
e ta wai la tau vava ai le paketi le fa mo e mai le so fa fol sanga le so su valu ma sine nei ma so fo ole tala no la so no nga le minsta tupe folinga mai wa mo la tau le tupe fa piliona tala imo savings ona iwa vai la to i por kala me fo le malo le o ta fia o por kala me le to i fa wa foi o is por kala me ne fa le covid i o mo na me o le to ia tu pe na fa nga mo fa so longo o vai nga na ia mai si vai nga le mo le public media le na tu fa ta si ele radio New Zealand ia ma le TVNC ia o si tu pe na fa nga na ia le wa se fe mai o tu inga tu pe la na le mo le fa bilion na ia e fo la ma le clean car upgrade io me vo ina fa pe ina ia fa ia fa to sinal malo e va tu pe le fa nga ai o su to ta vale e mo e mul na le au ma tu pe ma me e a vo e fa ina na to fa nga i so so ni na ia le ta fiel tu la na e ma le si va nga le social leasing scheme o le va nga le na ta mo fa ia o nanga na fa ta o ia ta vale ia le hybrid e o benzini to ya le eletisi ai fe so ni ele tu pe fa tu pe le malo se por kala me fa pena ai te de fa ta volta vale e te alo me ta vale e tom ni ole tu pe pe i va ni ma eta la le va ya so e po la sa ole ia ona le ia na la le to tinga ina o fa ta me le swa o por benzini le to ta vale ia le la fa nga ta vale ia alo le eletisi ta o fa eu ta fia fo na tu le na vo ia tina i so ni na ia le o se fe mai mal tu ia male to nga tu pe le na tu so ni ile fa ngole vai to lu vo ia le sui water se na telen tal no ai ia na o mo le tu pe na se fe mai na ia ma vai nga na o si fo ngal ma lo le sa fa tu no o tanga binga se e wale fa dia le misa o mo le fa tonu ia official mano a fa pe o le topa keti le o mai nei le fa adwa tu pe si va nga nan to fa mai fai ta e si nga fa wa na nei e lo mai na e le fa ta wa ina la to por kalame o le si me na life sitting ia e le to nga ini si o fo le green e tu pe na ave e fa e por kalame mo le so ni le to climate change ia lai mo wa to le te le tu pe fa ia lai fa mai la to o lai tau ta pena ia vai nga se ia ave to i tu ia lai fa mai loinga i lo na i le fo nga mai ama tanga va tu pe le se fa nga nga te mini ia tu le si tu e si le te ulta fa le tu pe pa le mo tu o ia va tu vo le tu pe la tu mi miti le vai ai le se ia vai nga la na le o il fa bilion le la se la mana tu ta fio i tu lu o le tu anga i lai fa pe tu pelana im fai ona tipila fonga tangata o le tento nunga le tua le nes a tipi tato tax la fonga o la tele le disposable income po le tu pen fai ona le fai la u fatau mo me fa pena ye si le tu na so ne tau so fonga le ye o le fa bla o le maula la to a tipi le tax e manuia mo la mo me ma vo le la ana fa pe tipi le tax ai tipi no tangata le o mai po le Paulus fuluafe pole dimas fuluafe on tu tau ya la ia la vena tipi va ya no la ke vo la au va ngale mo wa ta i lo se la dimas futa la le tu la fenga luenga so pela o fo fanga na la fa ya pe lo man la to foto o tu pela ia le mau le fa dinga minsta o le la fa sa fu ni so va nga tal fe ngai mo le tau so i fanga ye nei no lua ni singa luenga te tele e pe o na fia i nei tato spei ma me fa pena i ma whaingo a wala pe o le tau mata o tu nai vaenga na ia me se fo i wale o tu isi por kalame tanga luenga a onga o le sfuta sine le tae o le whaile tanoanga ma se sui ma le ofisa o tanga luenga a onga ia pe o vaenga na o lai baba i e le ia me sili le mo ulta to no talo no ma papa Edmund sili le afo le iwa ele vai sola sa yo na la mo fo si o la folvat la mo na se si tono le o mata o le fa la o te le fol sanga mana ye se va pe o le ye ni sin fa pe
mai mau pe ana si le malo le threshold le mawalungo le tonga tangata le e a fia le pasene a ole la fonga pe wisi le fitful lo malunga lo tonga ia e alu lo le tosu tul pasene ale va le fasu valu e po le mali fitful ia na alu le tosu pasene no binga la asi i male fasu valu le anga ilonga le limas fu polonus fu ia na maula lo ele la to la lo le si prakele la lo o le fu fitte si male lima male fu te si male di mai fu pasene la lo wat e pe vainga na le tal si ni si sui vainga na so ni ia isi a maula e mai le fatino ngol so ni malu masalo isi lu i tau te tele e me sa vainga ia swingol taule na e tau masanga pela o vaenga ia o le afao kapelielu le anga tele vaenga fa le anga ina a mai se o awala o ngalueng tele fa le aonga me fa pena ia o le va to isi fa momonga sa e just sia pe o vaenga io wai le tele o aita lafo ni usila no iai wa isi fo vaenga na o le a tonu e fa alwanga ia tupe ia fa sawina mai si vaenga le tunu na sa pe va ia tuna si tanga mai le lima sulu te si mai tolu biliona le ai tala fota le no fota la fo ni si la o tu le fit fulu te si mai le 2 biliona ya alai la tova ai la to po la le headroom apa to le to sul pasene la na fa longa la to sa ne si de to mo to sul pasene de foi tato a la pa fatu stu sel tama o aingo ni sila a ia le o mo temine o la nga fa tiem fa na tala futo no la na le tata yo i tato ele pe no te tele le ava ya amerika ya o ko vale tele o mo a tala fu o vo mo sala pusene a tato io le la lo tons fu pusene ele GTP po le tau a to a final tato tama o aingo ia la o isi le fa pe e te tau na tala futo pe fa i fa ia ta kwel temine au se va pe au no to ai ta la fu la ia no lo mai le le sia mo tu pulanga mai tinga ne to mi ai ta la ya tu sai pe ta to ai ngai ne ya a fai ai ta la fu ai ngai ya ma di liu le usi ya ai mai le sia mo tu pulanga ta tu tom ol me si lo lai le fale a tu na sa a fa pe ai ta la fu le fale me si a pe ai ta la fu mai na fa fale vela e ni se lu mana Yo me yo ai la fu tau foi e mai foi a wala ya ta vai ni a wala ye fa le tonu ni ye ni sia mai bisa i mo me ai ni foi ni a wala me foi ni foi ta ngata e la foi ave mo to fa le le anga fa to anga ma tu la fa pena ai le ai pe va pe ya pe fa tu la le ta la fu ta to mo ya pani le sino o vo lo fa le o mata po anu le pito silia te la to tala fu pe fu fa tu sto se tau tama o inga o ya pani e bo se la lusu ta si pasine fu pe o ko ka le to inga ya ai le yi la to wa fu la te la tu pe mo ya o tala fu le ya ai faina a fa ta o ma se ta ya pani fa no fian to ni la to tala a ta to ye mo ya faina to ni ya ai to ya fa no ma Saule, o le wata wai ne ya pani o atu li si tala le ya pani le. I la to fo itu la fo no pe o so mai ele tal no no le o tal no ya pani mala to ai tala. E se fo mani o le atu no mala to la fo no la to lava. Se manga fa le ainga. O mata le po kala me mo va ai tu manga ya pani va pe. Au wane e se tama po se ho le en fo stene ya pani. Awal tu la fono le a fai a sola le fa fine ma vitamiti e te fiu te talu sanga le malo te mana o le fana o e tu la fono e di ya le malo tu la va o la le ta ma fai ne e fai mo lianga i foi tu la fono ma ro fa ta si ina e fai fu fanga ya pani mo to ile fea la to a me le fai e nei tangata na Australia te malo lo na interview fai a luale fine mal te miti le to vai fiu foi tal sanga fia vai fana o le lopo veo ye ai va tu voi sia ke tu la fono no foi le susu e sia tu la fono le atu no e ai lua o e pula o fa pe fa le to no te le to nga mi fa pe nei a Elena o sa dia la ita malo tu po te lo foi ita ngata ni New Zealand
ia alai mo wat o lai fo I mo ma tangata mai isi no no fa pero ma fo wal te mine o lai fa le tonu te le ia tangata eva ia le tausia ia tangata matuto Japan o te le na matuto tangata Japan ai le titi tangata fo I la iti tupulanga fa pe ai o le si fainga le tu la fo no eva to tupulanga la iti tu lo o to o sisi mea ai no foi o se tupu ai o ma ma ia tangata I tausia tangata matuto Japan Te loa I se tasi o whafonga mai o la safi alua ia pani pia to I whafonga mai loa I lau saunoanga msanga pele I wasui lo mawhawha o te le fianu ia pani. O te le loa wai wala pe o le tūpau tama I ta ile no whaalongo tu mea o te le loa po la me tupu I tama ia pani pia no fo teine pe o fo I ma aveta miti a te fiu vai atu ia ele to ai maria fo ia nga ia man o le faita wa fa I o tangata Japan o I o Tokyo o le ai lava I o Tokyo fast full million tele fast full per fi vol tato 5 milione ne ia to inga lo inga ale lo tanga te fiu su mo ilele ia nei mai ngata wa ia ile I fa sola tu fa ngo pokala me msanga o tui pui fo ile wa ia nei vai tau malulu ia mai se mo ila to lo anga va ai mo ia tui pui ile o le fulu ona pe o le whaatitele ina le fulu nei fo I vai ta. Sa mo le o le ai I ta ua I Pokalame ma watu fautuanga e le ngate lungo le tio Pasifika o le tio isinga ngana wa pena ma TV. A le ai mo watu I la to lo whatu matai. Ai a olo la te mie lo vea tangata le vai rusi po le whale lawe I mai mene. Ia na si mai no le whale mai. A watu la o ia lai tumul whalma. Ia na tō mai le ia o fiu whaatari a. Ale na mai lewa no ia tātou e whai ele tui pui ina ia le tausili le I tātou. O le vaenga nā leo te whalongolongo a mai so o luma. E o fo I le Pokalame na whai lo tānoanga I mo. Fo le lo siaki. A leo le pre-screening, ia o le cervical screening o pe o siaki nā lea a mai fo ia. O lo tau tuli ani se whai e siaki ne. Yo la fo e mai fa se am fa pia o la e tuai o fiu o tau o si la fiu o tau o fa isi aki ai le isi ava noa ta luan ta punie o nanga le lua fi lu sfulu de covid pe o la o tuai ai e fo isi fiu tu le o fa ai le o fa ya to me nga fo le to mai ta fa mana tu te mini ya mo ta to o fa fonga o mele mo mo e nga mo o ya so fo maluluina ia whape o ore tina o le ainga I vaenga Yesu I siakeli tu pata mai tai. Ia oe nai whaanangolango I le ainga I te leo taimi ia a e mai nei la po la se whaalawe tu la ima. Ia la te lea le whaane tu. A tu no I e tau ngā lue whaatasi o mai tātou. O ainga o le tamā, o le tina, o le whanau a pe se o whaitiaki. O me whape nei ma whaitui. Sa o le. Yo te tau wofo fo I whape. Le na whanongo mai le talafou whai atu. I pe e saule ripoti o tina Pasifika, Maori. Pe leile o tele ina o whaisiaki. A mawhau po kalame e tele na wha ngā solo I whaatano fo le vaenga le whai le screening po o wha atao tina matama I tae o wha atao le susu ma tūlanga whapena. O lai e to tele ana I tina tātou o lai o e whai ia siaki. Ia lopo isi vaenga New Zealand ele o to anga e whai siaki ale ta o mato e numero. Ai pe o le mana ele tau mwhainga na isi vaenga ese o. A tonu mo tātou o male so. Awa pe o e whafonga mai Pokalame po e mai moa mai foi. Ia ave sau Facebook page sau posti to ainga o whai ento siaki. Ia whape nā mo lungo le YouTube. Whai sau tā sau message po la ave sau text ngā te lo ainga. Ai po whai sau siaki po whai au tui pui. Ina ia whamanatu I fo ia la tō ma oe. Ia na tātou o la fia la ia lesi si toi pole pa tinga ina tele si fulua leo whai tui pui. O nā e tatuturo se post whapena I lungo le Facebook e sa salu I le whaapasi e tangata. E wawera sa salu e se whaapasi. Ngai tō sala mua muli pe ave o le whale mai e tati e lungo le. Ia le sa tala no whalwa so nei le ile o le stroke. Ia tō nei se taimi e toi whaanongolongo I nei Pokalame na o atawai vaenga I o ngase nei. O vaitanga te stroke. Talwai nei sa o le whale mai o pawai le tangata mo le stroke. Ele se
Senga se fai mo fie, fai na tā tele mai umiana to e fo i se le sta si mawai. E o fasili la la mi fo i tau fie o ne mo le sto. Ia o le vatu i poka la me a wala me tauna. Me tauna tu tau mawhapa leni, wha malustino, tu le ulo le sikaliti pe ia o mena atala noa Dr. Semisi ai ono. Tonu a mea nai fautua me ia. Tu le ulo wha malustino, tau mawhapa leni. A whaia vaenga na oi malawa manoro. Sa o le. Ia, ne le ele ia o se tūlanga whapena. Ia, malo whaftai masanga ona o le taimi ia whaftai tele lava mole. Po kalami neias. Malo whaftai, ia, whaftai ia tfo ile o whafonga nita eo. Ia, tato po kalami nā toi mo vul whapoponga ilia vai as fol taimi nei, whaasoifua ia. Whaasoifua. Toi whamalo atu leo o mai fo ile taimi o tato por kalame o le asia singa, o le amwhaion toi whafonga mai stasio por kalame na tāpena ina le afionga ia pātele Mariko Tufunga mai le Ekalesia Katoliko sanga toi o sefo i apahat usi mai le whafonga. Ia mua ona o whapoipoi la au tuwan. Na pa ui matau ma tatia le vawa mai o utupa ia ma sa Samoa. Ia awalau whafonganga i le nei fo i tai au mātango fie. Ia o te whawhiroa i mwhatalo whatu i le pa ia ma le mamalu i le nei aso mātango fie. O tātou whiroa i nei tai au le tātou polkalame masani i aso wharei le taitasi. O le asia singa i maotau ngasi. Ia e whatalo whatu i o tātou tina ma ta mātutua. Ai maise i lātou umai maota o sulwhainga. Ia whapea fo i tonu o maota malawa. O whamalol soifua maua ma le langi matafi. O te whawhiroa fo i o tātou uso ma tua whawhinge toke lau. Malol soifua maua. Ai alo maia. O le au teita ie tātou nei tai au le tātou taulangsi. I lo tātou tapa au o le langi. Tātou sisi fantasi le fu o le manu malolo tātou li whaola. E amatai tātou saminga i swafo le tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Anganga pa ia fio maia i e whatumuloto au auna. Ma tutu i aine a fio loa lofa. I e au inatu loa nganga on whaolo i ngai leo i lātou. E te whawhawina mea umai le raulangi. Le atu ai, na ea o ina loto au aunga i le mala malama o le anganga pa ia. I alufu mai ha te mātou i mātou mau le poto mai le nā lama nganga. Ma le fia i lana fisosoni mai. Ono Yesu Kiriso, lo mātou wali i. Amene. Tātou vi atu le tua ilona ve inga.
O le forfolanga o le fiong pa ia le tua. Mo mai le tu sia yop. Yopu lona mta upu e tols furu mel valu. A lon fai upu mo mua. Ia mal fai upu e valu e o atu dis furu mel tas. O na tali mai ai leo o le li i. Yopu o le li i a yopu mai le faa u fampe mai. O ai foi na ia puni le sami pui pui. Ina ua o mai. Ai peise ina sau mai le manava. Ina ua ufaia le au mona of. Ma le pongi sa ma me au iai. Ina ua utu uati ai fo i ona tua oi. Ma vane iai faa mau faa lava. Ma pui pui. Ma ufaia tui hai. E te o mai inei. Ai te le sopo ia. O i nei foi, e pau mai ai o ngalu wha mau alolonga. O le rona lua o folfolanga o fiong pa ia le tua e mo mailele mangelia maleko. Maleko i lona mta upo e wha o lona fai upo e tols fuma lima e o atu fast fuma jasi. O le lavaso o ai le afiafi, o na feta lai atu le o ia te lato. I nā tātou atu ia i le tasi i tū. Wa lātou tu ua le motu o tangata, wa i le vaa o ia. O na lātou a vea o ia, wa whātasi fo i ma ia isi vaa iti. O na tō mai leo le whā, o le matangi tele lava. O na whati mai ai leo pe au i to tono o le vaa, wa tumu ai. Au ia sai le tau muli, wa tō whai le alunga. O na lātou whawhangu lea i a te ia mawhai mai i a te ia lea o haoe. E te le manatu mai ea i a te mātou a whanu. O na tūlai lea o ia mana wawau atu i le matangi. Wa whetala ia tu fo i le vai whalongo ia i nā malu ia. O na mate lea o le matangi i le mutu a malu. O na whetala ia tu lea o ia i a te lātou. Se ale mea tō te whewhi ai whapea. Se ale mea e tō te le whātua mai ai. Ona mtua māta tau lava lea o i lātou, ma whetau taltala i lātou. Po ai lava le nei, ina ua usi usta i lava le matangi, ma le vai i a te ia. O le tala le leia leli, ke risoe ia, vi ia oe. O le ngaluenga ma le matawhai oi a le tua. O le whaamluinga leo a whao le ola nei. O le aunga ma le o ngā tunga le mūle o fiong pa ia le tua. E le nei tai au. Pe ono tō whaafonga iai. I le whaitonga mua ma le tusi o iopu. O loo whaamatala mai ai ma tala noa le tua ia iopu. I le taimi o pupo ngā iopu i lona o langa. O ia pupo ngā iopu, e ala maile ia whao mai. Whape i la tau a mali liu o e pele ia iopu. Ato ai male a vesea umao o meto tino a iopu. Mai a whao leo langa iopu, wa wha manatu ai le atua ia iopu. O ia, o le atua lea, o lo umia le pule o me uma. O le tusi nei o iopu. E tali tonu tusi e se tasi o iu teia poto ma le ata mai, i le vai teimi o le tawhianga o le nuu o Israelu. O le olo whamatala i le nei tusi whawhita uli o pupo ngā o le tangata, ai le o mawhai o na ia fo ia. O iopu, o loo whai masui o se tangata le lei, ma o loo whawhia ngai ma popo ngai le tau o na tupu fua i a te ia. I whaitonga ni tai au ma le tusi e iopu. O loo tala noa ai le atua i a iopu, mo le taimi mua. O loo fisiringi ai le atua iopu, i le ai a iopu.
ua lui ai e le tangata le o iopu le pule a le atua. Ma ua whapena una tai atua iopu i le loloto o le misi te dio o le fōwhanga. O tai watu le tua ia iopu. O ia o le atua o le fōwhanga. O le alii fo i o le sami ma le vai. Ma na o le atua fo i e na te pulea le matangi ma le sami. Ma mea uma o lo o iai. O lo ia whamtala mai foi. E hui lava ina popo ngā tia le tangata mi o tonu mō sina taimi. Ai o le atua e na te toe wha sa o mea se na popo ngā tia ai le tangata mi o tonu. O le tatu evangelia o le nitai au, evangelia maleko, le anu folfolaina. U whai ua Yesu le asa umi ma le pisi o ana o onga i le motu o tangata. E ala le iron whatonuina o so ina ia lātou kolosina, le sami o Kalileia e anga i atu i le isi tu. O le kolosina Yesu ma on so o le sami matangia i a wha. O lo ta oto tonu lava le nei mea na tupu i le vāle ngā luenga Yesu i Kalileia. Malana ulua i ngā luenga mō tangata o nu esi. O nei tala, o lo tupu le taimi o whasuia i ngā malu i tau le ngā luenga tā lai a Yesu maon so. Se o tātou mata ta silava i le wha, e pei o na tāua. O sami neo Kalileia, o se lake, e si dia le ono se lau futu lona loloto. E se fulu tolu maila lona umi mai mātu e anga i atu i saute. E walu maila lona lau tele mai sae e anga i atu i sisifo. E hui lava to tele o so o Yesu o ni tangata whai whaiva. Mai masani fo i winga maanga o le neisa miloloto. Ai petai, o i la tau lavaia na sili o na pala ai mawhewhewhe i na uangi lea wha, ai o lo tō wha pe Yesu le tau muri o le wa. Taluai o na ua le mwhai o na tau whiofi le whewhewhe o so o Yesu. O me lea na la tō whafangu ai loa Yesu, ma o la tō whai tio ia te ia i lona moe pea, a e o lea ua lamatia lo la tō saunga le mu. O le talia Yesu i le popole ma le atu atu vale o lona au so. Na wawe lava. Mua, na tali atu i le tūlanga o le ao o ia le waa ma tūlanga o le lātou whai ngā malanga. O ana saunanga e whapea, whaalolongo ia, i nā malu ia. O upu fo ina sa i e whetalai ai i le turi e se ina o le te moni i le amatanga o le evangelia maleko lon ta upu momoa le fo i upu e luas fumalima. O nei upu, o ni upu polo ai. O lo whamatala ai le mana ma le pao au Yesu e sidi atu i lo nei e wha malolosi. O nei upu masaunuanga Yesu, na avea maala na malu whafose i ai le matangi, ma le sami. O le nei wawenga, o lo whamauni ai, o Yesu e pule le natura uma o le laulangi. O le ngata foinea, ai o whaali ai lona malosi, ma le mana, e na te whaafi le mu ai so se vaenga ma tautia, ma anga ngata o le whawhanga. O le whaitonga mai le vangia maleko, lean whaafonga i ai nei tai au. E a mata whaape i uloa i upu nei, wa o i le afiafi. On the evening of the same day. Samoa, wa tele masina wa tuana i atu, a tofo i tausanga. Talu on tatu iai pe le nā fiafi. O le mafia fia o le pongisa o le nafiafi. O whape na on wha malu mai i lunga o lo tātou lau ele. Lunga o ala te tele. Lunga o taulanga ma ai. Lunga o atunu uma o le laulangi. O whape na o ina i ame whaanga oi lo tātou soifua ma le ola.
Wa ia whaatumuria mea umai le sao ma le mautonu. Wa ia tauwhia mea uma i lona ala. E tātou te iloa ma mai tauinga i tū maanga tangata. Wa tātou langona le fefefe, le matau, ma le mautonu. Wa pei tātou o so o Yesu le mangilia le anu forflainga le nei tai au. Wa whapo ia whaamanu i o whanga i totonu uma, i tātou uma, i le nei a whaama tau tia ma le malosi. Le whaamai o le COVID se furuiva. Wa tātou mauti noina nei lo tātou iai whatasi uma i lunga o le nei waa e tasi. O tātou uma e mata tae ma le mautonu. Ai pita, o le nei lava taimi, ua tā ua, ma ua tā ua, ma whapena o na wala awa i mo i tātou uma. Ina ia tātou tau walo whatasi lo tātou wa. O loo mo mia i tātou taito tasi, ina ia tātou mawhanwhana i le tasi, i le isi. I lunga o le nei wa, o lo iai tātou uma. E pei fo i ono, o nei so o Yesu, ua whapena o na lātou alalanga whatasi ma le leo e tasi, ma le loto ua tumu le popole ma le atua tuwale. Le ali e te le manatu mai ea i a te mātou awhana. O le memoni, e whai ngō fie lava on tātou i loa inga i tātou i le nei tana. Ai o le mea siri on whaingatā on malam e ai, o winga wa aia i o Yesu. A o tumu le popole ma le atua tuwale on so. Ai o le la lava e tō whai le tau muri o le wā. Ai o le vaenga le o le wā e mua lava o na mangoto. Ai le hale mea no ia whaia. O le hale mea na ia whaia. E ti ngā lava o na malosi le matangi ma le so. Ai o lo tō whahanga pepe lava o ia. Ma lona wha moe ngā atua. Wa la fwa i lon tama. Paula vale foi o le nei. E paula va foi le nei o le. Taimi i to tonu o wha maunga o evangelia. Wa moe ai pe to whai lo tātou wali i o Yesu. Ina ua no whai o ia i lunga. Wa mai a. Wa mai a foi o na ia vau ma wha maru. Le matangi ma le sami. Ona ia li liu lole i ona soo malona si ufonga e folinga e oke. Se hali mea tō te whewhe ai whapea. Wale ai e so tō whātua tua. Se tātou taum whai ina ia tātou malama. Po le le ai o se whātua tua, le tari tonu o so o Yesu, pe a whātusa tusa i le tari tonu o Yesu. O mea moni, ele i muta li tonu o so o Yesu e winga ia Yesu. Ale lava na whaalia lo lātou tonu ia Yesu. E ala i lo lātou wala au ia te ia. Ina ole a whano le matangi. Ma le sou o le sami. O le au tātou i loa inga le i tua inga wala au na lātou wala au ai ia te ia. Le a o ha oe. E te le manatu. E te le manatu mai ea ia te mātou a whano. E te le manatu pe e te le kea mai ea. Wa manatu so o Yesu, e le kea ma le amana i ina Yesu i lātou. O se tasi o mea e whaamanu alia pe a whaina te lea i tātou mo tātou a inga. Pe a tātou whaalongo atu i se isi o whape mai. E te le manatu ea i atea. E te le kea mai ea i atea. O se whaapunga e matua i whaamanu alia, ma whaatupua i a whaa, po matangi malo losi i to tonu o tātou loto. Sa whapena foi o na lulu i ngā Yesu lātou e on so. A wai sili atu lona amana i aina, lona manatu, lona kea ia i tātou, na i lo se isi lava tangata e manatu mai ia i tātou. O le mea moni, o le taimi lava na lātou wala aua i a te ia, na ia lavea ina lona so.
mai o lātou popolenga mātua tuwale. O le neva venga, o lo tala noa mai ai male ko ilana evangelia, ina ia tātou mafau I fesiri nei e lua. Mua, o ai Yesu, lua, pe e te tari tonu I le Yesu lea. Na pā ule au soo Yesu I fesiri nei e lua I le melen tupu. E ui lava e lātou te li masal salo I a Yesu malona tangata moni. Aina lātou ta lia o ia ma le fifia, o ia o lo lātou mtai. Ai peta. E lātou te li tari tonu I lo nā lofa, malona tausi I a te lātou. O le fefe masal salo ma le pala ai. Wa whape nao nau fitia o mai au so I le nā whai ngā malanga matangia, ma le sou. Na wha malolo, ma wha malue Yesu le matanga. O le au ngau au te foi lea o le ni tala. I le aise mea e nā te whaatā ma ia le au so, au iai whaatā si ma ia. I o Yesu lea. E tō tele tangata o lātou maua le wha mawhan whanang siri. I lo lātou tali tonu I lo tātou wali. Samoa ai o sea o onga le nei. Tala mātango fie mo I tātou e tupu pēr. E te tau on tātou whaava noa se whaenga o le waa o la tātou folau le nei o langa. A wā Yesu. O I tātou umalo tātou whaias whai ngā malanga po se folau ngai lunga o le vasa o le taimi ma le whaama wau. O le mea lea, I le nei folau e tele taimi o lo tātou o langa. E tātou te whitaia e maso o se itu a inga o a whā. Mahalo losi ma le matautia o le ola nei. O wha moni o le natula, o whao tātou whanongo anga, ma whao lo tātou wola whale nganga. O le ngata foi lea, a o wha malolosi ma anga ngata o mai, ma ngase o le tino ma le mawhauwhau. E tātou te whaafsanga I ma whao le whanua noa, o le mautonu, o le popole, o le atu o tu vale ma whao o sosonga. O whanei, o lo tātou whitai I le nei o langa. E masani o ni a whae whaua I tātou. Ia po ni a whaa foi e ta lepe ai foi I tātou. O nei a whaa e mawhai ona ia au maia mwha la talata I tātou I le tua ma le istangata. Ia po le ave ese ma mau foi o I tātou ma le tua whapea istangata. E pei foi lao le wha o le wha mai ma tautia o le COVID-19. O lo whiangi a isolo nei le laulangi. Ma tau ma whai e wha umatia le laulangi I le nei lai tau. E tupu mai ai le tangata le mautonu, le popole, le whememe ai ma le ato tuvale. Wa nao Yesu e mawhai ona I wha malolo ma wha malu nei e wha mo I tātou. O Yesu na te au mai al wha malolonga I ngase ma mai o tātou tino, ma o tātou mawhauwhau. O Yesu fo na te au mai al file mumoni, I taimi o a whao tātou wha anoanoanga. Pea whai wa tātou I longa, o na langonga le ti ngao le mawhtia I wha anoanoanga. E wha penao na wha malosi mai, ma wha mauti no mai e Yesu mo I tātou. Le oli ma le mamalu o le ola atali. E wha mawhanawhana mai o ia I tātou, pe ato e sea se tasi e pele I tātou, e ala le maliu ma le oti, e ala le iron wha mausa li mai o le ola e wha mbau, mo I lātou I le malo o le langi o le tua le tama. O lo wha pena fo I on wha tali mai mo I tātou, e tātou te mapu o tuia I siaso. A whatia ma tau whaia o tai nepu lo tātou whatutua. Pe ua tau malua lua le pongati o le whawai o lo tātou whatutua. E iai Yesu whatasi ma tātou. E nā te whaamalu ma whaamalo loa whao lo tātou whatutua. E ala mai ana fionga pa ia. E au mai fo I Yesu mo I tātou le while mui taimi e tātou te le mautonu ai. Ma tātou whime mai a iai I le ola nei. O taimi fo I o mai ai leita. Tātou la whai I tātou I lana taita inga ma lana wha malmalunga.
I ngā te au mai al while mui teimi o whaolo tātou ato tu wale ma le papole. Whapea fo i teimi e tātou te le mautonu wai lo tātou lumanai. Ma i lātou tātou te alo lofa i ai. E wha maloloi e sua wha mo le on sai mo i lātou e vela ngō fia o lātou whatu. Ma i eile loto mae, ma le lava le on sai. O Yesu o ia o le kapeteni o vaa o tātou wanganga e, na te tau fia mwha maru uma wha o tātou wanganga. Ai pita, e na te sila i ai, ina ia aua ni o tātou ngoto ifo, pe a tātou taofi lo tātou whatu tua, ma tātou tau wal au pea mo lana fisoswani. Inisi o nei whae tātou te langona ai, ua le mwhai on tātou tau aweinga na o i tātou. Wale lava mga fatia e mea e mwhai on tātou whaia, ma maua ai lo tātou mālosi malpoto. O ngalu o le ita, o le fefe, o mawhitianga ma le atu o tuwale, u whapena o na mapu e pue, ma whaafua mai, ma whapena o na si o mia ai, ma fefe ai tātou. Samoa o taimi e tātou te, e te tau ai on tātou taritonu. O lo whatasi e su mai tātou, ma o lana fisoswani foi, wa saunia mo i tātou i so sitai. Neli e, wa ta oto nei le ta ele o mātou lotu manganga au saunuanga. Ma ua lau sa mai mo i mātou le ni tai au e mātou te tufi tau whao, ma mama ai ai ma le oto totoa, ma le manino, e lima tai e lo mātou wola whātua tua. Wa tatia foi a sei a mai moana lau whātou whala inga ma lau fina ngalo wa whafola mai mo i mātou. E a o matatau ona mātou muri tai i ai ma le te tonu i ai ma le whātou tua. Leli elo mātou o tua. Mātou te ola whāta mala ma tau mate ai pitai. O lau alofa e le whātua o iha. E te tai atua i pēr i mātou i to tonu o le mō le ala. O la mātou whai ngā malanga o le ola nei. Whaaftai lo mātango fia whalia o whai pēlea masolu o le malamalama i o mātou wala o le pongisa. O le mautonu, o le atu o tu wale ma le whimemea. Whaaftai lo pai mai ma o mai wha moe ma le while mui o mātou loto le mautonu. Wha mangalo lo mātou leo stai ma le au ngatahe muri i ante oe lo mātou watua whai taulanga. Ai mai se lo mātou wola whaata mala ma le pena e ta lia lau tuwalalo mai i mea te tau ona mātou whaia. E na ngone ni tai au yo mātou tino loto manganga le mawhanawhana o lo pai mai ma wha i mātou. E vivi ia e hai o mātou loto wala lanu i le fia ma le wha moe. Ai mai se le nei vai tau o le popole le whememea i ma le mautonu. Ua ufitia ai le lalolangi atoa. E tele teimi e pei ona iai mātou, ai pei ona iai o soo mai mātou. I le masalo salo o le fefefe, le mautonu ma le pala ai. Pe amatangia ma sou la mātou whai ngā malanga o le ola nei. Yesu e. Ina ue whaamaluinga le sami ma le matangi o lau wholaunga ma lau au so. Wa e whaapupulai o mātou mata, e le aise mea na te whaata ma ia u so o mai mātou, a o i iai whaatasi mai mātou. E li e fsoso mai na ia mātou whaamanoa se whaenga o le waa o lo mātou wholaunga o le nei o langa. A wā o e Yesu. A wā o ia, e na te tai la mātou wholaunga i lunga o le vasa, o taimi ma le whaamvau. Le taimi mātou te pōpua ngā ma popole, pe a o mai mai o le tino i ai mātou, ma whesaua ina i la mātou wholaunga, ma futa inga i mātou tonu o le sā o le mātou, whai ngā malanga. Ai mai se lava i le taimi o le vai, i le nei taimi o le vai tau a o matangia, ma whelafua i e peau malolosi o le whaama i matautia o le COVID-19, se fuluiva le wholaunga a le laulanga. O e sau noi lo o so, ai sare mea tau te whewhe ai whapea, o le ai e so o tau whatua tua. Leli e, o au sau noanga le netai, wala ngonai e mātou i o mātou tino maloto, le malosi ma le wha moe sa tau ma le mo,
Fua i le roto malosi ma le wha moe moe ola ia i lato uma o whea ngai ma ngase ma mai o le tino. I lato i to tonu o maota o sulu wha inga. Wha pē i lato i to tonu o le malu o lato maota malawa. Ai maise nei o mātua tausi, te māmati nā mātua. Fua i le malosi ia i lato ma wha fuoloa pēro lato soifua. Tu watu pe i au wha malolo lau o fia o e uma o lo o wha ta o tolia i le nei lalangi, i le wha mai o le COVID-19 fruiva. Ina ia wha maluinga i lo wanga lofa le a wha mtau tia o le nei wha mai. Ua pua ngā tia o mai le lalangi. Ia talia i lato uma, ua mali liu i lo malo e wha mau. Wha manuia ma pui lau o fio i lo mātua tunu o ni usila nei. Wha pēlo mātua tunu e pele ia i mātua o Samoa. Ia ai maise le lalangi atoa. Wha manuia mai ngā rueng whai ala mātua le tio nei malan au whai ngā rueng o lo ngā lue ma tautua lo mātua tunu. O le tatalo lea, e ala tu iake riso, lo mātua wali i. Amene. I le swafo le tamā, me le alo, me le angā pa ia. Amen. Fatalo fatu mo lo fa lo fa fonga anga le tunu o le sui ingo tato po kalame ma fa tasi tato po fa salau tai o le mataina malaulau o se sui mal matanga ruenga ofisa wa onga tata no tu foi inisio fu fango nga ruenga ia fa pitol ma tana noanga ile a waile o tamaiti i vasenga ia onga ia sai tasi ia atonu o le sivaenga de o le vana fai mo mo tato pokalami i amatanga mai i le lua fe ma le lua fa solo mai e ina amatan fai toi pokalami ofisa wa onga awa wai mai la to mtala no ia le to e tato wo le tulanga na tato malola te oni ia ma le volto fa fonga mai e se fai santala e fa tau ia te ia na matal tano to le ni si umtau talofa. Welcome to Samoa Capital Radio this morning. Thank you. Dinah. It's nice to have you. Just saying to the audience before, we used to do radio programs on a regular basis with the Ministry of Education, and I think this is another
Renaissance period. We're now restarting the program and having you here to share with our listeners. We hosted, what's her name, Hannah, previously discussing some of the things, but it's good to have you come and talk to our listeners about education this morning. Thank you for having me. All right, before we start, perhaps you might want to share some very interesting information about yourself to our audience. Okay. So talofa everybody, I'm the eldest of 3 children. My father is Link Osler from Dannyvirk, and my grandparents are buried there. And my mother is Anaisia Noa from Whalatai. Her parents were Whaalu and Anai Solo. So a shout out to my family in Whalatai, if you're listening. My parents are now 87 and they're living in Auckland after living for years in Wellington. And I'm married to Talano Malaulau. He's from Salua Whata. And we have 4 children, all raised and schooled in Porirua. Right, and we have 1 granddaughter in Melbourne. So I want to talk about my mother a little bit because it relates to what we're going to be talking about today. But my mother was a school teacher and a school broadcaster in Samoa, and she moved to New Zealand in 1960 to work with National Film Library and school publications of the Department of Education as it was known then. Then in 1961, Anai was the first Pacific broadcaster in New Zealand when she began the program Calling Samoa for the broadcasting service in Wellington. And the program was basically to let Samoa know what Samoans were doing and how they were living in New Zealand. And it was used as a program for schools as well. I understand Sophie Pua, who was also a teacher in Samoa, joined the program later, broadcasting from Auckland. And you reminded me that it was Paniani Saina, who also was on that radio. My mother also became a social worker. She was the first Pacific social worker in the Department of Social Welfare. And then she continued her interpreting and translating in the courts and for police until she retired 8 years ago. So I've kind of continued my mother's legacy, and I became a maths and science teacher for 29 years, and I've been at the Ministry of Education for 4 years now. In Lower Hutt, I'm the Pacific Engagement Advisor. There's quite a few of us in our different regional offices across the country. And like you mentioned, my colleague is Hana Tusa. She's also from Porirua. So I kind of feel honoured and to speak on radio today because, as we were talking earlier, my mother did it 60 odd years ago. Yes. So yeah, I understand my other colleague, like you mentioned, Mata Gilbert at the ministry. She's still working there. She used to speak on your Capital Radio. So yeah. Thank you. It's a pleasure hosting you, especially now I find out that your mother used to be my teacher when I was in Prima 4 at Leififi in Apia, Samoa. All those years. Small world. Yeah, and she was a brilliant teacher, and I was glad. Later on, when I moved to New Zealand, I caught up with her one day in the city, and I looked at this lady, and she looked at me, and we probably recognized who each other were, and then we ended up having coffee, and then we shared, the life experiences at that point in time. Unbeknown to me that I will end up following footsteps, but from the admin side instead of being a teacher. So I've never stood in front of kids as a teacher, but I've been doing a lot of work for education because I ended up working in education for a long time, and I mainly in the finance and IT area. And when I left, I was in IT, and then when I moved to the radio station, the CE at the time was Howard Fancy. He said to me, Tiano, do you know if the minister finds out I've released my most senior Pacific Island manager, they'll probably tell me, what's wrong with you? And I said, Howard, I'll take you with me. And he said, what do you mean? I said, we'll do radio programs with education. And that's what happened. That's how we ended up doing our first radio. And now, after all these years, now we're back here again. So yeah, it's a very important topic. Yes, and thank you for making the time to come out and start, sharing some of this. We've always said education is for life. Not only started when you're young, growing up, but you continue. But it's those
early years, if we position the kids well, they will do well. And some of the stuff that we'll be discussing here will actually lead to the proof of that. So it's good. Let me translate some of this for our listeners. Probably say, what are they talking about? O le tato po kalame ma lo fa lo ngil ta o nei mo fa fonga nga nisi fo ifa ne ma lamba le ngana. O le tato ma lo fa lo ngil ta o nei o taina malaulau. O na tua a o se ri palangi Osla o link Osla. A o lona tua tina i e swafa matai a anai o lona ngota wal au Samoa o si anaua mai fala tai. Le lau matala noa o si anaua ina o mana whaamtala o na tua o si anaua sa whaia o ngai Samoa. Ia sa iei fo I whaasala lau ngai Samoa. Ia na malanga maile I New Zealand ni. Whaua wale spor kalame le to tele o nisi o malu le atinu una whanau longo mai ei. Tele ana amata ele pese ne mali e tangi whau. Ele pese na masena amata por kalame le na abatu Samoa. Ia na whainga ruenga ne as a social worker, pe whainga ruenga le vaenga le so so ne fo I la to I tūlanga tau o le soifuanga. Ia mai e fo I tono o ngā ruenga whaasala lau I nei New Zealand. O ia na matua po kalame le taimi nei Samoa. I le tausanga tasi wa ono, tasi e tusai ma le whaaringa a taina. Ia sa mo tātou le taimi na ia tausu le tio whanongolongo mai po kalame pe alua tu nei New Zealand. Ia na whaia o ngai po rua I le maths, ma le science, ia o mata opo fo ia maulunga alwa ia le malo I nei ina ia le lei ai tātou alon whanau. Lo soliva tausanga talo na ia ina ia e whane tausanga o whainga ruenga I o le Pacific Engagement Advisor. Ngā lue whaatasi malanda wole o Hanatusa. Pena I whaalia. Ia o le fo I whaalia o lona tō lua whaipuepo le li o malaulau. Ia o talanoa malaulau. O lona ainga nai tō whao la alu. Ia mane fo ila le to felo I nei wale mo mai ia o lona to ale sa fa ia onga ia o ye o le primary school le primary 4 inai mali fo ia so to na ia le o felo I nei ma lona alo le o matal tele no e tungal tato por kalame. By the way, just going back, when these programs for New Zealand came to Samoa in those old days, some villages don't have radio per family. So you have to find a family with a radio station. You all hack around this radio and listen to the program when you come over. But now you can listen to it on your smartphone. Different world these days. And it's interesting how many people recognise my mother's voice. I was living in Whakatane at the time and we were at the post office and the Samoan woman, old Samoan woman came up to my mum and said, "Is your name Sianawa?" She goes, "Yes." "I recognised your voice because I used to listen to Calling Samoa." Yeah. So it was recognised her voice. Yeah. No, it's amazing, it's got a very good gift. And your mum is still alive? Yes, so she's still in Auckland, living in the rest home, not well with dementia, but yeah. No, that's good. Well, send my love to her when you next see her and say, I'm doing broadcasting work like she used to do. I will remind her. Na ia tūlanga na ia o loso I fuepe sona tua a. Ia mal tūlanga na ia siana o te minei o lo ngai ile ia o kilani. All right, it's good that you've been teaching, so you see exactly what happened in the classroom and now in the other policy side and driving some of the admin side of things. How did you find the transition from being a teacher to working with all these so-called bureaucrats? It was scary because I'd only ever been a teacher and I love teaching. So it's good to see Murray behind the screen. Was Murray in your class? No, Murray was in the rival house at Puriro College. Okay. But I love my job now. It is very different from schooling. And yes, like Hannah, there's a lot of us ex-school teachers. So we are bringing a lot of understanding of what is actually going on in the classroom, and being able to then also work with the schools currently, just giving advice and guidance around
what and how you can approach and work with your Pacific students. Yeah, so it is different, but I'm enjoying it. Yeah. I think that's the important part. It's good to have you with that Pacific lens, going and influence some of the policy settings in the ministry. And that's what I'm now finding. There's a few Pacific Island people now in positions as such. And it's good because they will bring that perspective to the policy settings. So I don't work so much in the policy. That's our national office. I'm in the Lower Hutt regional office, so we're more operational. Right. But we still influence and get to influence you give them what's feedback happening. of what's happening. And So it's exciting work. Yeah. Very, very good. O le vanga le matano o le tāua o le sa whaia onga mo le sunga ia taina. Alo leo whainga wenga nei tono le ofisa wa onga. O le fisili la o le alana wa aipi na whaingo fia le se e mai I le vaenga le ngā wenga ia onga. I te tono le ofisa mtanga wenga wa onga. I o leo vai ia ese watu e ese aini me whaia I vasenga. Ese tono ngā wenga. A leo mutua I fifia o mwhaia I ona whaongalo na sira fie. Te mina whaia onga I. E tau ave ngā ruenga I tonu mtanga ruenga wa onga. E o fwoi lai whaingo o polisi mtanga ruenga awa o lato whamaunga ma lato fwoi muli mau. Ia e whautua ina ia polisi le whau le malo e whai ngā ruenga I tonu. Ia o le sao fwoi nā lato. Very good. Diana, perhaps let's have a look at attendance at school. What is the ministry focus on at present? So yes, the ministry's main focus in the schooling sector is what we're calling the 3 Ps: presence, participation, and progress. So I'm going to I'd like to talk more about presence because that is a big concern at the moment, and particularly post-COVID, but COVID actually exacerbated what was already happening. But at the end of April this year, the Ministry of Ed released some attendance data for Term 4 last year, and it caused quite a bit of discussion amongst teachers, principals, government, and of course the media. So the main concern now, since COVID is kind of receding a bit, the concern is that the poor attendance is causing issues mainly with our school leavers in particular, because they're not regularly turning up to work, or they're turning up late. They don't have the essential work skills for jobs, and also they're not achieving those academic qualifications, particularly for our STEM, which is science, technology, engineering, arts, maths, and those careers. So when we have a workforce who aren't turning up to school, they're not gaining lots of essential skills, not just academic, but also some well-being things. So that's the main focus at the moment. Sorry, can you just go over that STEM again? What's the STEM? So it's either STEM or STEAM. So it's science, technology, engineering, arts, and maths. Okay. So those are areas particularly where we have a shortage of academic capability, and we end up having to import overseas people. Yeah. And what is the ministry doing to enforce or build those up? So there's lots going on. We have different people working in those spaces, like our principal advisors for secondary transitions. We have career advisors in schools, as well as trying to get students into work experience gateway. We have some schools have what's called trades academies. There's now the new vocational entrance. It's like university entrance, but it's now called vocational entrance. So it's trying to build up those vocational careers, like building, our trades, as well as our science areas. But yeah, there's lots going on to try and build that. Okay, let me try and cover that in the language for our listeners. O le vaenga le pe whaum e au tu i tato tanoanga tai au nei. O le iai le po le awai o tama matei nei a onga i vasenga. O le vaenga na o taula i le
ngal venga mtanga venga le tembi nei e tolu ia vaenga le o le presence le whapirtania participation ma le progress le wha ma autu le tano ngal vaenga mua i le presence po le awai leo tamaiti a onga le ta ua e talu mai le taimi o le COVID po le mai a fo le COVID ma taulia o le sa tele na nofo i tamaiti i whale le mwhaina awai i wasenga pe awai a onga ia ai lela uto te tala loia ya onga ia o tele ina va ia le awai o nisi o tamaiti ya onga tele ia mese tamaiti la umaya school leavers le ta o school leavers wala tala te pole year 12 ma year 13 tau sanga na vasenga muli na ilua ia o la tona mo muli mawina to tele wole watu i vasenga ma le whano noanga na mtanga ruenga o lo tau wa ai poani awala e wha o Sofia le fia o tamaiti wha umaleo la toa o ngai tau sanga i lua muli tele la ia la tau fo i wha maunga e baba ai ai i tūlanga ia malo o tau ngā lue nei e ato e suia le ia meo e tūlanga i alum whanau ia o ngā teimi lea le si vaenga le tanoa i ai o le vaenga le tau o le STEM po le spela o le sa TEAM o ia careers ia pe o ngā ruenga na lo mo mia tele tātou nei o le science mtau sainisi o le technology po le wha teknolosi le tala noa tātou o le engineering ia o tūlanga wha engineer ia o isi tau vaenga o le maths le pe o le tūnunga numera ia tono imo me o whaia onga mo mia la na la tō e whaia le numera awa le tele na wha ata ua tele le mtanga renga onga le fo le literacy ma le numeracy e au ngai la to inga mta upu ia tanga te fo i le leo tusi tau tala ia mese fo le whaingo numera e au ngai tatu so i fuanga i nei o vaenga la na o le tau tala noa i le wa aia la to o le awai o tamaiti ia matau whai po ani awala e sui ele tūlanga lea. So obviously, Dinah, your research have brought all this out. So what is the ministry and the school sector doing about this? So first of all, we had to collect the data and find out what is the issue and how big is the issue. So the main issue is that school attendance is really, really bad. It's quite low. So New Zealand has the worst school attendance compared with Australia, Ireland, United States and Canada with similar societies. So schools have to send their attendance data to the ministry and we collect it. It includes, each region has a list of those students who are not enrolled in schools and who are basically wagging or what we call truant or not attending. And then since 2015, we've seen that the regular school attendance rates have been declining. So regular school attendance means that a child is marked present at school for 90% of the time. Anything below 90% becomes a concern. So regular school attendance means basically a child can only miss about 5 school days each term. Any more than that, then they drop below 90%. So, and unfortunately from the data, the largest declines in school attendance are among our primary school children, our Māori children and our Pacific students. And when I looked at our Wellington regional ones, just looking at the Pacific attendance data, unfortunately, our largest number of Pacific students not attending school were Samoan, which is quite sad, really. So I'll give you an example. In 2015, so this is term 2, that's April to July. In term 2, 2015, 61% of all Pacific students in New Zealand were attending school regularly. Right. Last year, in term 2, only 26% of Pacific students were attending school regularly.
last year compared with 52% of Asian students and 43% of Balangi students were attending school regularly. So the data for all ethnic groups is not good at the moment, but it's very concerning that our Pacific students have the lowest attendance rates compared to all the other ethnic groups. And most of the reasons for our Pacific students being absent are what we call unjustified or unacceptable excuses. So there is certain things we accept, like being sick, maybe a funeral, but other than that, most of the excuses are, we either mark them as, the schools mark them as truant or unjustified or unacceptable. Yeah. It's a big challenge. Big challenge. How do we change the mindset of our people to ensure that they turn up? Go to school. It's simple. Yeah. Some poor, very, not positive stats, if we want to take another. Let me explain that. Ole vainga le tatana no ye ile whawhita uli ono le awai o tamiti vasenga ia onga ia status. I whamomonga pe o na hauina e le mtanga luenga lata mai. Na maua e le ese senga to tele o tamiti tātou a mise lava tātou tamiti Pasifika e leo awai I vasenga. E ei vaenga I ta o lātou o le regular school attendance po le awai leo tamiti taimi o a onga tawai. Whape tauna 5 aso e a fo I le mwhai e ona awai I le kwata lona winga ia a whape mai po le alawa se tūlanga talawhea ngai ia a tonu lau whapesenga lātou a 5 aso e mwhai e ona I ona ele nei ai a sililo lona winga o le talawhea ngai mo le soifua o ino le tama ma le teine tonu o whasenga o le tūlanga la le mawane o le tō tele o tamaiti e tātou e le o awai le a onga mai le o iei fo ni mafua anga talawhea ngai o lo o mafua ai ona le awai I wasenga o le tūlanga la na le whainta tele mo lātou ona I mawane tō tele fo ia o tātou tamaiti Pasifika ma Māori pia fo isi tamaiti o isi to inga lanwolo iei nei ma lātou fo I anganu o le whaatusanga la lena mai nei I le ni ringa lea. Pea wawa ai le kwata lona lua o le lua afe suma le 5. I tamaiti Pasifika e ono su tasi pasene o tamaiti Pasifika sa awai I vasenga I le tele o taimi. Tusala lea a misi ma le vasenga ia pea e le sile atu le 5 aso o le kwata. O le numero la nei ono su tasi pasene ta awai. Ai tue fofo atu la I le kwata lona lua o le lua afe lusfulu lua. Wa palasi I lalo le lusfulu ono pasene le afo le lona winga. E fitsu fa pasene o isa maiti le iai vasenga I tūlanga le o taimi o vasenga. O le vahenga la na le tele na whanonua le taimi nei. Ma tau whai e fofo pe fo ia. A wale wa mawane. O le tō tele o tamaiti ia o tamaiti tātou pia fuafua le au Asia e 5% o Asia le o vasenga o pālangi e whāsfun maltolu e a mai tātou Pasifika 2% missing a class for if you look at the 26%, that's a big drop from the previous 2015 7 years and we can't sustain this sort of percentage, missing from classes. Because this is the future generation of our people. And we need to contribute positively to the outcome of the society. So we need to do some big work here, not just education, our schools, the community. So if we look at why students are missing school, so last year in November, the Education Review Office actually did a survey. They surveyed about 1,170 parents, and this is what they found.
67% of parents kept their children home for events like birthdays, weddings, special or cultural events. They kept them home so they could go on holiday during school time. They kept them home for sports events, and one that really surprised me, they kept them home because it was raining. 71% of Pacific parents kept their children home to attend a family event or kept their children home to look after younger siblings or elderly members of the family. 10% of parents kept their children home because the child was tired. 46% of parents kept their children home for mental health reasons, but there was no medical evidence from a doctor for that. 38% of parents kept their children home to avoid bullying, which I would like to talk about as well. 41% of parents thought that missing a week or more of school during the term was okay. And then 11% of Pacific parents had their children working during school hours. So those excuses are all recorded as unjustified or truant because they're not acceptable by the schools and by law, actually. Yeah. So it is a lot of work to address and to get, to talk. And that's probably a good time now to talk about. Yes. I guess when you talk about raining, I think one will accept it if it was flooding. Yes. There's a difference between flooding and raining. And a cyclone, yes. Yeah. Ole susuenga ia pe ona whaia le Europol Education Review Office i masino November lua felu sulua. Ole ta ua lipoti e afe se lau fitsi furu ia a inga matua na whaia susuenga lempa sa ili linga lea. Ile mafua anga, why are students missing? Le ran mafua anga na lea watu ita maitine ia imasinga. Mai le afa inga le tasi le afe se lau fitsi furu matua na whaia sa ili linga lea. Onus fu fitu pasene o matua le ina vai atu na tau fia latu tamaiti mai da onga. Ono fa ata ono ta o latu fa lave pe o asa fa nau. O fa ipoiponga. O fa taunga. O mea fa tatou anganu. Ia o isi o lave male o i ta faonga. O ta alonga. Ia po isia mau tūlanga whapena ia fo i sawa la malesi whapunga le ono le timu. Ia lea matala noa atonu talia le fo i le lolo vaia o nofuanga ma awha. Ia o le timu sam whaiana o tātou ia onga o timu yasola. A fitu tasi paseno ma tua sa whaisusu enga. Alane o atula tau ia ono o mea whaaleanga nuu e whai e a waita maiti i me whapena. Ia alunai nofo e wa ia sesi o le aingo o po mai po se whaalewa whapena. As full percent o mātua, ia o la tau excuse po le whaalewa tau atu. Ona ua whaisina le la vau ta mititi. Ia ona le mwhaina na latu le vasenga, i le aonga. O le whasulu ono pasene ina whaisusuanga i o isi whapea ona o le mental health. Ia lewa mai e mariti ngā o le mawhauwhau. Ia o le mawhuanga na ia le whaulavi. E le me se pepa whamaoni e le fōmai e watu e whamaoni e le tūranga nei. A le tausu walo pasene o mātua ntau whieta maiti e a fwoi ono e otu e sa wā ista maiti pe whai e ia winga a ista maiti e le fifi e le maiti ti le aonga. A le whasu tasi o pasene ia o isi whapea ona o le awhaina pe a misi vasenga i te mie whai e ia onga. Ia matau lia tau o tele le tūlanga na e tauan whawau. A le sfultasi o pasene o mātua. Ia e whamai whapea la tō e le awhaina tele i mana o ngai ngā lueta maiti i la tō fo i ngā luenga sosoani ainga. O tūlanga la nā lela mai. A tonu mo le whafonga anga le tunu. Ia a whapea o mawai o e ia na e mawhauwhau la ia to e mana tunatu le tūlanga i te tauna whai a wale luma nai o le tamale ma le teine i te tono to fo ainga mo le anga i luma. Dinah, we mentioned this thing about avoid bullying. I had a question here. What was done for these kids? So yeah,
I'd like to talk about that Yes, in our okay, next part. I okay, will yeah, bring we'll that come up. to that. Yeah, because it comes under well-being, and it is a Okay. very real issue. Right. Yeah. Now, given that you've got all these stats in front of education now, so what is being done to address these? Is there any other piece of work done now to see how we can? Yep. So I will address good, that. Yep. good. Yep. That's on. Yeah, but this is looking at this is quite high, and then some of the reasons given here. The parents, I guess, just say that in Samoa, we need to have another, almost like refocus on how we value education for the kids, for the child. I've always had the belief good education is your passport to this world. That's right. If you don't have good education, then you'll be struggling in most cases. So that's why I think it's important that we impress that on our community who are listening. I'm quite sure a lot of them are doing all right. They know exactly what to do. They make sure the kids go to school, and they turn up. All the kids probably get a tertiary qualification, and that's a proof of what they've done to get to that point. But others who are struggling, I think we as a community or Pacific community, we need to help each other out, try and encourage them. That's right. To make sure that the kids go to school. So yeah, regular school attendance is so important. Right. It's more than just achievement. It's also what we've found in research is it's linked to children doing well in their well-being, as Right. well as their academics. Yeah. Okay, so how is regular school attendance linked to students' well-being? Yeah. So our studies show that when children attend school regularly, and regularly means no less than 5 days off in a term, they have better outcomes. So ERO's survey that I talked about from last year, they surveyed 2,700 students, and they were aged between 8 and 18 years old. And what they found from those students is that the students said that the more days they missed of school, things got worse for them in terms of their well-being. Like they got schoolwork-related anxiety because they're worried about their schoolwork. I can't catch up. I'm missing this. So that's anxiety. Those that were less going to school less also decreased their sense of belonging. They had fewer friendships at school. They were exposed to more bullying and racism. They felt like the teachers were being unfair to them, and they felt dumb and shamed because they couldn't catch up with their learning, and they couldn't understand what was going on in the classroom because even if they had missed one day or they had come to school late in the morning. And so because of all that, their well-being, they just feel unmotivated to learn, that. So that it really impacts on their well-being. Because when you think about it, if you walk in late, it feels awful. You feel embarrassed if you walk in late to a classroom. Even as adults, you come in timidly. So, our children do feel shamed and unmotivated. There was also a study looking at young children, and they found that when young children are absent from kindergarten, then they tended to have negative outcomes in their first year at primary school, which was interesting. Yes. And once they start off primary school in a negative way, then that creates more absences and not wanting to go to school as they get older. And of course, all of that impacts at primary school. They don't achieve in reading, writing, maths, and other general things. And then we found that poor attendance at primary school impacts children at secondary. So if your children aren't going to school regularly at primary, they've got so many gaps in their learning. When they come to college at age 13 or what we call year 9, they've got so many gaps that they, again, feel embarrassed, feel shamed, can't keep up. The gaps in learning then
they just don't want to engage in their learning, so you start seeing misbehaviour. That's that disengagement from learning. Those students tend to drop out of school early at college at about age 15, 16. They become socially isolated. In other words, they don't make friends well. They begin to have poor mental health and socialising. They don't have those skills of how to communicate. And, of course, increased likelihood of criminal activity. Yes. And later on, they tend to require more social assistance when they become adults. And, of course, with that not going to school, unintentionally, it makes the situation worse, because those same students who probably need more help get punished again by the school. Kids are either withdrawn from camp or a school activity or NCA standards or course. Those students are given detention, and at the worst, those students could be what we call stood down or suspended, particularly if there's no explanation why they're missing school. Yeah. So the effects of all of that builds up, so that student just gets, their well-being just gets worse and worse and worse. So why would they want to come to school? Yeah. I guess I was just thinking about an analogy of some of the discussion we've had on radio. If you look at, we talk about debts. You've got to pay the bills. If you not doing anything about it, it keeps accumulating and you'll get into a worse scenario. Yeah, and it makes you feel sick. Looking at, if the kids are absent, keep staying away from school, things don't get better. Yeah. They keep getting worse. That's right. So your poor well-being leads to poor attendance, and your poor attendance leads to poor well-being. Yeah. Okay. We've got quite a big topic to cover. We'll probably do some of it today, and then we'll have to come back and we'll have to finish off. That's fine. To go. Ole le vaenga le matatala no ne te lea le mata opu atonu le umani tau ne to fa wo stay mo mo. Api o vaenga ne susu enga te tau ana fa ilo atu le tato a fa fonga le teimi nei. Ile tu langa le onu a tupu pe ale o atu tamiti a onga. Ina ia tato mana tunatu ia ima fai ese fai mo tala fea ngai. Ole tu langa le e pelami ale ne ta wole a wai le tama ma le teine le a onga. Ia ole o mana la to iloa e fo a wai I te leo me fai le a onga. E te le mo le ato tu vale, pe a whapini me o ele si la fia, po le fai o mea onga, o la e te iai umo I taimi fai eva senga ma e le e fo ilalo ma fo fauma lo a wai e me fai, ma lo si la fia. O le mena ta o te leila, a whapela e a fia ta maiti ona le iai. Ia le ele upu le o le walping, e lo si o banga, e lo so I fo malo loina, I loa o e olo fia fia. O le vaenga la na e tā ua te le ailo a wai I wasenga. Le ala I ele le la toso so e nga po ala ia fianga o le tama ma le teine, pa ale a wai I wasenga I te leo teimi. Ia o le ana tā ua mua. E a whape na le lima, pe le sile atu le lima, so te le le wasenga I le kwata. Ia o le nai le le o whape o nai te taulala to le regular attendance le mena. A whape na le tama le teine, ai silia pe a wane I misi se wasenga, pe a whape na le mai. E te le ala a walai, e te le o no o iei, peila o le susu enga le iro na whai e lua fe fit se lau lua su tasi ta maiti. Mai le valu tau sanga e o atu sfu valu tau sanga. Ia na mo waile tu ai ngā wha le tonu le mo waita la tau o le a waile wasenga le te leo taimi. E iei la tu langa le pe ua popole ona o le whai o mea onga. Ia wa ale fai nela o mea onga ma le homework ia na wha putu ala ia o te le alo o atu vale ma lo wha le tonu wai. O isi wa amatana manatu o pe le o ustanga to le onga lea ma fo ile o tele na misi le vasenga. Ia e manatu wha pe na tiri ale lo le fialo fo le onga. O isi wha pe ia o le o tau le inia o wa iei te le teimi vasenga o la iei tamaiti tala no iei o a wofo ina I tonu la onga. O le si vaenga lea e mawale tama le teine I le tūlanga lea o le so ona o so whai solo ista meiti o na whape o le a wai tu tonu me whai alwa senga ma le a onga.
Ia mata lola na sau mo le launga vo le whailunga lanu i taimi whapea. O isi e whapea o le whia whaiaonga. E mataulia fo i whaiaonga whia ta mai te e a fo i ai e vasenga so a whapea lai whai se asa e vai ia ele vai so fo whaiaonga. I was just picking up on this point about teachers, they perceive the teacher as being unfair. But if I'm a teacher and I'm looking at the kids in front of me, I always favor the kids who are always in front of me. But if you're missing the class so many times, I tend to look past. I guess that's a normal, natural behavior. Hopefully they don't do it all the time, but just looking at that. Ole tūlanga la nai pe whape nai wingo whaia o ngai pe ua wha au tuala tu sira ma le tana no tama ma teine ia vasenga taimi uma. Ole si tūlanga o no e le tama le teimi. E manatu la tō o la tō e wālea. Ai le ai, e alan whape nai le winga wafo le utau li liu le mawhau ono le awai i vasenga te lo taimi. Ia mawha so e me whai ina ia mawhai o na la tō mo tūlanga o a mea ongolo whaia ma malama le lei atu ma atu toa ili malama o lato. E o le sina tili ale lo whaatala le a whaape te le iai de vasenga ma e misi te le vasenga. Ia na amata le le alulo ma whawhau le aonga a e ma whawhau i me le te tau o na nga iei oi. O si la vaenga na e le whaape e wawa e fuita maiti. A whaape le o tso ia e le mauile ngona na e le tau no o iei tina i la tau ile afo i tono mautanga whape nei. O isi e pe e matamuli pe o atu nei wale a misi la matanga o vasenga. Tai pe ia pena whaatusa fo e taina. Ai rotu tono se fono ai tuai. Ia pe e misi lele fo lele va ai e te manatu popole fo lele o na whaisino tuai atu le fono. I tōlanga whape na. O isi la vaenga ia na va ai e mo meo tamaiti e misi mai kin ia o ngā amata. Kina kāteni. Ia e te lea ia me tupu i tausanga e le tau lato o le negative outcome in the first 5 years. O tausanga mo mo i limo soifuanga o tamama teine a onga. E tā ua e pe o na iei muli mau wha maonia fo i susu enga. A e misia vaenga ia le fauma ielo o langa soifuanga a onga. E iei fo i la fianga oe. O le mena le wha tā ua ina i taumwhaita tau matua. Abe alum whanau tono o masenga i teimi umo. Ina ia amata mai a mautu, mawaa, o na le ale whaanga solonga o a onga. Ia ma ina ia wawa ai la tōla ia misi tele ia onga. Na maua lole le tūlanga le ia o le maua lalo la tōsi la fia tūlanga ia fo i whaitau tūsi o tūlanga numera. Ia ma le la tōa si la fia o awina i tono o vasenga. O vaenga tā uala i ele o whaasoa tua ni le tā o tātou pōkalame. E o ele tamama le teine. Pe ale a wai i vasenga i le telo taimi. A tonu e nisi ele o whaata uala tō a ngan pōkalame le tā o nei e mau ele tō. One good thing about the findings of this review or survey, we're now sharing this information with our listeners. It could well be that some of them weren't even aware of the negative impact on the kids not turning up to class. But thank you for bringing this, because now we're saying this, and hopefully it triggered some of them said, I better not, try and get this child or kid to go to school, because they do not understand or know the impact of, and it's quite negative. And it can impact on the person for the rest of their lives. So we can always, not too late, you can always turn Not around, too late. say to the child, hey, let's have a talk. I just heard this program and I think we need to do something. And it's their future. So we can pick up later about the impact academically and some things that parents can do, Okay. and address some of those other questions about bullying, O si la vaenga fo i lena whaasoa tuai, i la tō wā tūlanga ia o inga, mo meo caps i lena tā ua. E la ate le ale vā o le sila fia le o soifua o inga pēle alu tamaititi mai ale amtanga mai a onga primary. Ia e o i mo le tamaitia e wana toi nofo i male a onga male toi alua i le a onga o isina o onga nta o pune pe o na tala noa. Ia no o foi le i le tūlanga o le toi tala noa i tangata i e tau o na whaasoa i e tono le senga. O mai role le mental health lentana no le si vanga mua.
wa fie ma le mafau o le tama ma le teine. Pea o ina atu le mafau ona o le misi te le o mata upu tono vasenga, ona o le lea wani vasenga. Ia atono o isi e o e le tūlanga te ua sala se soli ngā tūla fono, ona o le alu le vasenga, ai alu peta whao se mea ia. Ma tau lia le ini tu peta miti nei te ua mana o tele ia tango lima, tango vale se mea ia o na whaasala ila ia. Ia ia fo ma le si tūlanga lea o mana o mia e rola ia o soani mai social service, pa wa pe e le o le leilo na ia wa aingo o lona soifua. O si la vaenga i ono o ita maiti nei pe a o ina le ia o e le wha moina la whaasala e nisi whaasalanga ia o tono a onga peo na iele li poti. Ia e te i a wha pe tuai so o ma le watu vasenga. Ia te i le o le whiwhiria a wai nisi o mea fo i o ita vasenga tā whawai. Ai nofo ta mai wha muli whaini ngā luenga tono whale pe whai mea onga. Ia ma awe i whaasala, detention, o isi mea nai whai. Ia pe tō mai i lalo ma onga wha malolo ma se vai taimi. Ia o maenga nai le tau no o i tamu mali teine. Pea wha pe o lena o lau mātua i le soifua o inga o lalo o alam whanau. There are also consequences, you know, I see on what comes out of all these other things that impact on the kids. And the worst scenarios when they get to these negative outcomes, not a desirable outcome for a child growing up. We need to have them a positive steer to have a better future. But if they, and this is all caused by not going to school. So I guess the message is, please make sure the kid goes to school. If they attend a class, then they won't get worried about all these things. Very much so. All right, Dinah, I think I won't start another topic here given our timeline, but for the first part of what we'll discuss, what would be a key message you want to send our listeners, our parents? Have a good routine. Yes. Set a routine at the night before and in the morning. Get your children to school at 8:30, both at primary school and secondary school. And love on your children and believe the best in them, because when they're at school regularly, they'll do better. But we'll talk more about that, other things that parents can do. Yes. Yeah, na o lesi whiau tā wana mo tato a ingo whaafonga mai. Lofa wha mao ni lo walo, ma tau ma whai a veni whateita inga ni lei, ma tau ma whai ina ia o le vasenga ili afo le valu tai au. A whapena ia ma whai le vaenga le tau o le routine. E esi tō wā whainga fo le masa ni el tamo, taimile tauena e manolo moe, taimile te alai ia wai inga tūlanga masa ni tai au e furu leia e tā ele me whapena. Ia ina ia mautu umai vaenga na masani ale o le tamama le teine me taunu whai. Ia mai lo fo le wha ngā solongo lona ia so i fuanga ia saitasi. The point about the routine is very important. If they say try and get to bed at this time, please do not use the PlayStation at this time. And please don't use your smartphone in bed. Some of them go to bed and then they're doing all sorts of things with smartphone. And then they sleep late. So you need to get into that routine. We do know that Chromebooks, devices, your cell phones actually spark the brain. Yes. And that's why they keep awake. So if you, before bed, if bedtime for primary school children should be about 8 o'clock, 9 o'clock, if they're on a device, their brain is so wide awake and active. So you're best to remove the TV or the device at least an hour before bed. Right. Or turn off the Wi-Fi. Ia nā o vaenga nā peo ni whamai nei. Mo alum whanau fo ile tele nā to whaongas mo meo o mo peo kamai computer, po iPad, po ame whapena e awe mo inga ili au ngā. Mo mau e moni mau. A matamata na tamaiti ale e alwe moi. I di taimi whapena la talata le taimi e maruro e po. E moi fo mata ala e hola na mafo faulanga lefta o munea na wa ai mei e whafangu ele e mafo faul tangata. Me nai tā waile whamai awa pe o le iwa la whaliwa le pō, o le valu le iwa le pō tā ona mo ele tama le teine aong. Ia ona whaingo fie lo na mo le malo longa le lei. E hala fo le tai au e malo si ia lei mafo fau alo le aonga.
Thank you. Very good advice and last point here, because with the technology now and the kids have access to smartphone and Chromebooks and what have you. So perhaps the parents listening, have a look. If they take that to bed with them, perhaps keep them out of the bedroom. You look after that, and in the morning they can take it out from. Some families understand in the lounge, all the kids are told, put your phone here before you go to bed. So the parent will just count the number of smartphones and see whether it's equal to the number of kids in the household, and they know it's there. Otherwise, they won't be able to sleep well. No. All right, thank you once again, Thank you. Dinah, for coming in and sharing this. We'll continue the rest of the program, and it's a good topic. Very good that we share this with our listeners this day. Thank you very much. Mo tatou whawhonga le tunu, whautai fo malawa le fo whautai tatou malo whanangia tai o nei a Dinah malaulau. Ma wala mano e whaaso mai fo I mta upo loo. Fo I ne tonu fo le vai ala tō a walawa leo soifua o ino alon whanau a mista tō Pasifika I tonu a te roa nei. Ia tatonga lue whaatasi o le haonga te metiti e le upo le wapana it takes a village to raise a child. Ia luna winga e le nao le ainga. Au tatou uma tatou ma lo ainga o tunu. Ia ola le leima soifua tatou alon whanau soifua haonga. Al tatou po kalamena. Ai se sistemi le lopo le teim whapene vaso la asau. Ona wha o matua le si vaenga o mta upune o mta pena o tatou po kalame manutanga luenga o onga. Ia e whaasofo ia mo le te minei. Alofa yo le whaiva, ua si seu fo I wala na tila. Awa buapa tita oto, le tapua I ngā ape e po. Whaia o mai, le tau tua le malalo. Penta tam pena pena, I le au au tama le po. E toi whatalo whātua le whaopoponga o tala whau mo le nei au auli. Na mawai whaamaunga whau mai le Consumer New Zealand, le whase furupasene o tangata I New Zealand, la tau te le whātua tuaina whale tupe te tele e wha I le atunoo. Ua sila sila tangata I le whaamaunga o tupe mama, ua lipotia mai e whale tupe te tele. O nisia silia ma le tasi piliona tā la, a o matau ina fo I le whaiti o te unga tupe a pitonoo, I la ese I to tono pitonoo. O whale tupe la iti ua ave I aile whātua tuanga, e I aile Cooperative Bank, I le walu se fuluono pasene o le langolango, ma le TSB I le fitu walu pasene o le langolango ma le whātua tuaina e tangata. Peita ai o le whale tupe pito te le New Zealand le Westpac Bank, e na o le 5.4 pasene le whātua tuaina. I whaamaumaunga mai isu esu e ngalata mai, o whale tupe te tele e wha o le ANZ, BNZ, Westpac ma le Kiwi Bank, e bito I te telea na tupe mama I le atunoo. Mai le o yaini tūlanga o whai yaini tauwanga I mata upu tau tupe I le taimi nei. Na toi whaamalosia tu la fono ale matanga luenga wa onga mo le saonga le mu, I le luafe ma le walu ina watula I mai le whaalavelave I tamaitia onga e to ahono, mai le kolisi ale Elam Christian College I Aukilani, leana malili wai tamaitia onga e to ahono malalato whaia onga, I le vai I Mangate Popo River, a o iai I se camp ale a onga I le Outdoor Pursuit Center I le onga totono le motu I mātu. Peita ai wato e langalanga manatu le matanga luenga,
i le toi ilo ino tu la fono mua onga. Ma whaamalosi tu la fono ia iai tu unga mo ta whaonga ma asia singa a whana wa onga i whafo atu o le lotoa. Talu ai le whaalawelawe lea na maniwai se tamaititi se 45 tausanga i le Appy Caves i le vai aso nei. O loo whaawau su enga le work safe i lea mata upu. O le lona toru le nei o aso o tausa ilia pea se teine i titi se 40 tausanga i Wellingtone. O Olivia na vaaya muli i le whale o lona ainga i Jordan Park i le aso lulu. O loo talosanga ina e leo, nisio sila fia ni whaamatalanga i lea tamaitai, whaafsota ai atu le numera o le tasi o 5, matau le numera o le mata upu, o le 2 o 5 tasi o 2 ono tasi. Na whaalawi loa i le leiti o New Zealand, se ripoti mai tangata i aito mai whaapitoa, e silia ma le se 10,000 o i loa i le au whai pisinisi loli, le saunga le mu o tau filima o le tele o loli, o feo a i lunga le ala tele mo ngā luenga. Peita ai o lo whaatanga ina lawa i kamupani o na feo a i lunga le awala. O le taimi nei, ua toa lua tangata ave loli ua maliliu, ona o le whaale tonu o loli, pe a wha o ngā ina le tau filima. Na whaalia ele au whai tō wha, sa tatau i le waka kotahi o na whaasao na toi feo a ia loli o na o le saunga le mu. O le suenga le work safe na a mata whaatinoina i le masino o ke topa le luafe luatasi, mana ta ua le waka kotahi e whatoa whaailoa atu ia i lātou le ripoti mo le taimi mua. Na iloa e kamupanini whawhitau li i le tu a inga o tau filima, e ta ua o le Sanwa Seiki, talu mai le luafe ma le wha. Sa whaapipi ina i loli e tu samale a wheselau o le tu a inga o le Nissan. E le ima whaina tali mai kamupania le VTNZ ma le loli a le UD, ina ua whesilingia e le tio New Zealand. E se 45% ua si iti ai le tau mafa i le tau sanga, na mawai wha maunga le Stats New Zealand i le masino a perila le tau sanga nei, ma o se si itanga pito sili na mawalunga, talu mai le afe iwa se lau varu fitu. E se 4% ua si iti ai o loa whai mea ai. I wha maunga fauna wha alawi loa mai le asona nafi, e luas 45% ua si iti ai le tau o fuala au tau mawhamata, ma fuala au whaisua. Iwa pasene ua si iti ai le tau o tau mawhai fale ainga, iwa 5% ua si iti ai le tau o ia ma ano manufasi. O mea inu e lea o fiai awa maalosi, ua si iti ai le 8%, e 5% na si iti ai le tau o tau mawhai ia aperila i le luafe luatolu, pe a whaatusa i le masino mati. I le whai unga o le mata upua leo lea na apili le whaamasinonga, whaatatau i le polisi e whaatanga i leo na tapu e atau tangata ino whanga lautele. Na mawai reporti le whaamasinonga, na pu e whaasoli tu la fono i leo le atau sea lii, o whaia ananga luenga ta ofi ta avale le awala, ma whaonga aina mo whaamaoninga i se mata upu na mōli ai i le ngaoi. Ua whaalia le fio le beristene o le asosio leo Chris Kale, i le unga o le whaamasinonga, ona ole asui ai le whaatinonga o ngā luenga leo. Na whaalia e se urungali au kilani, ua whaitau waso nei talu na nonofo mamomoi tutono le taavale, malala pepe whato a whanau, ona na o ese mai malala tau whale, ona o le lesa o le mu mo le soifua malolo ina, talu ai le maudu ma le palapala o tutono le whale, sa nonofo le urungali i se whale o emergency housing i Papakura, maina wa whanau la pepe, sa siti ai i se whale maututongi e lua potu mua i maangere, ai ona le mamao le whale, na mafu ai ona ono nofo i le taavale, na whamatala le unungali isa la sainia pepa mo le whale, mana o ata na wa ai o lo o mama ma le lei. Peitai, ina ua tāpena atu e no nofo ai, na wa ai le palapala ma le mold. O le whale nofo maututongi i maangere, e pulea ina e le Monte Cecilia Housing Trust. Mai tolu se fulu whale fonga whale lua ta i lua potu moe, e umia ina e le kamupani, e mawhaiona no nofo ai a inga e se lau lua se fulu. Ua wala au le tele o whai pule o le pule ngā nuu o koa, ia whaama vaila la tau pule nuu ia Ben Bell, o Bell o le pule nuu pito i la ititi na manu malo mai i le pālota i le tausanga taluai. I se whanotanga na whai le māsina na te anei, na tofi ai Richard McPhail e whautua ina e fofole whaafita auli mo le vāua li i to alua. O le asona na whina talosanga ai McPhail o le sui pule nuu, ma le 5 mai le to avalu o whai pule, na wala au ina ia whaama vai le pule nuu mai i lona tofinga.
Ua whaasilasila le Minister o Tupe Grant Robertson le whaatatanga mai o le paketi ana malo le o le a whaasilasila i le vai aso fou e whaapiliona tā la le teo ngā tupe. Mai lo ilo mata upu e ave ai le whaamua i le isi whaatausanga o lumanai. Mo le paketi o le a whaalawi loa, I tūlanga tau I ofisa o le malo o le awa ai I se vaenga tele mo le fuafuaina o lola tau tūlanga o le whaatupeina o paketi. E au fia I le tele o awanoa sa la tau aveina, ma pasene o fesosoani tau tupe ele I whaongaina, na au fia I le tapuni o whaalawalawe whafuasei ele I whaatuwina ele malo. Ma toi whaafo I mai o ni tupe teu ele I whaalangolango I ai mai tau mawhainga o lo o I ai nei. Ole ai tā lafu e tusa ma le se fuluiwa pasene o GDP, e matua mawala lo ifo ma le tolu se fulu pasene, ole tawalunga lea na lātou whaailoa mai, ina ua folasia tu la fono wha ale tupe I le tau sanga ua tea. I whafo ato New Zealand, ua fautua ina e mātua I Peretania, mātua umo le lalolangi, I ano fauta ia afianga o tamaiti I le taumawhaina o isi tu ainga apainu po o energy drinks, ina ua maliwa I se tamaiti titulanga lua, mai le cardiac arrest po o le maifatu o so whafua sei. O le tu ainga energy drink o le prime, o lo o taatele fo I New Zealand, le ana taumawhaina I le tamaititi. I whaamaumaunga, o le apainu po le energy drink e tasi I Peretania, e tusama le se lau fase fulo milikalama o le caffeine e mawai. A whaatusa I apainu New Zealand, o le apainu o le Monster Energy lua se lau fase fulo mililita, e valu ono te sima le wha milikalama o caffeine, e mawai le apainu e tasi. O le Energy V lua se lau 5 mililita, e fitu se fulo fitu te sima le 5 milikalama o le caffeine. O le vai aso nei na whaanatinati atua I le tamaititi tūlanga lua I le whale mai. O nao afianga I le fatu, mai le tau mawhaina o iei tu ainga apainu. O le fautuanga ua tuuina mai I mātua, ia tautua nā apainu, e le talawheangai ma le mo le soifua maloloina, mai na o tangata ta I se fulu walu tausanga I lunga, e whaatanga na tau mawhaina. I taalonga, o loo whaanga solo pea taalonga ale Supalakapi Pasifika I lona vai aso lona se fulu ma le lua, o le afiafia nā ne e taalo I le sifi ma le Reds, I le 5 minute te ele fitu I le malai taalo I New Plymouth, o le awa le Hurricanes e taalo ma le Moana Pasifika I Wellingtone, I le toi 25 minute le 5, I le afiafia o le aso a taeao, o le Crusaders ma le Blues e taalo I le 5 minute te ele fitu, I le aso toa nai, ma le taalonga I le vao le Brumbies ma le Highlanders I Canberra, I le toi 25 minute le 5, I le aso sa nei. Talafowia ma le siufofongo le laumua, mo le nivaenga o le aso. Te whaatala whātua tātou talafou le whai unga le nei vai aso, e alo mai e seisi fo I ona wha o poponga le nei, I tālai melo o te tupu I Samoa. Wa iele fōfuanga le fionga le ministawa o ngata longa mānganu, le fionga se ula Ioane tu au, e ona toe vala a wei whaia o ngau retire, e toe fo I mai e wha au ngā e wha whaia o ngai wha tu moile tele o awa no whaia o ngā, wa tele ina wha mā vai mā ngā I ngā ruenga wha wai teimi. Pei ta iolo iei fo ili fōfuanga e te tau o na si tutongi o whaia o ngai se teimi la tamai, o se tasilo o wala e tau fia mai e le tele o whaia o ngai mai whaase ese, ile nei fo I au onanga, ai meise lo na ia leo whanau le tūlanga wa o ngai whaia o ngai, e nei a veo se manete whaato sinai I lantou, e tau ave le au onanga ta ua. Sina fōfuanga le mamao le tūtilo I mtanga luenga. Pei tai o le alawa e tau sa ili ai tū hele ngata ngā whatauli mai nā te minei e a e whai ngōwhia na mau al tali pei o le toe whawhai a onga ina fo I o le awahenga le o malolo ia ai pei o le tūlanga lua mamau ana ma le tūlanga sili tāua na mo le whatosina ina mai o whai a onga ina ia aua nei toi tūanga lua. E mō le te minei ni whae loa le fionga le minister, o se tasi o fesosoan tele le lato mtanga ruenga I le tūlanga wa afiai, e ala mai lele au nanga piskoa mai Amerika, mai o se tasi leo vaenga wa whaalango lango atune ia I lato.
Ua whaalawilo mai al taitei whono o le komiti o tāpenanga o le tutu o tasi, e tolu i tūmalo le a whaafia le a Samoa mua, o Porkalame o le atoanga o le ono sfumalitasi tausanga o le tutu o tasi. E tasi whawhiwhianga mai pule ono i salawhai le usonga pule i o le siva. Ia lea la ua lautungi ai le tumalo palau li whawha, ngā tai vainga o ta vai papa puleia i a masili, ia i sawai i o la tau leo le a whai masui o le usonga pule ono i salawhai ia mo le whawhiwhianga o le siva. I tumua nei ia ua whitwhiria e fwoi ia le tumalo le tupai lalo, a le pata i tupai lalo, ia a ua tofia ia le fioanga o Samusu. Na fila lena wha mautu mai e le fionga te whaipule. Na iei le nuna mai mo le fioanga, ia pita iani le wha mautu mai nafi, ia o le fioanga o Samusu, o le a whai masui o le tumalo i tupai lalo, ia mo le whawhianga o le siva voi. Ia on tau alunga ela ia le pese, ua lautongi ai ia le o tātou tumalo le ainga tai ia le fionga le sui fonfitalai, le fionga au. Ia le fōwhanga o le aso tolu se formalitasi o le masina le nei o me, e whai ele sau ninga whaapito e tui na ilalo, le tanga vai o le atoanga o le ono se fultau sanga o Samoa, so o ai ma le tae o le aso tofi le aso mua leo yuni, e whaamana tuai sau ninga masani o le sisi no le tanga vai o Samoa, e le atoanga leo lona ono se formalitasi. O le ata amilo le komiti a sia tāpenanga umanei ai tūmalo, au le i o atu i le aso le whaamoe. E le whaatalanoanga lau tūstala ma le taitai o le vaiang whaupufai le JPP le aso nafi, le fionga tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, na ia tu ina tu aise tu o lalo le fionga le palemia, e na ia whaia se komisi su e la tau te sa ili ilia atili, le vaa le kite runner, lena toi wha amamulu e toi foi Amerika Samoa, e au noa ma se wha salanga na whaia iai, e na waia solia tu la fono ai ai ngā vaa umai u whale mai le atu, no. Na whaaftai e tui le epa le fionga le palemia, e lona le alo le wha ailo mai, le solia lo le tu la fono i tu lango ai ainga, e na ua wha au whale le vaa le nei Samoa e au noa ma se pēmita whaatanga. Na toi wha amanatu e tui le epa se tasi foi o me wha pesa tu la i mua, ao iei le HRPP le whai ngā malo, e le foi mai e le vaa le pui ngol ngā tei whale le atunu o le nā whanua mai tutuila, na au mai e le kapiteni le vaa ni la au malosi se tolu, mai na whaia foi le komisi su e masa i ni ai, ma whai u ngā whono i nai, e toe tuu i lalo lona tūla ngā tofi sa iai, whata siei malon tutongi, whai lo foi tu le epa, e le na o le paule o le vaa na wha au whale mai le atunu, o lo iai foi leisi va o lo taulo i sa titoa, sa au mai ai ni tangata saina, mai o le mata opu lava foi lea e tasi. Na sau noa le fionga le pale mia le whaatana noanga ma le autu stala le neiva yaso, watu ina atu neila na avea i mtanga ruenga uma o lo a fie lalo le mata opu le nei, e na iatu ina uma mai i tonu alato reporti, e se teimi vave. O le aso whareli nei o le a whai e se sau ninga wha apitoa, e te tala aloa ia i nai loa wha le tūla whono, e le vale o Samoa ma le malo Israelu, e malanga sa o loto tuai loa tātou tangata a ngai lea fo i malo, e au noa masa visa e tā pā. E lalo le tu unga, o le ata tala e fo i le hava noi tangata Israelu, e ulu fale mai e lo tātou atu no, mo le ivas furuaso e nofo sa o loto ai au noa masa pēmita. O le vai aso nei, na malanga mai le ampasa o le malo Israelu i sa mo ma feilo i atu i le suiao, ma whātu langa nisi o vaenga o le malienga, mai o se whainga pa anga fo i le vao malo e lua, na amata mai tau sanga e awhiva se lau fitu se fulma le fitu. O tala ia mo le whai unga neiva yaso mai se o tātou tunu, manuia Samoa, mo le fuawhanga o le aiai, whaasoi foia. O le nau whafonga le tunu i le whaponga mo tātou telefau, i le whaponga muli muli o tātou telefau o le nei uli,
Ia pe ona tapeneina e le tamata ia ana whaasolo. Ia toi whaafonga ia i se taimi ona whiawhia nei lona toi whaasalauina. Ia e mai se o tātou tala mai Samoa le tautua. Ia ale sunga ia tā se Salam Sam. O lea ua se full 50 minute o te enei le tūlai se full ma le lua. Nei fo i taimi o tau mawhtanga ma vai enga o le uli o le atinu. Ia e mai se fo i la tau tāpena fo ia wao ia ngā luenga fo i. Ia o lo wha o piana tau ngā luenga nei taimi. Ia e toi wha tālofa ma toi wha malo atu le pa ia maurunga le atinu ma le au wha fonga le nei taimi o le auli. Le tautua la wala leo si fonga le lau mua i Wellington. Ia o le fo i ua suia mai fo i nfoa. Ia ua fo i le tautua. Ia le usa tu fu le tau na le la. Ia so mai lea ma le tamata ia ana wha solo. Ia le fo o se mai le fo a wala wha wino le tātou unanga ma le tautua o le nei aso. Ia i se ia pa i se taimi ia o le auli ana nei. Ia pe se taimi fo i whatasa mai le usia cherry tapu mana ia. Ia ona wha wino fo i leo le tātou tautua. Ia mai se ai ia o le tautua ia ana wha solo ma le sunga amari wha i walu. Ia se pokalame tupulanga talvau ile fiafina nei le tūlai wha. Ia e ila tau lo mafuta mai le ni taimi tonu ngā luenga i tonu ainga. Ia e meise fo i tonu maota o tangata mātua. Maota ngase e le mawhai ona whaangaloinga le tautua la wala leo si fonga le lau mua i Wellington. Le tasi ono tesi ma le tasi wha mofa pe fo i lunga tātou wala ata. Le Facebook ma le YouTube. Ia lo utou pa ia ma lo utou malu. Ia wa e le manatu ia o lo o ngā ia polokalame e meise o wha fianga. Ia tu inatu, ia awala foi, ia lau whaafonga, malau mai mo mai, ia i le tātou tautua o le nei auli. Ia o mana ia le tau lau mone Wellington, ia o lo mana ia le malulu, o whai asi malulu, ia e, lona winga o le wa, a mata o na fia tātou le malulu, ia i le nei foi tausanga. Ia ai o whaamanatu lau ia tārusia o mawhanawhana, ia la e o nei mātua, ia o lo tono ainga, mai se foi tono moto tangata mātua, ia mamao tanga ngase ia olo ia tau foi wa nga solo i fai nga fatau le nei auli ia awa foi ia le tapena ina ole aso safa apito tina ia manuia lava ia fai nga fatau ia e mai se foi ia ole alo atu nei tina ilo la tu aso fa apito e umalo foi le sa ia tatu to e foi le i tulanga masani ia e ai tatu fatau nei tina nei tai au aso saloa ia ona o ngā soro leo tina i lume whai mei lato ai tema, ia o lato afolele, o lato wha evangelia, ia o e taritonu foi, o le a tele foi, se le sona o le atu ina mai, i polo kalame tina i le asa, ia ai wha longo i tātou tama, o te taritonu foi, o le atu o tele foi tama, o le awheta ngisi foi lele, ma puno nou lano, ma tutulu, ia ona ua salamo, ina ua tu mai, le whi au tau, mai polo kalame atina i o lona winga o lona winga e whetangisi la sata ma ai toi fo ia mi o masani la sonfua ia ai whatalo watu leiti mi ma lo lava le mafuta mai i le tātou tautua ia lea la watu nei whawhiawhianga nei le walua 10 minute o te anei le tu lai se forma lufa talvatu ia tau masina pepe ia ai mai se fo ia ila tau ia lo mafuta mai nei taimi ia i le tatou unanga ma le tautua le se fonga la mua mo le nei fo nei fo yaso
Usulu fainga oi o te maloa ina I o lima. Sa e tau si mawhawhai le leita ia o ola. Ma mali e pe ale a o sa utau singa. E te ala uso I le sengi sengi e ngā o o. Si o ainga masi au whanau nei whalolo. He te talata maua nei o uola to I lalo. Mama o ele ala o lo ufina umalo. E te taungata nai penina. Ia fia fia oe ta awhetai tina. Oi oi mata o le whea inga. Si au tau tua e whaangalongata. O whainga ta whaafita uli e tele solo muli. Le munga lape malulu e tele whaafiti. Tangi le vau saili I le tai tuli vai le ali. Si o utina ua o potoilo ua fulingi. Lo utina ia e alofangia whaamanga lo ita. Ua o tofo I le sua mali e o langua o a inga. Le a sune o te taui atu ai lo anga lofa. O o lau pele o lo uau o te tau si a ina. Ia whaale atua, lau whautua. Oe ole ola, o lo uainga. Ia tō mai langi, so manuia. Tau whaamanuia, mosi au tama. O lau tāpua inga, e tawhi ai mala. Le whawhianga marisunga tūna wailua, ia mana pese whaatatau ia mo tina, ia o whetau I lei fo, ia lona winga o le la tātātua, tātou pese tele whaatau esele o lofo tina, ia tasile tina esele lei, nuao no ramatai, ia tarofa nuao, ai wa mo saupe alofa, ia ile sao le tia ule wa ailta awale ta mao tu mo le fale, lona winga lai whenga luenga mahalo sisi tama, ia le tausu eina stupe whaatau esele le sa tina wa o ia lo mana faila me alofa lo mana ila me alofa ia pe on fa atu ia fa mana tu pe ta to tama ia ta pena le se to nai ia mo le sa tina ia o le fu se me alofa a mana ia to na ia o me pito silina ta wa ia isi o ri fu ia fa mai se o me o aso sa tina so uma se vai alofa ngala alo ini le o ri ia le ai ta ua le sa na tina ia e pe fu le sa ta mala to ai ole tasile am batala mana ia fu ile fa mana tu le na mai ta tu telefone ne ia ole ana fa solo le mata upule e winga I energy drinks fo ia le e fia ia le tupulanga ma fa na weinu e ole o fautu ina ma tu e Peritania ma le ia
mātua ma o le lalolangi. Ina ia no fauta ile afianga ia o le tau mawhaina o isi tu ai ngā apainu fo ilele a lea po o energy drinks. Ia ona o lea wa afia ile soifua moli wese tasi o tamaiti a onga le tūlanga lua. Ia ile vai volele wa so le fatu, mai fatu. Lono winga e whaia si maa losi o vai inu ia. Ia o peila o le eile drink le vai inu fo ile le ta atele le fia fa atu pulanga le prime. Ina New Zealand. Ia fa itete la tātou e meise whanau. Ia mātua, whaafonga mai. Ia longa ona fia tele tamaiti whaatau vai inu whaapea. Ia o le energy drinks. Le masani whaana inu ona whaongai tama fo ia koleni ta alonga ma. Ia ai le whetau ia la ma to inga la iti le iei whanau. Ama tātu le ono fitu taula vai lunga se furu fitu tausanga. Ia e whai si malolosi o vai inu ia ua whanau. Ia whamanatu lea wa au mai. Ina e tautua nā. Ia se iwa aiane vai inu o loo inu ina e whanau. Ia ona ia awhia ai le la tau soifua. Pe a tau mawhaina le malolosi tele ia vai energy drinks ia. Le fia ana i whanau e inu ia. Ia tautua nā la tātou mātua. Ia ona o lea wa awhia ai le soifua pe ona mai tātou telefou. Stasi o tamaititi a onga i le tūlanga lua. Ia mata i tūane le maenga nā ona o lea fuila a sauti nā i o lea tele fo i vai inu whapena. Ia ai mana ia le avel tu o lalo ma le whamanatu ina i whanau. Ina ia tautua nā ia e le saonga le mōmora la tau soifua māloloina. Ai mai se lava le to inga tausanga lea a mata mai lava i lunga le se furufit tausanga nga i lalo. Ia e le tāla whia ngai ona inuina e outou ina whanau ia i to inga vai inu ia. Kai tele i o vai inu whapena lea e whaatauina tele i tono whale oloi New Zealand nei. Ia e mana ia fo ili nā lewa mai le tātou telefoma whaamanatu mai. Ia e le saonga le mū ia mo le soifua māloloina o a tātou whanau. O le ua to e luas furuiva minute o na tāle o le tasi o pukalama masani o le lalolangi o aso nei. Ia le ua tāpena mai fo i le fionga ia lauano ati lawa. Ia whauipea whawhiawhianga vai pense. Ia alofa tele atu whapea whainae te mafuta mai tono ta avale nei taimi. Ia a oa ngai fo i ngā luenga. Ia i le ua ta avale o lo whiangai ngā luenga. Ia alofa tele atu le tātou proklame. Ia misi la whai la tau lo mai mua mai lungo tātou alata. Ma le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ma nei a le fomu yo teine leo nora pe ati i skuta yo wa tātele nei porua. Se i tu
papa e la aloa i le fale sa fa amata salamo ma vivi ilo i le atua suma sole se io mai ai totoni se i fai o se trato lotu walu o le ao ma le po e no foi na fa le tonu se i tu ia o le fa apolo kiki ia i la tou amasani ai va ai o tamaiti ua fetangi si le fia ai fia toe fa anoa noa a ese se ai e te o ai pua pua ngā ae fa atua pe ile atua e le pine ona e manuia matatalo fa atasi awa se manuia o Samoa suma sole se io mai ai totoni se i fai o se tatou lotu walu o le ao foi na fa le tonu se i tu ia le fa apolo kiki ia i la tou amasani ai va ai o tamaiti ua fetangi si le fia ai suma sole se i o mai ai totoni se i fai o se tatou lotu walu o le ao ma le po e no foi na fa le tonu tamaiti ua fetangi si le fia ai ae va ai o tamaiti ua fetangi si le fia ai Tina lele e ola ile
Te tama ua mawaina O se tina whaamaoni I le whengainga Na osia I luma o le ali'i E ola matau I so o se taimi O oe o le pae male auli I taimi le anga o whaawhita uli Ki o leo malu e whautuaina Te manuia o lo tāua ainga Tina lelei whai oi mau sei Tina lelei e olai le tala lelei Tina lelei e sili sili lola lelei E tamata oe I lo penina I tupe tele wha pe masiliva O oe ole foma I loku ainga Taufi Nei loa le sawaina O tina I totonu O ainga O ia Ua toina mai I lo fatu Fai ma feso a soania Te oe maku Tina lelei fai oe mau sei Tina lelei e olai le tala lelei Tina lelei e sili sili lola lelei E tamata oe I lo penina I tupe tele wha pe masiliva O oe ole foma I loku ainga O oe ole foma I loku ainga Ia, o le whaafianga, ia o pese la fo I tu ina tu le taimi, ia e whaataua I fo I le sao tina, toia o nei, tātou tautua, ia o na mai a fo I lea, ia o le tautua si fonga la momo nei va yaso, ia e ilmanatu ia whaonga fo nei taimi, ia whaatele atua ia ni pese tina, mana ia o se, ia vai mana ia si tamale o nul pese lea, o le mana ia o le tamale o nul pese, o no lai pese ai au tafa, lai pese ai si on fale tua, ia le sunga ia se isu atu le, ia le ngole si tamale o nul pese lea, o le sunga ia Harry Brown, vai, ia mana ia fo i le, no fa e fatu sau pese o le vanta una fatu sau pese e te pese ia nga tina o le ainga po si tamale ia Harry, ia le mana ia, no fa em fatu sau pese fa sa fa I le se o fa le tua yo au tafa ia ai e pese ai le te vai ia luat e longo fia se o fa le tua ia po se o to lua se tu lo ia le mo yo pese I le so fuanga na te wa a pese a fa pe o le te pese se o to lua ala lo to lua
o le matua ele whainga luenga. Ia, ele tai la ngona ina le tina, ia upola upesi. Awala e te pese atuara va pel tina sole. Oka se mana ia upola upesi sole, ai ese loule alui. Ese loule folo i upola upesi. Mena fatua i tango e fatu i le lisa upesi. Te pese ai au tafoltina, ia na... ta ilo fo inisi me alofa sili atu pe tutusa malau me alofa na o lo pese anga il tina o le ainga. O le fo umana fatu la pese. Ya ele usua tua iluma i langa ele fo ele usua to ausu ta yao ya asaloa ya le sotina to ausu ta yao le ya si ya umana mea. Se faia tol tatu atu o le matua maalia tangata. Le si ufonga la mua Wellington o ato es 5 minute ona talo lea o le itula tasi al proclame le langi wa sonei ya fatasi mele fionga wano o wan fa foina le tatu proclame na fatalvatu le faltua fenga ya isila ya mata atonio ma nei tele la vanga le mai ya fa amnatu i le countdown le kirpeni o ina la faltu la fono le tele la ia supermarket o la faltu la fono ya folele se longa il IT ia ma ilunga tu le sefulo no tausanga fatu am fai ona fata wina ia to inga drink si o le energy drink ma nei tele ia o pui ngala fo ia saunga le mua nei fanau malo losi tele vai inu ia ora ai tale lua ia vo le manatu ia pe te ua tau numele sia cherry tapu mana ia ia mana fu tala tatu le na taimina tatu we vai mana tina mana tama ia fa ngai na taimina tatu to tua ia usu mai sa upese te vili mai lava o usu mai la upese ia matau siang mana mea ia fa pela wa o le la uso pese ia o pese ne o te wo fa tua ia Jenny ia po wai lama ia na uso ale la pese ala fa no mai le tina lai fa ila tama fa fonga mai tama wa tau ona fatu sa pese le taimi nei o le mele o te le fo ile le ia la fa fonga le si fonga la mo pe todos furu a minute tu sele pese tatala tu lole lena usu mai a pese matua ma nei le tele tu si pese tanga tasi fonga la mo la tu au fa fonga ma la tu au mai mo mai ya ai mana usu pese ia le tina le ainga ta lole lua ia pole a fole lua por tolu ya ma fai o tatala tu te ua ia le temina ia usu mela pese le fa we ile solo a tu tio ese ile solo ma nei ia le utapena ina ia lau atu le temina mo tina umala ile solo le utapena ina o te iloa te tangi tina o te iloa te tangi le solo le utapena ina o le lau atu le se temina tatu tu le au dia na nei talo fati a Erika Moe tasira le tina mo tino a wole vana ia na me alofa si ufonga le mo Wellington fa fianga se i filoi ia ai tuane roi lunga ia si va metatu pesera tina Nora Erika Maima fenga wiai tuane lunga si va metatu tina umai mai ape fo ina tina ni tono fa le tanga matua
ona o ava tu sitawi mo o etina be a o mafufau ilo walofa ua o ilo ailela telefainga tamatinga ialana etaua samai ai etele isolo muli ina ia o la mai be afai ia setina se a se simea o te mana o ia be afai ia setina se a se mea natile i amai ua o manuia ona o oe o lo fa amoe moe be afai o ia i lotina amuria oe Ile amatanga taua tina e maiolo tatou ainga lo loto telefina wile ba o malesami ia so uma lo alofa maia imato na sua malie ai lo o la polonga lo una ta ia o ola ilesa o lotonga be afai ia setina se a se simea o te mana o ia be afai ia setina se a se mea natile i amai ua o manuia ona o oe o lo fa amoe moe be afai o ia i lotina amuria oe Tele taimi o te whaawhenga ai mawhaingata i o ua soleanga o te mai tawina pea lo to talo to atasi ma o loi mata nisi taimi ua o whaawai vai walangona lo upala ai e te fusia uma e whaamalo si mai e awhai e ai se tina se a se si mea o te mana o iai e awhai e ai se tina se a se mea na te le i amai ua o manuia ona o oe o lo fa amoe moe be afai o ia i lotina amuia oe be afai e ai se tina se a se si mea o te mana o iai be afai e ai se tina se a se mea na te le i amai ua o manuia ona o oe o lo fa amoe moe
afai o iai loutina amuia oe. Ka mama. Samoa boy o talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pela pani le to a paua e mautinoa uso ali I pa a pea lo mali e toa susu mai sa ua a toa o utapau ai pola pui pui e puti mau a pau le e silingia I ta Samoa o talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea le pani nei tau mate si o pala pala au tolu pale le alo tuiana o topinga la mawala iona e palupe o itanei o le pea ngainga atumua kapule nei e silingia ita Samoa koai talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea la pani nei pa pea ua o Satala o talatu o le atunu ua malapalapa o le o langa tau I bitanu mai le vavau so wio ua mali e toa ua malo tau nei e filingia I ta Samoa koai o talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea la pani nei e silingia I ta Samoa koai o talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea la pani
Le ekalesia wanga solo ia uftawi le fo imta penanga le ekalesia fa tonga keresiano Samoa ia o tapena i fo ia wa fo il fono i malua ia mol ni tausanga ole wa se 4 minuto te nei le tu la tasi ia pe ona fa ilo atu le taimi ufano programe ole masani o langi o sonei ia pe atal tasi tapena ina le fionga la wano ati lawa le taimi ia usimaya le fa fonga. Ia, mai mula fo i ona toi whaatalo wha whilo i atu i le o malo lau wha whonga i le nei fo i as foreile i le pol kalame le nei. Ia, o sina o tonga fo i me tutupu i leitu ma leitu o le lalolangi se tautua ale si whonga le rumua. Ia, mai pe ona wha whonga mai, ia wha ilo atu le sunga i atasi tui turawaa. Ia le fo i langolango mai, ma fsosoni mai le tu ina atu o le nei wha o poponga o le lalo langi o aso nei. Ia mai fi fo i toi wha talo watu, lau sungatasi ma lo lava le soi fua mnuia, ia ma lo fo i le onsai mai o al tātou por kalame le nei. Ia, talo watu fo i malenga wha alolo i lo fionga la wano. Ia, tai fo i o, leo fo o mon tātou maftanga le nei aso. Ia, wa fo i wha uino le tātou por kalame masani, ma lo sopo. Ia, pei o tu langa lawa nā tau hui wha māno i le nei hoi toi aso whai ngā luenga o le nei vai aso. Ia, o se whai unga le vai aso tā ua hoi a ua tā pena ai. Ia, o ma sā uni tātou uma mō le whai longa ina o le aso tina i le sā o mō mua pe ona ma sani ai le nei e tunu. Ia, mai tā lusia, ia o le a maua se aso fia mō tina uma o tātou tunu. Ai i le nei whaapoponga o le tātou polo kalame. Ia, o le au si mai le whaafonga i nai, tala nei o mwhai o nā tuu whaatisia fōi. Ia, o malawa le sila fia o le au mātua. Ia, mai e fōi e fia e whaafonga mai i le nei polo kalame. O le tātou tala mua, e mai i le ai tele ho le nei o si neva bo Geneva pe ona si le fia i du tonu o le tunu o Switzerlandi Europa ia mai o mahuana tātou wo ia ia ona o se lipoti tāua tele manatu ia tāua tātou si le fia ia mamala malama fo ia i wha mau maunga tāua nei e wha vitoa ina ai tangata hui nei awe i le wha upunga o tangata sulu whai. Ia po lātou ua sosola ese mai o lātou nuu ma a inga moni. Ia ona o mafua angai tele ai usi mai i le wha whonga. E peila ona o ta ua. E toi titia a toa ia le ono se fulu tasi miliona ia le a whai o tangata. E wha sa wha malo sia o na lātou tu ua o lātou a inga manu umoni i le tausanga na te nei, lua awhe lua sifuru lua. E pei ona whai loa mai i le lipoti mai i le nofuanga tu du tonu. E wha mau i nai le whenga soloa i o tangata. E wha ingoa ina lea no fuanga tu tonu o le Internal Displacement Monitoring Center. Ia pe o le IDCM pe a whapupuu. Lea e iailo lātu o fisa au tū i do tonu o le la lao malo o whatasi i le ai o si newa i Switzerlandi pe ona o ta ua mua. Nā tā ua i le nei lipoti, o le au whainga a toa lava o tangata sa a fia i le tūlanga le nei, o le wha malo sia,
o na o e se mai ma lātou tu ua a inga manu moni i o lātou lava atu nuu, e ono se fulu tesi ma le iwa miliona. Lea ua whaamataraina whaapea, o se hau whainga o pito māwa ai lea, talu o na amata o na whaia ia i tu a inga o whaamau maunga alo ia. Ua i loai foi, o le nei a whainga o se si itanga lea i sili atu i le ono se fulu pasene, pe a whaatusa i whaamau maunga mo le tausanga i ona tua, lua afe, lua se fulu ma le tasi. Mai o se a whainga o pito mawa e lea ua whaamawina, e atangi ai, le whaatitele, ma le alua e pēr i lunga o le neitu a inga o puapua ngā, wā whaina ai le whaitau 4 miliona o tangata o le tātou lalolangi. O le lipoti fo'i mo le tausanga le nei, lua afe luas futolu, mo tangata uma o le lalolangi wā whaina i le nei whaafi tauli, e ta ua o le Global Report on Internal Displacement, po o le GRID, o loo manino mai ai, o fe ese a inga masa wanga e a fi ai mataua, e lua se fulu valu tesi ma le 3 miliona, le a whai o tangata na tu ua ai o lātou nuu ma ainga, ai so sola ese atu inisi i tūlangi, ma nisi atu nuu mo le fia mau ai o se maapusanga. E au pito i mau lunga lava, ia le taua i Ukraine, le ana wha malo si ai o na tu ua, e le ono se fulu pasene, o le lua se fulu walu tesi ma le 3 miliona le nei o tangata ia o lātou a inga ma nuumoni, a e sulu wha iane i isi tu o le lava atu nuu, ia ato ai foi ma atu nuu i whafo. O le whalapo tonga whaalewao ma lo mo tangata whe mala ngai, lea e taua o le International Organization for Migration, IOM, o se paanga o loo ngā lulue whaatasi ma le IDCM ma le GRID, mo le tu whaatasi ai o whaamatalanga ma whaamau maunga sao o tangata o le laulolangi o loo a fia i le nei tu langa whainga tā, ma i le taimi i le taimi. E pei ona sila fia, e le asa lava se tausanga ma le 4 miliona o tangata i so la ese mai o lātou a inga manu moni, ona o whaafi tauli o ngaonga e pei o taua ma whe mai vai a inga, ato ai ma mala whaale natura e a whaina ai. O le tausanga taluai, e tolu se fulu lua tesi ma le 1 miliona, la whainga o tangata sa whaapeo na whaamalo sia, e so la ese ma tu ua o lātou a inga manuu, ona o lo longa ma tu tia, ia na lo fia ai se vaenga tele o le tunuu o Pakistan, a to ai ma le whamalosi e ngoa i a Noru, lea na tai ai le atu Filipaina. Mai o le awha inga ua whaamtalaina, o se awha inga au pito mawae ua whaamawina, mai nei tu a inga o whaalabe lave, whaale natura a fia ai le laulangi. Pei tai, o lo yeile manatu, o le a ngai pēr ina si itia, ia le tu langa whaina o tangata, ma le a whainga o tangata, e a fia i whaalabe lave, whaale natura i le lumanai, a o tātou mai ta wina pēr le whaate tele, ia ma le so mai o le maua wha malo losi, a tō mati munga mawha, e mafua mai ona o suinga o le tau o le lalolangi. O lea otu ina mai se wano anga, a le whaalabu tonga o le whale tupe o le lalolangi, le World Bank, e whapea, e o atu i le tausanga e lua hafe 5 ua o i le lua se lau se fulu ono miliona, le a whai o tangata e whaamalo sia o na lātou tu ua o lātou ainga manu moni, ai so lātou inisia tu nuu, ona o swinga o le tau. Pe a whai lea e nōfua i pēa e le aise me whaia, e tau pui ai le si o manga, mai swinga onga o le tau. Sa whaaria mai fo i le whaatonu o le whaapau tonga le nei a malo au whaatasi,
le International Organization for Migration, po le IOM, o le li sofa ia Antonio Vitorino e whapea. O lea tātou te maita wina pea le tupu mai o whaale be lave ma tuk tia whaale nātura, ua whano ai le soifua o le tō tele o tangata, ma whapeo na whaatama i ai, ia whale o whaatoanga a toa ma le tele o ati nae, e whaalango i ai le soifua ma le tamau a ingo le tō tele, ma mafua ma iai, le matua tō tele o tangata e whaamalu sia, ona se ese mai o lātou nuu ma inga na ola e ai, ia ai sulu wha i atu inisi tu langi o le kelope, mo le fia maua o se soifuanga saonga le mū. Sa ia tā uhoi, o le whamalo sia o ngā luenga tu whaatasi, mo le puipuinga o le sio manga. Ma le tāo fia o suinga o le tau, a to ai, ma le whaatulanga ina le lei o tu la fono tau fe malanga inga, ma le fe sopoa i o tua oi e tangata sulfai, o se tūlanga leo o matua tā ua tele, i le nei taimi o le soifuanga. Na whaalia mai fo e le li whaatonu, e tā ua tele le mawhai o na sila fia o mana onga o tangata ia o whaamalo sia, o na o ese mai o lātou nuu ma inga, o na o taua ma whewai inga, a toa ai fo i ma mala whaale nātura, ina ia mawhaiai, o na fuafua ma lātou maua ia le whiso swani tāla whengai e mana o mia mai lea taimi i lea taimi. O no o fia fo i le lipoti o le nei tausanga e pei o na tātou tala noa nei iai. O le tūlanga le mautū ma le puipuinga malu o mea tāu mawha, e pei o le pongai au tūa lea tau toa lia ai le maua o ni tau nuunga le lei, mō tangata e whese e tai mai lei tū, o lātou lava atu nuk moni, ona o wha lave whape nei. O le nei vai tāu ma le soifuanga o tātou iai, o pei o se mea masani le tū lai mai o le mau wha lave matau tia, o whapeo na fia te le ai, le whe mala ngai ma le whewai o tangata o le laulangi. O wha lave wheso tai ma a fianga, o whainga matulanga masuinga o le tau. Ai whape foi i a whaafi tau li sa mafu mai ona o le wha mai oti o le COVID-19 fruiva, a toa ma whaafi tau li tau li tama o inga o le tele o tunu u le si tai o le tau o mea ai, a toa ma a fianga wha le vao ma lo o le tau, ia po o le tau o lo o vevesi nei Europa i le vao Ukraine ma Lucia, ia o mafua ma ia i le tūlanga le mautū o le tū tau i mea tau mawha le larolangi mō se vaenga tō tele o tangata ai moise ai le tausanga na mawai atu nei lua afe lua sifuru ma le lua. Ia ai e ui o ia whaafati a tā mai ai o lo o tele pēa le tō mai ma le sila fia i awala e mawhai ai e le larolangi ona malama le lei, ma manino i whaafi tauli, ma mana onga o tangata sulfai, ma whaia i aise so swani, ai maise o lātou wa o ia tūlanga, ona o swinga o le tau, a toa mataua ma whe vai inga. O le ripoti, ale ai DCM ma le grid, o lo o manino mai ai, o le taimi nei lava, o te tau o na whaia aini whaai unga mautū mō tangata sulfai. Mai matua tau o te le aile ngā rue whaatasi whelangolango mai o mā lo, ma whaalapo tonga whaale vāo mā lo, e ta pena ma sāuni mō nisi tangata e a fia i le nei tūlanga i le anga i atu i luma. Ea, ai usi mui pēr le whaafonga.
Ona toi whaawawa toi leo le tātou tala, se li pōti le nei, lata mai i le tunuu o Pakistan. O le aso lua na mawai atu nei, e whapea na puei na ai ma tāo fia e leo leo, ma le fita i le ai o Islamabad, ia le li sa avea tarua i nei ma pāle mia o le tunuu o Pakistan, e swafa ia Imran Khan. Mai na avea lea o swainga ma lea tāo finga, ma mea na matua le fia ai le to tele o tangata, ai moise i la tau e langolango ina le nei tai o le tunuu, ma mafua mai ai, le mau vevesi ma solo te i le tonu o le nei atunu tele o Asia o Pakistana. O le li nei o Imran Khan e pei ono silu fia, o se tangata sa lau i loa i ta alonga kirikiti i wha ale vāo mā lo, e mai tele tau sanga o ia kapeteni ina le au kirikiti alona atunu o Pakistan, a o le i urufale o ia i upu whai o mā lo. Sa filifilia o ia e ave ma pāle mia o lona atunu i le tau sanga i lua afe se furma le valu. Ai na ave esea mai lona tofinga ta itai o le mā lo, ina ua whaia ina i se pālota o le wha atua ina i le tono o le pāle mene, i le tausanga na te nei lua afe luas furunua. Ea mai na amata mai ei le nā taimi ona ia taita ia ni whainga te whalau i tele, e whaasanga i le whainga mā loza so whaatasi po o le coalition government, lea o lo tu nei le foe i le tonu o Pakistan. Sa whaaria mai lai whapea, e tele taimi ua tu ia ai e le mā lo, le whaia e le li le nei i Imran Khan, o ni whainga mani a mionga, a toa mani pūlenga pio ma soli tū la whono, i le taimi a o tū lai mai o ia le taita inga o le whainga mā loa le tunuu. E mai taru na tū lai mai ia tu o inga e whaasanga ia te ia. O lo o te ena mā losi lava e Imran Khan, ma ia ta uai, o ni tu o inga pepelo, ma le tau whaaleanga, e mā fua, ona o mea tau upufai o mā lo. O le tau fiai la o Imran Khan, na whaia i le aso na so ma le aso na whaia ise la pata inga, a le fita ia te ia, le ana whaailoa ne aie whapea, e le tau o na tāofi, aua ni to e whaia ia ni tu o inga le sao, ina ua whaalia Imran Khan whalau i tele e whapea, e ai se sui si nia o le fita po o le vanga aua Pakistan, sa whau e whasioti ia te ia. O se whaadinga mai le lo ia Khan, o le li ngo ia Goha Ali, sa ia tawai e whapea, na sawa ina ia Imran Khan e le fita, i le taimi na o lātou tāo fia ai o ia. Tā ua le li lo ia Goha Ali, na avea wha malosi maloka e le fita Imran Khan, a o iai o ia i le tonu o le wha amasinonga. Na ia ta ua o fita mai le vaenga e ta ua o le paramilitary Pakistan Rangers sao lātou whaia le nei ngā iuinga. Na lātou ta ina ai wha amalama o le whale wha amasino, ma o lātou avea ai wha amalosi Imran Khan a o sao wha i lona na fua wha ata vale po o le wheelchair, mai wha pea na a fo i se fita lo na mai, lea na manua ina ua whana i stangata i le tausanga te luai, ma fua ai o na ia wha o ngā ina, ia le na fua lea po o le wheelchair. E le ngata i lea, Samoa fo i mea pu e ata a toa maata video ua wha asarla wina i lunga o viso ta inga tele wawave i Pakistan, ia le toso ina wha malosi o Imran Khan, e le fita anga i atu i se tamale ma ave sea mai ai le fale wha amasino. O le tau fi ai la wha malosi o le li nei sa ave mua ma pāle mia o le tunuu mai te tonu o le fale wha amasino. O wha lia wha pēr wātangi ai ma wha ina ia le tūlanga alo ia ma le tūlanga mamalu o le wha amasinonga ma warunga a le malo Pakistan.
O le nei ngā inga e tau fia Imran Khan na fuafua ma whaaponga iai ia le vaenga e whaingoina o le National Accountability Bureau o le NAB e pe ona whaapupu ai ai va pe le ia afiai ia le official leo i le ai o Islamabad. Mai oi longa o na matua le fia ai le totelu tangata talu na tula i mai le nei tūlanga i le amatanga o le nei vai aso. E taila, o le aso nafi na whaatonu i nai e le whaamisnonga ia le ali i whaatonu o le whaalapotonga le nei o le NAB a Pakistan na whaapongai i le loka ina o le li o Imran Khan a tō maisi e na ia tūla i lumo le whaamisnonga ia mō le whaamala malama ina o le nei mata aupu. Mai o le tai aolana li la na maua mai ai le ripoti e whapea o le whaaiunga mai le whaamisnonga mau lunga o whaalia manino ai e sori tū la whono mai le sao ia le tau fia o le li o Imran Khan e i la tau na whaaponga iai i le nei ngai o inga. Ea e le ngata i le whaatonu o le NAB ai sa hawhia fo i ma le lo ia le malo ma le prosecutor a tō maisi sa whaapongai i le tau fia ma le loka ina o le li o Imran Khan. E lana whaai unga lai pei ona whaai lo mai ana li la. Nā tau ai e le whaamasino sili o le whaamasnonga maulunga i Islamabad o Amir Farouk o le tau fi ai whaamalosi o le sa a vea mua ma pāle mia o le tunu mai tu tonu o le whale whaamasino wa ta ngia ai ma ua ai na ai ma solia e le pule ma le tūlanga aloa ia o le whaamasnonga maulunga. Ta o foi e le whaamasino sili o le ta e ai o whaamalama o le mauta whaamasino o se la sanga mātu ia tele mai le manofo ai foi le whaamasnonga ai o le asa ili le ano moni o le nei mata upu e pei o na ali e mai. E na ua fsiringia le whaamasnonga le mafuanga sa whai ai le nei o se whainga ma tā whiai whaamalosi ia le li e pei o na tā ua. Sa whapeo na whaali ai e le NAB ia le kopi o se tūsi sai mai le aso mua me o loo tua i ai Imran Khan i lona afia ma lona whaia o ni ngai o inga whaasoli tūla whono. O ia mōdianga ma tua inga i ni whainga soli tūla whono e whapea e a afia ai ia se feso soani a le li o Imran Khan ma lona whale tua i le whaavai ina lea o se University Fou ua whaingoina o le Al-Qaeda University e le mamao ma le ai o Islamabad. Nā whaalia fōi e le NAB, sa iei se whetuna inga whaapitoa i le Vau Khan ma se whai bisnesi Pakistan e ngō ia Malik Riaz, lea sa whaawhaingo fia i le malo o na tu inatu, le malo sa te ita ia Imran Khan i le taimi, o na whaamatu inatu ni fiso swani ia na mafuai o na tele ia fuai na tu inatu i le whaalapo tonga po le trust lea na taula mua i le whaavai ina o le nei University Fou. Ea o se lipoti le tamai nei mai le whaalapo tonga whaasala lau sa e tūru tonu e ngō le media line na tau ai e le sui te tai o le vaenga whaamwhaia Imran Khan o lana pati o le PTI e whapea o le tauwhi ai o le li tai o le lato vaenga whaamwhai o malo o se ngai o inga le whitaui ma le tāla whea ngai. Mai o le mafu anga lea o le mausolo te ua whaia i le taimili nei le tonu o Pakistan ona o le fia o tangata i nei ngai o inga e whaasanga i le li isa a vea mua ma pāle mia o le tunuu. O nei solo te e le ngata i le tonu o le ai i Islamabad, ai u whape fo i ona o atu i isi ai de tele o le tunuu i ai Lahore o Peshawar, Faisalabad a toa i ma Karachi. Ea mai to tele ua hope ona manunua, ea mai ua loka i fo i matao fia leo. O le tali e le malo Pakistan i le tau wha toa ma lia ina tau wha file muina o ia mau vesi wali li mai.
ua whapea ona tau fia i whaamalosi le whaola ina o whesota inga televamave i lunga o interneti i te tonu o le tunu o a toa. Whaailoa mai e le Media Line, ua polo ina e le Mālau Pakistan, i a kompani uma o lo whea ngaima au nanga tau whesota inga televamave i le internet, ina ia te pē, ia mata awhi ia i tu a inga o whesota inga i le taimi nei. Nā whaalia mai fo i stasi sa avema min star e ngo ia Assad Umar, mai o stasi sa vāvāla lata ma le lio Imran Khan e whapea, o le mea na tupu i le nei taitai, e le o se tā whinga whaale tū la whono, ai o se tangata na avea whaamalosi. Whaalia mai fo i stasi sa avea fo i ma min star i lalo le taitai Imran Khan, o le mea o tupu, ua sori ai e le fitafita, ma le malo ia le leina mu e sao na sopo ia i lo lātou wā whenga iai. Mai o le aalo o tu nei le pātia le PTI e whaia tau mwhainga uma e mautino ai e le to e tupu mai se mea whapea i le lumanai. Ua silia nei ma le tau sanga a toa, tālua na whina wina i le li nei o Imran Khan ma lana pāti le te tau lea ona to e whaia o se pālota fau a Pakistan. Ea mai ua tele ni whaata singa te tele ua ia whaia, tālua na le toe avemo pāli mia, ua iloa ai le matua tō a tele o le tunuu e lango ina o ia, ma lana vaenga wha whai o mā lo. Ea mai o lo masalumia o le māfua anga au tū lava lea o le tā fia wha mā losi ma loka ai o ia e le fita. E tālua na pa u le whainga mā loa Imran Khan i Pakistan i le tausanga na te nei, lua awhe, lua sifulua, e tele le mau e vesi, ma le mau whaafi tau li tau upwhai o mā lo, ai mai se whaale tonu onga tau le tamau a inga ua whengai nei ma le atunu o Pakistan. Ea mai manatu nisi e mai ta wina, ea ma ta upu tau i upwhai o mā lo, o le mea o tupu ma le tau whinga o le neiali i, ua na o na tili ai o na wha o popo atu o nisi vevesi fou ma tu langa le mautonu i le soi fuanga masani o tangata o le atunu ule nei o Pakistan. Ia, ai usi mai pēr le whaafonga. I le toe ta liu mai la o le tātou whaasala launga. O le tātou li poti la soai e mai i le atunu o Tunisia i sasae tu tonu. O whawhita hauli ua o ne iai i le atunu le nei e ngoa o Tunisia ua masalumia le ono whaamuta ai o le ngāru lue whalangolongo mai o lea malo a rapi ma le tele o malo i sifo i le tūtau i lāti nae ma le tamau a inga. Na whailo mai li poti ala vaenga whaasala lau o le Media Line i sasae tu tonu e whapea. A tonu ala atu mau peo na iai i a polo kalame fisoswani ia o lo maua i le taimi nei e Tunisia mai i le malo tele o Amerika mai si atu nuu o sifo. Ai o le tula i mai o le wha malo sia pea o pulenga pule tutu a le li i Palestine o Kais Sayed ua lama tia ai ia so tanga le lei o Tunisia ma maloi sifo o le ke lope. O le vai aso nei lea na lipo tia mai ai, le taua na wina lea e ala i se tusi alo ia e se vaenga o tangata i longa o Amerika o le li Palestine o Joe Biden ina ia taofi loa ma whaamuta le toe tu ina atu o ni fiso swani e le United States i le malo o Tunisia, ai whaia iai ni sā mani tapu tau he whaatau inga. Ona olo la tau te te i whainga pule tutu ma le sā wā,
ua se e atu iai ia le nei e tu nuu. O la tau sa whaapongai i le nei tūsi, e au fi ai nisi sa avea ma sui alo ia o le malo Amerika i atu nuu i whafo, ai whaapele a wata mamai ma ta upu wha le vāo malo, ma tangata e whina wina le aia te tau o tangata soifua, mai o le aso lulu na te nei le whaapea na tau au ina tuai le lātou tūsi le nei i le li i Palestine o Joe Biden. O le manatu au tū o lo o whina wina e lātou nei e awale le lātou tūsi ua tu ina atu i le Palestine e whaapea. O le tiu te whai o le United States le puipuia lea o whai ngā mālo sa o loto wha demokarasi o le lololangi. Mai te tawai o na ia tu ina atu se whaai longa e loa le leiai e iai le tau pe a toe solo muri e se mai se atu nuu ma se mālo i pūlenga ma whai ngā mālo wha demokarasi. Nā wharia fōi i le tūsi le nei e whapea o lo tau fia po o le tau fia o so soani o lo tu inatu i le malo o Tunisia o se whailonga le lei fo i lea mo le tua ngai a toa matangata uma o le atu nuu o Tunisia ia o lo o fefefe ma mata tau e tau tala i le mea moni ma whaalia o la tau la ngona o lo o maita wina ma mata i tuina pea mea uma e le malo le United States ma e le wha tupeina e Amerika ia ni pūlenga sawa e pei ona iai pūlenga a Tunisia i le taimi nei. O le atunu ule nei o Tunisia, ona paua lea o le atunu a lapi, sa manuia lona solo i atu e avea ma whainga malo te makarasi, ina ua tuanai ma mawai le mauvevesi ia na tutupu mai lea vaenga o le kelope i le tausanga e lua hafe se fultasi, lea sa whaingoa ina o le Arab Spring. Ia po le teimi o le anga atu i le tau marulu i le tonu o malo a lapi. Ia hui sa tula i mai ai le mau wha lave lave i nao no pō. Ai pitai, o le masina o iulai le tausanga lua afe luas fultasi, lea na wha ama maruina ai e le Palestine o le atunuu o Kais, Sayed, ia pūlenga i taimi o whaalavelai whaafosei, ia ele ngata ina whaata ape ina ele li Palestine le parlemene, ma whapeo na whaamalo lo le whainga malo a Tunisia sayai, ai ua ia pūlea ia le malo i se whainga whaakomiti mo le tausanga atoa, se ia o ai ina pāsia, ia se whaavai fau o le malo, ia iulai o le lua afe luas fulua, po le tausanga na tenei, lea ua uu to atasi ai ele li Palestine, le malo si wha le tu la fono e na te pūle ai le malo le tunuu. Ia e taru mai le taimi, ua tele le mau ngai o inga pūle tutu o mōli mawina le whaia e le malo, e au fia ai le tā fia lea, ma loka e leo o nisi o tai o le itua ngai sa iai, ma wha masino ina i la tau ini wha masino ngā wha fita, i mōrianga e wha pēa ua wha sanga tau, ma ua la tau ma whai e fau vale i le malo. O se manatu wha alia o le wha tonu mo a Felika i mātū, o le wha lapo tonga wha alvao malo e ta ua o le International Crisis Group, o le li ingo ia Ricardo Fabiani, na ia ta uma iai, sa maua lunga le manatu o malo i sifo, o Tunisia, o se whaata ita inga ta ua tele lea mo sa e tūru tonu i whainga malo sa o loto o whaate mokarasi, e mai da tau na vesoa soani iai, ma ave iai le langolong sua, e le ngata i tū langa tau tūpe, ai o tū langa foi i vesoa ta inga wha malo, ato ai ma mata upu tau i le pui puinga. Nā ta ua foi e Fabiani i se talnoanga ma le Media Line, e malo losi tele so tanga ua iai i le vā o le Uni o malo Europa, ma le malo o Tunisia, i le tū tau i le tamau a inga ma fe whatau inga, ma le whaatonu tonuina le lei o fe malanga inga. Na ia ta ua foi
iai se sao whaapitoa o le malo le United States of America i mea tau tupe le malo Tunisia le taimi nei, e awala lea i lona wha mao nia, ma le langolango ina o tupe whaanganga lea malo, ato ai foi mali tu tau i le pui puinga, o loo ngāru lue whe langolango mai ai, ma whe so soaniane i le fita a le malo o Tunisia. O le tūlai mai o le tele o whala velave ma o swa inga terrorisi lo tonu o le tunuu i le tausanga i lua whes furulima, na amata ai o na wha mafa i a wheso swani mai whafo mo Tunisia i le tūtau i lona puipuinga ma lona saonga le mū. O lo iei lale manatu o nisi o le au whaito whai whaafita auli wha le vao ma lo. E ui ina iei neise tau mwhainga e una i aile li Palestine a Amerika o Joe Biden ma lana whainga ma lo. Ina i a whai fuafua lana wheso swani mo Tunisia i le tūlanga o le saoloto o lana whainga ma lo. Ai atonu e le aise mea e tupu ona i le tūlanga o au te tele o le manatu o le malo a Amerika. O le whaamuta ina o lana wheso swani tau le puipuinga mo Tunisia o le a tiri ai ona pau atu le nei atunuu i le loloto o le mau whaafita uli. Whaaria mai fo i le li whaatonu o Ricardo Fabiani e ui ina malolosi whaitionga mai tangata Amerika i le tūlanga whaale tonu ma vevesi o lo ali li mai Tunisia ai o lo nau le tele o malo i Europa e whaawo peo na ngāru lue ma le malo Tunisia ona o le mata upue winga i le whe malanga i o tangata i le vao malo ma popolenga mātungalunga e i le tūlanga to o malie o lea vaenga o le ke lope. I le taimi nei, wa le o toi avea Tunisia ma whaata ita inga o whainga malo whaata imkarasi mo malo i lea i tūlangi o le ke lope. Ai fōringa mai o le fōi wa see ma se atu i le tūlanga masani o whainga malo e pūlea e se taitai e to tasi ini whainga pule tutu. O le tālsanga ale malo Tunisia mo sana aita lafu po se whaaune ngā tupe e tu sa ma le tasi tesi ma le iwa piliona tā la e lango i nailo na tamao a inga lea ua whaale tonu i le taimi nei mai le whaaputu ngā tupe whaale vao ma lo le IMF, International Monetary Fund, ua tele ma sina o taatia ma le o talanoa ina e le i maua fo i aise whaaiunga. E fōlinga mai o le mafuanga au tū ua tuwai ai na maua se whaaiunga o le tārsanga. Ona o le musu o Tunisia e talia i ani tuutuunga mani aia inga mai le IMF. E te tawai o na whaatino e le malo a o le i pāsia i ala lātou tārsanga le nei. O masalomia a tonu pe feso tai lea tūlanga ma le ono motu sia o feso swani o lo maua e Tunisia mai le United States o Amerika. E manatu la le li whaatonu le nei o Ricardo Fabiani e tele lava ia le tūlanga o le a whaalango lango i ai se whaai unga o le mta upu le nei ma le tālsanga Tunisia mai i le whare tupe o le IMF i lana whaaune ngā tupe. A whai o le atalia le malo Tunisia ni swinga tau upu whai o malo e pei ono mana o ai le IMF. O lana winga, se whai longa lea o le angaru lue whelangolongo mai. Ai a whai o le ate ena pea le malo Tunisia ia ia tūlanga, maanga i atu lona tamau a inga i se tūlanga whale tonu ma wha wawa i pea pūlenga sā wānei e mauti nolava o le a iai se ngā iuinga e whaia iai ele malo tele o Amerika. Ia e se i vai foi o na toi whaao o tuai leo ni tātou polo kalame.
pei ona ta ua fo i le tātou tala i le vai aso o mawai. Ia le ono a whea lea o le atunu o Papua New Guinea, e le Palestine o le malo Amerika o Joe Biden i se taimi o le masina le nei. La lela u wha mau nia mai i le nei vai aso i se whaasaralaunga mai i le malo Amerika e whapea o le aso luas fululua o le masina le nei o me o le a whea ai e Joe Biden ia le a ai o Port Moresby le lau mua leo Papua New Guinea mo sanasi e singa puu pe a tue te liu mai o ia i Japani i se fontanga a tai o malo mau o loa le lorolangi po o le G7. E whapea tonu i tū la le umi o le a iai Port Moresby le li Palestine o Amerika mai o la whailo iai ma le pāle mia o Papua New Guinea James Marape a e whapea tai o isi malo o le Pasifika. O le fo i ua wha mau ni mai le ofisa o le li pāle mia o New Zealand i Wellington nei, ia Chris Hipkins, e whapea o le amalanga le li pāle mia i Port Moresby mo se whailo inga ma le Palestine Amerika a o iai o ia i Papua New Guinea. E matua whainga tau na maua se isi awanoa Joe Biden, ona o le isi fo i fontanga e whaia i Australia, ai o le awa noa lea ua maua o le a awhia ai Port Moresby ma whailo ai ai ma tai o malo o le Pasifika. O le nei ase singa o se teimi mua lea o whapeo na asiasi ai se Palestine o le United States o Amerika i se atunu o le Pasifika. E se ai mai atunu o Pasifika ia o lo i lalo pulenga whakolone a Amerika. O le whaalua ai le nei o na whailo ai o le li Palestine Amerika ma tai o malo le Pasifika. O le tausanga te ruai ia le lātou whailo inga mua le asa whaia i le mauta pai pai Washington. O le tūtau i le puipuinga ma le saonga le mū o lo numera tasi manatu o tai o malo le Pasifika. Ai mai se foi o le tula i mai o le malo si o Pol Kalame ma tau ma whainga a malo te tele nei e lua o Amerika wha apema saina ina ia wha ato sinatu le langolongo sua malo le Pasifika mo mata opu wha ale wa o malo. O le tasi vaenga tahua o lo nau i ai tai o malo le Pasifika o le tu le au fi ai le pui au ala manuia o le sami male ngata i fale ai wha pea a fianga o swinga o le tau male langolango ina o la tu ati nae tau i le tau mau a hinga. E le ngata ia Joe Biden, ai o le awha pena fo i na Fairport Moresby e le pāle mia o le malo i ni tia o le li o Narendra Modi, mo se whailo inga ma tai o malo le Pasifika i lo na ia fo i toe fo i mai Japani. Whali mai e whape tele fo i isi ma ta upu mati na e ta ua e ma whaio na maua e malo le Pasifika se feso swani mai le malo i ni tia. Mai o le ao ngale nei whailo inga a tonu le am whaio na matala aini a vanoa mo ni tau mwhainga sofa atasi i le ngai luma. E le ngatala ina o lea o le a whailo ai le Palestine Amerika ma le palemia i ni tia ma tai o malo le Pasifika po le forum i Port Moresby i le whai ungo le nei masina. Ai o le fo i whailo mai Washington o le aso luas fululua o le masina fo o iuni o lo o wala o ina ai le li Palestine Amerika ia Joe Biden le palemia i ni tia o Modi mo sana malanga siasialo ia i tonu o le United States. Whailo mai e le whailo tusi o mea tau fiso ta inga le Palestine Amerika o Kane Sean Pierre e whapea. O le nganga o le nei malanga alo ia o le sanga whaamalu si ai lea ma whaale le ia tili o le wāwhea lonoai ma le wāwhea ngaiai o le malo Amerika ma le malo i ni tia. Ia ai ona o le tātou taimi, masalo o le tātou talamuri muli i le nei wha apoponga o le laulangi o aso nei. O se lipoti lea mai i Israelu. O le vai aso nei lea na amata tu la iai i luma o le wha amasinonga wha ai tu malo i le ai o Yerusalema mo lana moli mau e wha sanga i le li pāle mia Israelu
Ia le li e ngo ia Ari Harrow, ona o le mata upo lo o mia i le li pāle mia ia Benjamin Netanyahu, i le whaia leo ni whainga pio soli tūla whono. O le tangata le nei, swafa ia Ari Harrow e pei ona whailo mai, o ia lea sa aveo mua ma whaurulunga o le ofisa o le Palemia Israelu o Benjamin Netanyahu. O le nei li e whapea o se tangata Israelu na whanau i Amerika, mai sa whaatulunga ina e whaia lana mōli mau e whaasanga i le li Palemia i le mata upu o whaingoa ina o le Case 2000, o loo haawhiai ni tua inga e whaasanga i a Benjamin Netanyahu e lona tau mwhai lea e whaavai se tasi o nuspepa tele i te tono o Israelu ina ia le lei ai ni tusinga ma ni ripoti e whaantau i a te ia i seisi fo i nuspepa le tunu si le fia leia la tau o loo muli tai me le tupu Israelu o mta upule nei e whaingoa ina le ngana Beretania o le yacht aeronaut Israel e Yom Affair. O le li o Harrow ua tele tausanga o a vea ma whautua whaatua ina i le li Palemia o Benjamin Netanyahu na amata i le tausanga i lua afe ma le valu o na vea o ia maulu o le ofisa o le li Palemia a o le ise ane e a vea ma pule sili o le mtanga aluenga le Palemia a e o le tausanga i lua afe sfurulima na vea ai o ia ma whaatonu o whainga whaatosina le patia le Likud mo le palo te tele Israelu i lea tausanga. O se lipoti mai le newspaper Israelu le Jerusalem Post na ta uai e whapea ua uma le whaamasinonga o le li ile nei o Ari Harrow i ona mōlianga o le tau whaasese ma lona solia o le tūlanga whaatua ina na ave i a te ia i lona tofinga. Ai pei taila o lea ua uma o na whai i a se whengainga lea li ma le matanga luenga o whaamasinonga ua toe whetuna i aiso na whaasalanga ina ia mawhai ai o na tūlai o ia mōli mau e whaasanga i le li Palemia o Benjamin Netanyahu. E pei ona whaalia mai la e le ne Jerusalem Post a uma le mōli mau Harrow ia ona tuli lo leo lona whaasalanga e ono masina e whai ngā luenga ai moni au nanga lautele po le community service ma lana sala tupe e fitu se laua fe tā la o tupe Israelu. A o le ilo ilonga o le mata upu e whaasanga i le Palemia, Benjamin Netanyahu, o loo wha waupea e le i mai a i le taimi nei. Ia masalo la wha apau mo i le nei wha apoponga o le tātou Paul Kalame mo le nei fo i vai aso. Ia e wha apau moe, i o le atu e mo fo i se veilo inga i le vai aso. Ia pe an tātou waulia i le lofa maleanga le leia le tupa au i langi. Whaatai tasi le veso sani mai. Ia, ai hape fo i ona ofo lo whaatu le Paul Kalame. Tau ina manuia lama le alo atu i le whae unga le vai aso. Whaapitoa. Ia mō tātou tina. Manuia lama le sao tina i le mamalu tina unga le tātou tino. Ia ai whaasoi fuia i le nei whao poponga ma le tautua a le siufonga o le lo mua. Soi fuia.
Ia o le nau whaafonga mare tātua tunu le nei vaenga o le wauli ina wa tolu ne minute wa te ai lei tula e lua. Ia i le tautua mana unanga le tātua wana leo le tasi ono te si mare tasi wha mo le nei vaenga o le wauli. A so suma le lua le nei la masina lima lua fe lua suma le tolu. Ia i le tātua whainga malanga le nei tausanga malo le malanga manuia malo le ono sai malo fo i le tāpuai. Ia malo fo i le tau ata i fi au mangaruenga wha ngā solo le nei yaso. Ia lea ua mai at fo i le tātou porkalame o le lano langi o aso nei, ia pei o na whaatala no ina at foi, ia e le susunga ia tasi tutu le vaana ngāta fo i lea lea fionga ia tilawa, ia lawano e pei o na iai se taimi wa whano, ia ngāta fo i leo tātou porkalame na se ima vai atu le tahe au, le ato le tahe au, nisho tātou porkalame le vaenga o le woli, ia lewa se e mai le tātou porkalame le nei vaenga o le uli minu te wha minute te ele tu lai lua ia i le tātou nei vaenga le asene e tātou wha fianga ia manisho porkalame o le alongolongo puhili e pelo tātou o tunoo. Mole atu le nganga le whaftai te le lava ia i le tātou tunoo nisi fo i o ngā ruenga wha atino le nei vaenga le aso ngā ta fo i lea ia o le mamanu lau tele o le tātou tunoo i fi au tau wha mai aea. Nisi fo i la tau le aso pisi la vale nei o le tātou mamanu lau tele o le tātou tunoo e le ngata i Samoa o Amerika Samoa ia o Australia ia so se vahenga lava o tātou i nei New Zealand ia o Amerika Samoa le lātou aso tofile nei ia aloa amata pisi fo i la tau ia ngata fo i le ia o tātou ngata i nei o tātou i nei New Zealand Samoa ia i le tūlanga pei o na iaila sauti nā ia se i mo se tātou whaamatalanga ia o le nei vahenga o le wauli mo le atile nganga o le whaamalora ngā te fule mātou te o whalofan whaatalo whātou pa i maulungo le tātou tunu ia i ona tūlanga whaalupe le nei vaenga o le wauli o tau sāmo tau whaingata o le ale o i eisa mātou whaamatalanga nunu o tuia whaatini o tau sala au pa ia e mai le vavau e o lava le whaavavau ia e le ise se mwhai ona i au talatalaina ia e mātou te whaatalo whātou fo ia tātou sui whaafengainga taulangi ia o whata whaitaulanga e fia e le ngata ia i Samoa nei, i New Zealand nei, o Samoa ma so se vahenga lava le atunu o loo whapena o no tau ngā lulue mo tau o onai ma tau te whaatalofa mau wholo whātu ia i pa i maulunga ia i suinga i tātou whaafenga inga taulangi mau lātou whale tua le au sālevi o na o lau tau ngā ruenga whai le ngātu fwile o lau tau tāpua inga o loo manuia i pealo whai wala tātou wala leo. Ia e whaatalo whaatfoi na ia tātou te mamatina ma tutua i le lātou ngā ruenga whaatino i lea tae au, lea aso ma lea aso ma lea aso. Ia e pei o na iai ia na ia tātou tinamta ma tutua o lo pena o na whaafonga mai. Ia i maota malawa o whalo tangata ma tutua. Ia maso se vahenga lava nisio i lātou i o loa ma tutua ai o le nā lava o iai le tūlanga o le mahalosi i fi au mga ruenga. Ia ma o lo whaafonga mai fo i le tautua ma tau te o whalofa whaatalo whaatu ia te o tau. Ia e whaatalo whaatu fo i le mahalosi le nua le ngāta fo i lea i o le tātou tunu nei le ngāti Samoa ni sila nei. Ia i la tau lo pena malanga mai i mga ruenga whaavai taimi ia o no le manatu fo i o tātou a inga i Samoa. Ia malo le ngālu rue, malo le onsai, malo le tau atai. Ia malo fo i manatu alofa i o tātou a inga i Samoa. Ia o te loa, ia o le vai aso fo i nei. E le manatu mamafa ia o tau se tupe, ia o po se leni fo. Ia o wale tūlanga pe o na hile aso sauti nā le ngātu i tātou nei New Zealand. Ia o tātou a inga i Samoa. Ia malo le onsai, ia ngāta fo i lea ia o na ia tātou whanau a onga. Ma lo le lava le ono sa'i ma le tau ata i le nei vaenga o le yaso. Ia o le aptoe fo i a seanga ia ona maia fo i leo tūlanga o ongora nei vai yaso. Ia pe leo ua fitu ne minute o te aile tūla e lua. Ia o te ilo o le ale a maia fo i o toa o onga nei vai yaso. Ia o le a maia fo i leo tūlanga o onga. E pei ona ili nei vai yaso mātou te mole atu le nganga le whaaftai whaamalo. Ia ma whaamalo si au fo i a te o tau i le tūlanga fo i. Ia o le tō anga i le tūlanga wa onga. E pei ona iat lona winga o se tūlanga le leite le mana. Ia nei telefo i nei vaenga sa whaatala noa tu le nei vaenga o le awoli tūlanga le tāua o tōua o onga. Ia au wai pei ona sau noa le fionga le lipule. Ia o le whalea o le a onga. Ia o le
la sanga mua la vole na ia o totonu ia o lo langa whainga ruenga. Lona winga i le o langa tupu wae o le tangata o le tamaititi a onga e te tau ona le leile tūlanga o le a onga. Whaato a tau tali tonu lava i le sa o le whaamtalanga pēa o le teime mātutua i ma maua ni ngā ruenga le lei. Ia mautou whaapea i fwai oi se whaafetai lo tina, whaafetai lo tama, whaafetai ni mātua le lei sa ia whanau ia sa o lātou whanau au lea ua mafua i ona o manuia whaapea. Lona winga e tā ua tele ea le tūlanga o le iaio o tau ia o onga pei ona iai le nei vaenga o le aso. Ia i fo se teime muri mai po le tula e whaanga i lima o le oba saunia mai fo i le sunga ia Mari la ngāt fo i leo ana wha solo tūlanga o le tātou porkalame mo o tau o whanau a onga au alau tau porkalame le nei vaenga o le fiafi. Ia o lo tau au auna le nei Jeremia tapu mana ia le nei lea le a tātou whaafsa ngai atu mo o tau le nei vaenga o le woli ia le nei a so pisi o pei ona iai. Ia o nei whaamanatu mo o tau ia pei ona iai o tau le teimi pisi le nei ono tūlanga o le pisi ia i whaataunga ngā te fo i lea. Ia le mawhau po le ale mea alo whaataunga tau le a avili tina. Ia se so ia a whaape te pisi. Au a fo ini i a vea no pisi ma a whaape te ilo o nei te pisi. Au ani e iai fo i leo nganga fo i le de mawhau te pisi e matūlanga ni te ua fo i le me se au e iai ale taime te sasi e le tūlanga o lo pisi ia mo le whaataita inga te ua pisi lo mawhau i whaatau i le atu i le whale o loa ruatu i le whale o loa pe ruatu i le whale o loa po le ale tūlanga le ofo tina e mawai ia po o hani tūlanga o whaataunga o taumawhtanga le asasa. Ia e te ua ngalo ia te oe le telefoni, te ua ngalo ia te oe ia le tūlanga lau atutupe, ia pe ngalo fo ia te oe ia le tūlanga o au ato, ma tūlanga o mawhapena i totono le taavale. Ia ma ngā pe te ua e sau leisi whale o loa. Ia ala watia i leisi whale o loa. Lono winga ia e tahua tele le tua lalo ma le a whamanatu mo tātou le au whaatau le nei aso. Ia mea fo i le au ngā ele pia mana ia le whai atu le whaatau le taimile nei. Ia o atu le aso atae au, ia ua tau mamamai, ia o le aso sa, ia ua tau loa, ona whaatino le tūlanga o le tau loto ma le pese, ia ma tūlanga o ngā sisenga, ia o le aso sa o tina, ma lo, whaafitai ia te utou, ia i lau tau ngā ruenga whaatino i le nei vaenga o le vai aso. Ia o le situlanga o le whamanatu mo i la tau ia pei on malanga te leilunga o mo i la tau na ia tātu ave tāwale o te taimi fori nei o le ale a matua i pisi fo i atu langa o ave taxi matulanga uma o i la tau ia o le ale a mo le pikiina ia mo le momoliina o na ia tātou pāsese ia a whaapea fo i te ua e momoliina se tasi masana whaatau matulanga uma whapena o le fautuanga e to sia kia i fo atu o le taavale pele o pa uai se pele o pa uai le ato tope pele o pa uai se se vai po le ase me po se ato ia ale alau pasese ia ele i malanga lo sa mo lisi au pasese o no le tulanga pisi le uai ai ia o le o mafau fo i la tau ia le tūlanga whulura mana o e whaana nati mi whaata tope ia tūlanga o whiau. Ia ai iai wahenga whapena ni te ua tupu mai ai. Ia o mea tau anu tupu, ia o mea fo i sātu tupu i aso, i taimi pisi uaru. Ia a o le ua o ngai whamanatu mo i tātou. Ia matu alalo atu i mo i tātou. Ia a whapea ni te ua e alo lau tūlanga lau tau o tūlanga o whaatau ngare nei aso. Ia wa ai, ma whau leipo le ali tūlanga ni te ua ngalo se mea. Ia ona avea fu ile mamea le afa le tono i fu ile sauti nala tau ia te ia tu inatu ne tatou pespesenga ia ona fola to ile tatou porkalame ia e pe ona yeile nei vaenga le aso ma lor so i fu manuia ma lor on sai ma lor tau ata ia te uto nei aso. Mama
Nai whawhiwhianga renei vaenga ea o lea ole ina ua loso renei minu te ua te aile i tu lai lua le tau tuamna unanga te tātu wana leo ea i renei vaenga o lea uli mātou te whaatalo whatuai nisi wha wampa anga māsani te tātu wana leo pe ona i aile tua whine a ia mai matafolasi na leo Erika Maoe no ua nora matai o le pena ana mawhita mai ar ngāta fo i lea whingawi a sila mano le na tātou a whaafonga renei vaenga lea oli ngālo ngā rue mālo o sai malo fo le tau ngātai a whaapia fo le nawa e sauni mō lau ngā ruenga lea fia nā nei ia malo lawa wha malosi ia wai mana tua le tau langa le tau aso tūlanga e pei ona i eilea sao tina ia vai le tūlanga e tau anufika ni tūlanga le whaasoa ia ma tūlanga o maporkalame tau anu whaatino ina ngā te fo i lea ia sila fo mtatu whaatasi fo i ngā te fo i lea le tua fine ta fili moa ia o lo pena mafuta mai mana tua le tātou si iwa nā nei ia o le tātou porkalame le hafia le aso nei lea o te anei le lua lea le a awhane tūlai lua ia e tālo le tūlai tolu ia ona mafuta mai le luso ia tasi tutola va ia aware tūlanga o le tātou porkalame pei ona te lo no tau si le fia ia le ua uma ona tu ina le sunga ia tasi tutola va le lana porkalame i le wauli ia e tālo le tolu tatala to lo le tātou laina ia mo o tauta ma ia e pei he mo ia i tina ia e maua wha lavano e pei e wha asino tōn wale porkalame mo o tauta ma ia e usu mai e sau pese usu mai sau pese pe fai mai sau solo io halai au tafa io o a u mala tulanga wa fo ni men tutupu nei so nei a tau sanga le tau amatamataina mai fo le nei tau sanga io ia e fato ese ai lo to io fato ese il tinale te milete a sau e fo la masina tangi fo ili ma to se la paseni io na o sina tangi wha fōri ngā fuile ia ai o moro fo la satina ia pei fo ia lisa bena tup ia rena tātou porkalame nā lei tūnā tolu ia sauni leo toia a whai tūlā le toi manai minute ia a wha pētā lo le tūlā tolu mafuta melesunga ia tas tutola wa o na tātala lo ia lo le tātou le ele umi fo la tātou taimi pēna le a whai tūlā ia po le whasuli minute leo le a tātou tatala le tātou leina ia ona ia fo iniso tātou avano iniso tātou porkalame muni mai le tūlai whālona winga a whaapeo le nawa e whaafonga mai taimi ale nei taimi ale nei wa levan taun sauni lau pese sauni lau solo po le altūlanga ia tatala tūlore tātou leina ia uoso le mea tātou ia tāle tūlai tolu ia ona tuina tu le tātou porkalamena ia wala for fa na tuina tele le tā o tautinale nei tausanga ia maso uma ia tā fa ptofo nei pese mo o to uma lava tina ia se le tā o to ia ile nei o langa tātou te ola ia wa ana le tina ia ele se tātou ia fo iniso i lātou e wha molulu ngā e whai mai o siri atu le ai po le a le wha molungo tātou tama ia e le ai losi tina le a inga ia rali la ale a wala mal tautala la tautala la si mea ia manuia tene no tau aso tina tā wha pitol nei pese mo o tau umalava ia e pe ona iai nei vahenga le aso Ina ua uma o na whaia, le urua
ia pausia ina eba wa atoa tino le tama i le muangangana pa Samoa tina uluta e au le na e le i whai a kua e le makua ana o lau ki ute le lango lango sua i le tama i le whea ngainga o le hainga ai tangi ai ma le whaanoa noa i le tele o lalapanga le vai ma lalo ma le sawai na o tina i ainga aua lo o ta ua o ia o te ipu e sili o na vai vai ia o se lango lango sua ai le o se polonga i le ainga le ina i laua tina ua ta uta ua i Samoa o lo o tusi o se tina le le e sili lona tau i penina ua le ingalo le tama o ia o le ulu o le ainga o si au lango lango sua e tau laua i se maputanga tina uluta e au le na le i whai a kua e le makua ana o lau ki ute le lango lango sua i le tama le se poloma i le haina Ia e mana ia tele nei whatutunga re nei vaenga le wa uli mai le mano se no ia ma le pesele na whaatau ai no tina tau ai le vaenga muli muli le vai foi un tatu talo ai ia mana tua le o tina ia ele o se o le tina o le pai ma le auri ia ele o se tūlanga foi le te mana o a o a whapea wa ia tua o le meo no ia o pe o se tūlanga foi le tina Hai, tina o le pai male auri lono winga e te tau fu iona e wha alo alo. Iai, mana ia tele tulanga nei vaenga le uri nei wha fisianga ia mo o tau leanga e tahua tele o tau tina ia e pei ona iai o tau le nei vaenga o le whamana tuino le nei vai aso le tahua tele o tau tina ia. Lono winga a le ai se tina e tono se a inga ia o whape na fo ia a iai fo le tina e tono le a inga. Ia o tele fa pela fa ya pe fa pe foi ale ai foi setama ia o le tulanga foi na ia e pe ua le mautonu le fa na ia ai pe o le tina la vai ia o le pae male auli ia ai le o se polonga to tono se ainga tu lo ia lo no winga ia ta ua tele ia mo la to ia la to ta fili sau no fa pe tina o ta town ni fa se swinga ta ia town ta off ia Ton ta hafi mele au ni toi faia ia e alofa ma ia e fa pele le lo to lua ia wa lo to lua ia o le pai male au ia o se fau tu le ia a fa pe fu ila le malta ma lo no winga o la filo ma ia tu le tina le ma le tina ia lofa ma le tina fa maoni ia matulanga uma fa pe na man ia tele to aso tina ia e pe ona ia ile nei vaenga le aso nei fa fisianga mo oto ia ile nei vaenga le aso Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, lo, lo. Can you
ta fa tona I pese na mo o tau uma la vatina e se le tau o tau aso le nei. Ia e pe ona ia le fai ungo le nei vai aso le aso sa. Ia e pe o le mafua anga le na o le amatua e foli le tātou le tio e tātu pese mo o tau awa na le tasi ia. Ia e le toi maua to ato e maua fo ile sia sautina. Ia ile lātau sanga fau le ola ma le malosi. Ia pe au tātou au lia. Ia ai o le tūlanga na ona o le maua lunga tele. O le tūlanga o le amana. Ia ino o tau tina I lau tau ngaruenga whai to tonu a inga. Ia whaafitai fo I tina I lau tau ngaruenga whai e ngāta I tonu a inga. Ia o ngaruenga. Ia o le anga le lei o tātou a inga I Samoa e le ngāta le a inga o le tina. A le a inga o le tama. Ia e wai whaape na. Ia a whaape whai malafo le tupe o le a inga o le tama. E mafua mai. Ono le lei o le tina. Ia. Ia o le lei o le tina. O le whai alti tina. A wai isi taimi e pi e tau whaatalinga tuli e fwoi le tātou tama. Ia e whai mailo I Samoa e wese e pi e whaatalinga tuli fwoi le. Ia e whai atu whaapetina. Ai oe hani. Fai malafo se tupe I Samoa le lo matua mal to ina lai whaamuli mai Samoa. Ia. Au e tu sape te fai mai o ele la fo le tupi. E te le la fo se tupi. E whaapea ni fai ala wahanga lai Samoa. E le hanga o le to olua o le li le. Ia. Ia na tu wai fo le. Na tu wai fo I si tu pa vai vai. Ia e mafua mai o tato. Ia lona winga o le la fo ina o le tupe I Samoa. Ia mafua mai ono le lei o le tangata na iau au tafa. Ia. Ma ia e whai hatu lo to olua hani. Whaafitai mō nganu ruenga le lei o lo e whai e tono ta ainga. Ia le nei tau sanga. Ia e whaafitai nganu ruenga. Whaafitai le whainga o le tūlanga o ta maiti le piki ina o le whanau. Ia mwhaafitai so se mea lava. Ia le hafo ile le vai mai lo ta so e se lo ta so me le songa fua se tau les paraili. Ia ma le sto na. Ia o le au tau whai se suinga. Ia whai no ma whai suinga nei tai. Ia lo whaatai mo o tau. Ia manuia tele ia o tau tinai ngata fo ile ia le tātou au whaafonga. Ia ile nei vahenga o le woli lea ua toi sumare iwa minuto na tale tu lai tolu. Mana tua tale tu lai tolu. Ia ona sumele sunga ia tasi tu tola va mana tua. Ia na ua uma ona folau tu tātou porkalame. Ia le tu lai tolu talo le tu lai tolu. Ta tala lo le tātou le ngalono winga mana o mia le vamvela wala au mai. Ia le anga to telefoni tātou au le tātou au whaalongolongo. Ia lo pena ai mana tua o le iai fo ilane solo a le tātou ala leo. Ia o leo umana saunia. Ia e whaai o le tātou porkalame. Ia a wā lava no tātou whaamnatuina o le sautina. Lona winga. Ia o le awha pena o na whai le tātou porkalame le nei aso. Ia ma e tālo le tula e tolu. Ia o na tatalalo. Ia lo lea o le tātou porkalame. Ia e pei o na iai. O le isi tātou whaasisilanga tāu wane nei ma o teiloa. O se mea lo fasili lea ona tāua mo le aso sa o tina. Ia whaafafonga le lei mai la tau. Ia po se o tau whaafonga ma whaalongolongo. Po le a le whaasisilanga le nei o le au tu natu. O le whaasisilanga tāua le nei o le au tu natu. O te loa o se mea lo fasili on tāua mo o tautina. A whaapeo le te whaafonga mai. Wa aisau peni. Wa aisau peni ma se pepa. O le ale a o tango e tau watune numera lea. Pe a whaape te manao iai. Ma e nau iai. Ona e tango le e bili. O le whaasisilanga tāua le nei e whaapea. E whaasisila atu ma le nganga whaaloano tele ia i la tau universite. Matina uma na talosanga mai Wellingtone. Au kilani, kalai stete, maisi tu malo, moni tusi o Sulatonga. O le nei wa taunu mai tusi e pei o na mana o mia. Faa mole mole, faa fiso o tai le telefoni, o lua tasi, lua tolu walu, faa tasi lua fitu, e te mauai le tau o le tusi, manisi faa matalanga, e te fia sila fia, e winga i le nei alanga oa. Ua le o toe tele ni tusi o to toe nei. Ma o le toe lo minga fo i lea o le nei alanga oa mo lea nganu mamalu ma naia a Samoa. Whaaftai tele ma ia manuia le sula soifua ea ma ia manuia. Lona winga
o le whaasisilanga le nei, o ino le watau nuu mai a tātou tusi sulatonga, ia pei ona whaatarsanga ina le toa tele, fo i la tunu toa tele i la tau, ai mai se lava le tū pāo tina, ia la tau te whaatino ina le ngā ruenga le nei o le sulatonga, ia lea ua maua mai le whamtalanga, o lea ua maua tātou tusi, a le mea malie, o lea sau ma le whamtalanga i e leo to e tele ni a tātou tusi, o to toe lono winga mo i la tau o lo fa pena ona nau fo i le ala nga o ia a le tātou atu nu le tūlanga fo i o le fia mana o mi o le mana lama anga ia ma le wha mo popo ma le wha o popo ino o le tūlanga le mana lama le tūlanga le sula ino tonga lea ua maua le tātou tusi le nei a ia e fiso o tai le numera o lua tasi lua tolu valu fa tasi lua fitu ia e te maua iau ili inga patino ia ma whaalau tele atu le tūlanga ia whaamatalanga e winga i le nei alanga o le tātou tusili nei o le sulatonga. Ia, mo i la tau lo pena o whaafonga mai, ia, o lesi fo iti nasi a fia teli vahenga ia, nona winga a e maua se mea lo whaapea mo tina, ia o se tūlanga le leitele, ia awa le awhai tau e lava tina, ia ma o la tau loa fo i le la tau fo i tiute, ia wa o le tasi fo i le tiute tāua, ia o sao tawa ai fo i Samoa, ia e pei ona ia le tūlanga lea o le sula ino tonga, ia pei ona tawa ai so ia io e, sao falale lei, io e, sao, e fa pena io, ia o mea na sao tawa ai ia so ia, io e, wale lea, ia ta ilo, io e, ia na, ia, mo i la tau umalava, ia a fa pete mana o mia, sef so soani, o lua tasi, lua tolu walu, wha tasi, lua fitu, malenganga wha alo, wha aftai. Na ia tātou wha fisianga rei vahanga le wauli, ia a mai, ia, tāli tūlai tolu, wha tasi mai, ia le usa, ia tasi tutulu waa. Le mua e le fuotia
shake it up and the make baby. I'm a new hoe with a make power. What a me, what a man, let's go, let's go. You might not a hot light, you know where. I might not a go dance, no way. Just give me some blue heart. Yeah, 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 yeah. Loila, loila, loiluna, loila, loila, loiluna, loiluna. Super, we're okay, fine. Turn around, turn the left, 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 turn the left. Super, we're okay, fine. All right. Turn the right, turn the right, you're right, turn the right, you're right, turn the right, turn the right, turn the right. Super, we're okay. One more time. Turn the right, 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 turn the right. You're right, you're right. Super, we're okay, fine. Hao ono whanofo pēr na wao i lo maainga manu tina le tasi asu. Ono o i whaile se manatu whapea i a te ao. Masa o tusi nai rosi tusi, ma tu i lunga le lau lau. Ai o ono ese atu mai whale. Ma ina ua taunu o mailo tina i le whale. Sa ia mo ina la tusi. Ma o upu i esa o tusi ai. Tina ea. O te manao i e te tongi ina mai e te au tupe mo a ngā wenga ia. O le sasa ina le vāo, e 5 tāna. O lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e 4 tāna. O lo fuluina o ipu i le tele o taimi, e 3 tāna. O lo tai ina lo tau tai tai au uma, e 2 tāna. Molo te wino moenga i tae au uma, e tāna. Ma le au whai, e se furu ma le 5 tāna. Ina ua o te fo i atu i le whane. Ua le ailo tina. A o upula nei o lana tusi. Sa o taua veina o ilo manawa i masina iwa. Ele ai se te tongi. Sa o whaasusu ma whanga ia te oe. Ele ai se te tongi. O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. Ele ai se te tongi. O te pula fo'i le ao a toa ma le pō ma si i oe le whale mai pe hae mai. Ele ai se te tongi. Sa o whalawa ma tu inatu o i le a onga ma te tongi lawa onga. Ele ai se te tongi. Ma o le te tongi te tu inatu i a te oe mo nei me onga. O lo uola, o lo uolofa, o lo umalosi ato, e tausia i oe. O utina o le tumu i le anga lo fa vea o e mawhaola i le ainga te le whaafiti pua puanga e ngalo whapewhea i le tina whanau alana tama male tinga. Nā loi matau le alofa e iona whafonga i teimi o pua puanga o umatai
mai lo manuia I lo utina Tina ea Pangale tele o loa lofa Sa e tausi Fa lava lava Ma fa fanga I au ina I o wola O le nei o mawaile nei sa o le tono Ai pangale lo va lea ma lo vai vai Tina ea Ia ea lofa Fa amanga mai Elena Tailona lofa Ai tuina te foilona ola E whetai ai ia mapua puanga Ai le whaafiti ai le alofa Ai mai whaamanga lo mai lo utina Nai whawhiwhianga re nei vaenga o le awa huli ina ua tātonu mlawa le tula tolu a tu tasi minuto tale tula tolu ia i le tautua mla uranga re tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whambo ia e pe ona iai le nei vaenga o le aso ia mana ia tele ia o le alam lam fai fultulanga o le tātou wala au le tātou porkalame ia o le ua tale tula tolu ia o le mai aloa ia no tuina fo le vanoa le tātou tunu ia e te wala au mai a walti tūlanga o lau pese ia po o lau solo ia ina i o tātou maulunga I pea lo tātou whamana tuina ole aso sa o tina pei ona iai e isi tala mana ia le asa o ai atua I lunga I ia se uma fai muni atu ia le au tali tula tolu ia le a tātou pese lea ia ona malanga mai leu sa ia tasi ia a waltu langa por kala me pe ona ia le nei vaenga o le aso mai fa fisianga mo auto e pe ona ia le nei vaenga o le aso ma lor nga lue ma lor no sai ma lor lava fo I le tau ata ia I le pa ia mo lungo le tatu no
lolo ai le malu le sabili wale tutu sape ona masania. Ia, leo whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga o leo huli mālo le ngāru lue mālo le tau atai. Ia, mālo fo le tāpo le manu nau telo le tātou tunu o tau whaama e tūlanga whi au mga ruenga pira māsani ai. Ngā ta fo ilea niso i la tau alo pēnā o na pisi le nei vaenga o leo huli. Ia, ono tūlanga o whaataunga o le aso sao tina. Ia, au fia la fo le nei vaenga o leo huli mau le avanoa. Ia, ma o whaatasi anu fo i mai le uso i a tasi tūtola waa le toi ino to ina. Ia, i le nei vaenga o le aso. Ia, le tū... Le sei, o le paina tala. Le tūlanga hui o le nei vaenga o le wauri. Ia, le o tama ia, le o sa o le tala hui lili. O se tangat, o la tauna le loa. Ia, le o tuatu fie, le o toi maua mai. Ia, o mo fa sa ino lau taren fa nei ya ter to ino na fa to apasi tu le si po tu le to ino malo te malo se fua malo le banga la uli malo fo te wa ta i o mga le yaso te o te fa ino ta to tua ya ta fa ko me tu pulanga ta vo sa se wo ese ara wa ya o te le va yaso ma tu sui ara wa ya o Lucy. Lucy, fia. Ai lo le atu. Alo, ia, o tūlanga ho ia pi o ana no fia. Ia. E mo fa tau me alofa. Aue. Ia, o tato. Me alofa fa esta maro. Ele ngase ho ia le me alofa tamaro. Alo fa tali ia ile asole tate to lua. Ia. Wa tu sale hata wa. Oh ya. Yo. Mo ina la fol vela volta ba. Ele ta alo no winga. Tama umala mai olo fa fonga mai fa ta i mai ama mo. Te le lo lista ta uso le na pase tu. Ia. Au te va ia tu wa la e pe fie this time. Ia pe le fie this time. Foringa mai. O la foi le fa lo to lua. Fa lo to lua pe fa tau se me alofa. Pele fa tau. Ia. Ja. Ja, leo vai tu leo mai tamai. Ja, leo mai tamai no ngoro tamai, leo mai tamai te ave. Ave o fa tau ia se me alo faltina la ai. Le la wa tamai ti tono potu. No winga la o mai tamai te fa tau se me alo faltina. Le la mo ti no ala fia. Ia. Le mo ti no ala fia. Ia mare. Ala no me alo. No? Pero lo ta ua. Ta no ta pese. Ia. Ta o tu lo me alo. Lo me alo. Ya tama o mala fa fonga mai. Tama matua tina tama la iti tama fe lolo. Tama o la tau le fa ipo le va nei. Ya, tau un fa me alo fa. Me alo fa. Tau un fa me alo fa. Ese fa ta o tina. Fa ta o tina. E longo fia tama ele fa ta wina sa me alo fa tina. Eu tamana pe volele pe lunga pe fifi pena pape eu tanto lo foi la le tulanga mo tanga ta eu tirei anga ale ai na va na tali ai Jerry o lena fa ilo te mi lena a matai lo tu ta lo tolu ta lena ono tatu te mi po klame tu pulanga tana ya o ai lava tama o le ana fai atu na fie ta pena mai lau pese ia pe ta pena mai sau solo ia pe ini mai foi lau kitara e usu ai lau pese ia le tinao le ainga tinao le ainga ia mfa manuia o ta sile me alo fata ua o le fa longo me le tinao le ainga ile fa fai ngal wenga o le usu atu le pese le tamai lungo si fonga lau mua ia te ia ai mai sela le nalu taia pena ia tu langa pe o vesi fo le taia ia ai toi fa longo mai lo pi toi tangi mai le o le fa ngal fa longo pe le su le veta le na to su ia to longo tama o ta pena sa pese ya le o tala tu tatu linga o se solo ia o le ala va tu langa te fo le te e fa mawalunga ai ma fo le ma vi na le pawane o lo mana o mia po na fo tono ta vale afa pe na te ru fa tau paka ta vale le se ta fa
Ai usu mai lau pese. Usu pese. E usu ia o tafaltina. A le mānaia fo le tūlanga le aritas. O le mānaia i o mawhauwhaunga e sau pe a usu le pese tangata tonu ala sau wha i o tafa. Nā tonua. O mawhauwhaunga o upu sa le tauna o lo mawhauwhau. Ia. Nā matua o lo to o luare a. Nā tonua Jerry. O le leifo ina o le usu o lau pese ala e iai au tafaltina o le ainga. E fo le wae e ilo le lei al tina o le ainga i to ingata male te iai. Usu atu rola mara upese. Ea. E tali tonu ina. E tali tonu ina. Tu sape te wha fiu tina o le ainga. A usu sa upese. Ma upu te wha ngaina. Te wha i e la ngona ina. A fo le wha a momori lau whaila upese. Se o mata si e e o furunga uno lima piti sala mo foi lele piti fa pupu fa pe foi lele e o foi ke logo no ta ko fatta i tai mele il tinarang ia hani awe e se no hani e se ia oi e tu sana fa pe tinara fa pe tinara no paru na o ya ave me tina me e pe pelo ave me e o tapare o le pe fa i tu va sere ai han da te lo le le ya lo oi na tonua fa la vai le fa puiti mata ale la tupe ale la tupe fa puiti mata fa ava pe fo se pete mana te pese se pese fo le te fato ese. Ia. Pe fa pe wa leva ona ise va ngore te fi fato ese tina na inga. Fato ese al te nei la pese. Fato ese. Po ala ni mau me alo fa. Ia. E va le o pasi atu ta uso pe ale la alo fa ta me alo fa tina na. La sa vai, o la fia po. Ia la fia. Oh ia. La lo okay la. Okay. No vinga la. Lo sa wasi ona tali e piki atu. No winga e fa se price tina o ainga me alof. Mana ia. Ia manuia fa ta me alof. Manuia fa ta me alof. Ia. Ta stapes. Na ta tapes. Ia. Pa ta tu no va ne te o le tolu fa lima ma ta por kala me o le ta telefo. Ne te o fo le tolu fa lima to a tele mala. Se a wori se me alof fa ta wa. Pese i lunga si fonga lau mua e mo mole olo faanga. Iyo, sa o le ia, isi le li leo li sati, tau fo na mawala no te wala au mai ai. E mausu mai sau pese fa to senga. Ia o tama ia le pese fa to senga. O tato por kala me la son lei. E mo tina. Na mi salta mi nei tau le kwata te ele fa. Iyo. E mo na tina e fa tau e tina se. Ai mana o te pese fa to ese se le ele fa sa. Iyo. Ele fa sa ina. Na e vili mai ya e fa pe mai. Tasi ma Jerry ma si fonga la mo pese nei o te fa to ese atu ai. Ia le tina le ainga le fa longo ma. Mana ia. Mana ia. Ai le te le va ngale o tamori. Tu sa ta o le o tu le ngato tono lo ngali idia. E fa le nei. Na tonu. Vai, ele mele lo mele tu. Le va nga ele tu so ta o fo mai. O ta o fo mai. Tu so ta o fo nga mai mele o. Taula se o ma fo. Tata to pese. Tata to pese. Vai fo nei taimi. Ma lo la le fa fo mai. Ni si fonga la mua. E Wellington e. Ia le na. Fa manuia pele atua. Ilo to waso fa pito atina. Tina uma lavo Samoa i la lolangi atoa. Manuia lavo lo to waso. Yeah. Manuia tele na satina. Happy Mother's Day. Au maya o upu o leola e malo si aire ainga o e tina le su
sili oi mea uma Sina aulelei naua Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei naua Sina miolelei Sina o Samoa Mana suai po itina Wapa ilangi le malanga Le mapai na ngalo Ilo tawaso pa apitoa Naitina oi mawata ngase Matutonu o aina Yalo pale atua Ia mawa lo soipua Sina po'i o mapatia I maputanga o vala Alo paanga e silo na mamoli mo o Elena Sina aulelei naua Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei naua Sina miolelei Sina o Samoa Sina wasili oi o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toe o lo uola oi o lo upatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei naua Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei naua Sina miolelei Sina o Samoa Sina wasili oi o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toe o lo uola oi o lo ufatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei naua Sina miolelei Sina o Samoa Sina Ia, e aulelei a tinari tasi. Ia, e aulelei a tina. No, no, Ia, ia, ma se tina ele aulelei. Ia, e aulelei u ma tina. Ia, tina. O le tūlanga tāu, o le na. Ia, tina. Ia, whapeo nai whai atu siu tōru o e te rea aulelei. Ia, leo ma whai atu materi ma le siu whangola mua. Leo o e tina aulelei. O lai sa o tala to ina. Alanga e tūlanga vule le pi e wha winga lua e tina. Ia. Ai leilo, o lai sa o tatou tala e whai. Hani. O e te aulelei. Ia. Ai pi e whai me pe ro winga vule le whapea. E o tau wha se e o lau te ai. E o tau wha se. O lai sa o tala. Na sa aulelei ale tala nai whai. Ia. Atina, ia, whapelese mea rofa tama. Ia, e te, e ile solo le na fwile le lafo mai tangata na nei. Ia, o lana le Ia, naia, o le la amata le solo. Ia, ai, whalongolongo i le solo. Atonu fwoi, ma neia le amata atu le solo lea. Ia, e fwile le... Potua, ia ni ma fau wala au wa. Ia, fatu solo mai ei, so le fatu levan fatu whaile solo li, ia, te ofo ni tama, ia, solo la nei, lena lafo mai tangata nei, whamai, tasi materi. Ma whai ona lua la wina ne solo lea. Ia, la lotu. Sa una, sa. E se pese, pe kalta solo lea, Jerry? E mo, ia, te mana pese. Ia. Loatu pese. Ia, ma nei fo sau pese na lena tanei. E mo. Io e. Au e... Ona. Ia. O le solo le tina. Tina ea.
O lo o ta nofo I se malanga e nofo ai olo. Le o langa e le tu mau. Sa e le fiu I le tau fono fono. Ti ngā mawhaingata ono o winga o leo langa. Peitai, e le whaafiti o e tina wa e sa uni mo se tauli manga. Toi manatu I lo ta pepe, tala vau, se I o ina o ta tangata matua. Lota ele elea ma lota mio matanga. O oe tina sa e faufautua. Leitioa a whaatusa lo tau e sili I penina o le lalolanga. E te whaapele pele I o ta manua. Ma e te ngalue malitangi. E te le moe pe a o ta ma. E te le nofo pe a o ta fia ai. O te le ilo lava pe ua e whaapea mai. Ua e vai vai. Tina. Ua te le lo alofa mo I tama I mātou le whanau. Tālo sia o au ngā luenga le lei. Ia mātou whaa o wau. O oeolo mātou 5 tau matau le nei o langa whaingata. Tina ea. Ua lea I lava sa ue se senga. Ma leo langa o se pāngota. Pangalea mama. E mātou te whai tio I mea le lei e te whaia. Ai ngalo ia ta ita o nei whai tionga e ono o ai le mālaia. E ti ngā ona e a mio. E ti ngā ona e amo le whaingatā ma le polonga I aso umalama. Peitai e te le e te ngalue ngungu e au noa masenga ngana. O oe o le teu te uala mo I mātou le whānau leanga. E te popona I le tino, e te popona fo'i leanganga. Ai panga lea tina, e te aafia I whesaua ina o leo langa. Pe a vevesi le a inga, ai le ai sou to manga. E whai oe mapolo tui o le tamaa wha o sala. So se mea e te sulu iai, e le ai se tala. Ta lofa I lowo langa ua pei e le ai se tapasa. Tina ea, mātou te tatalo, ia lofangia oe e le atua le tamaa. Mātou talo sanga ia e whamangalo mātou le whanau. Wā a e tu ua I mātou. O le a mātou wha vau vau. Ja, Jerry. Ja, sau whaalongona. Ese o whaalongona le pese soli. Ese lo Malaya. whaalongona le Ia. soli. Malaya soli. Ia, tu sa whea pele in tatou walau. Wala vale solo. Ia. O le mele o tupu. Ia. E pena whai le solo a le stangata. Ia. Ai pena whaalongo mai lo le solo le wapea soli. Wala vale ra. E maua I mau I le solo le. Soli. Mana ia. Ia, ona I mawhauwhaunga o le whatu solo. Ia. O le solo na, ia o le solo ai. Mene lo suari. Ia, le talo alo fo ia se si le I lau whai solo.
Ya ai. O lo so matua le tu sia ve. O lo so matua le tu sia ve sono. Foi ni talo alo foi. Ma ya tonu ya nga. Ya o sa finga la foi ma tato mo onga. Ya mo le sa le tina. Ya ai fia mala uma ya usu mai sa pese. Ya o matua mana ya. Ya le ai ya mo lava matoi le mai nga. E foi le fa ta wai foi ya nei foi vai aso. Me seranga ya tu le sa tina. O pise foi la fa fa la foi fa ta. Ya. Mana tu la Jerry. Pe ya ona fa lo atu le vai aso. E fai ya si pisi o le vai aso le nei. Me se aso ne as fa lele na sto nai. Ia o la to fo le o e fa tau. Ia a o lo filo tu fo I male au le popo se tu lo. Le au nga oi. Ia tau tu na la ato awane ia ve se la ato ia malo lima. Ia po tanga to fo lo to te fa tau. Ia o taimia ne o so fa ia to tele ia ila tau ia ona o le tulanga fa pena. Ia mana ia tulanga le tonu mai tasita tulanga tonu ale le sa tu na pe fa na tu ni tai au. O ia na nei na wa mata le tulanga le tautua. O no le tulanga le pisio le mafau fau ila to le la fi fa tau. Ai ila le taimi ngalo ai to ngalo le telefoni tonu ta vale. Ia ele leila pe pa pe la ta vale foi al ta vale la la pa se le te ta no tu ai. Ngalo le telefoni ngalo le ato tupe lo la ma to fa le ton wala la sautina ia o le tulanga na au fo ini a vel tulanga le pusi le va soli ma tulanga le prosel ma fa le mana ia nei tai au li siaso ia tautuanga ma o le wa ia fo le pelo tatu fa alongo le belen tupu malunga ukilan tu sa la wa sa fa tasi le tulanga lo vaia ia o la te mina o la o fo la nga o va tu fo fa fonga ma me mo tal sa o le fa ia o fo la nga o me to tono fa le a nga ia e fa pena uma fa la le ato le aso le nei mata au le foi la wa sa le tala ia mo le tala le na sa wa nei wa to a torsu minute ia le tulanga vo le fa tuanga mo la to le fe ho ta avali ia o le tulanga vo le ia le temi tango fie le ava manosi tango fie fo le over fie wa o mena sautina ia ai te wa faina ma o le alo sa o le wa una mana o mia fo manila isene o ni o tatu ma fo me yo wa fa ngot va ia just a ni o tatu ma fo fa o le si pese ta avale le lo fo nga ine la to te mini o ia ta fa manuia la sautina ia o le alo sa una mana o mia fo ni la isene o ila to ia ave ina va ona e ni so ila to na mali liwa ia no le tulanga le e o maltua ole ave ta vale ia e tu sa le ia mal tangata le fa fo ina le tulanga le ave ina le va no winga ia fa pe ole wa fa le license mo la to ole fe wa ilungo ave o lungo ta vale o ta ta vo ila no fa le license mo la to fe wa iba ia wa o si me ole o tele no wa mo tangata fie ai o tangata fie ai la tu fa na tu ina le santina mama so fie e o ta vai o tele la to e o inu e o va tu fo ia e o inu mata fa fa lungo sam le ala ya fu mai tu lango fa la veia tas fa ia na inga ia le vai nga sa ngale mu wai le fa mo yaso ia me se fo il fa ta wai no le aso na tina ia le se tu langa le ave fa na o tina e fa ta fa o I vai fa penapi o va vo ia o tai ia ai fa mo pe ta tu sa ngale mu sa mo pe ta tu sa ngale mu ina ia I mo le manuia le aso na tina ia o na tina ta pena fo ia la to ai te mo le ia po la to fa evangelia ila sa manuia tele ia no tu la I fo ile upu for wa I tina le ata ia ni so sauninga ia ai e manuia le anga ia tu ia le sautina e pe ia tu fa silanga na fia tu no te lei o le fa te alu tatu fa silanga tau nei o se tasido me alo fa tau mo le aso sautina ia fa silanga tau nei fa pe fa silanga tu me le nganga fa ano tele ia ila to university matina uma na talusanga mai Wellington au kilani kala istete maisi tu malo mo ni tusi o le sulatonga o le nei wa tau no mai tusi e pei ona mana o mia fa mole so ta ile telefoni o lua tasi lua torvalu fa tasi lua fitu e te mau ai le tau o le tusi manisi fa matalanga e te fia sila fia e winga le nei alanga oa ua le toe tele ni e tātou tusi o totoe ma o le toe lo minga foi lea o le nei alanga oa mo lea anga nuu mamalu ma naia Samoa fa tai tele ma ia manuia lausula
soifua. Lora winga, ia, o le ua le tātou tasio vaenga tāua le nelu tūlanga sula tonga. Ia o tātou wa ai o tātou māsani ai foi. Ia awa al pei o tūlanga le whaatino lava e tina. Ia o le mana ia o le whai mai wale toi telin tātou tusi. Ia ma e tatau foi o si mea lo whatāua le mo le asau tanari tas. Ia, o lea. Sula tonga. Ia, oi. Sao falalei, sao falalei, ole nea. Yo. Era mo ile. O toi o e sa wani je. Era o mire. Sa fa poni no ulu. Sa fa poni no ulu ya. Sao falalei, ole nea. Ia, ai ma ne. Ia, ai wai o ta no fo ia ile sautina. E ia si o tama pe no ta wanafi. E isi pe ia na faisa utala nafi ai utele ilo la ita ma o la to faia ia le vaenga le. Oh. Le vaenga foi le o to tongi ia fale faiulu. Ia. Le fale faiulu. La le ngole fale salon e pra ia. Salon. Ina e ita ma wo wa foi le ilo tina. Wa to tongi fale faiulu fo ia ia tama ia e foi le teu ma. Ma i longo fia tama lele e teu non to lua. Ia. E to lua la tama ma to tala no ana nei taya. Fa mai so le tas. Pe ia lin ta to tala no ali. O le na ma fa lua ga ia nei taya. Mai fa to ma fo i mai. Na ma o e fo lele e fa tonu le fa le a teu o fa fine. Le fa ito inga. Le fa i me fa inga la ngol me le. O ta vio. Fa me o le o foi le pa ia. Oi fa foio. Ia fa foio. Le o se o funga no au te le ana. Le fa foio. Ia, fa tu fa mai na ma o le mala. O la o uma. A tomo ta. Ia, na ma o le tongi fa le fa iulu le ia te no po fa i tai Wellington. Ia. Fa tu la me fa ei. Ma te fa aven ma fa surprise style tina e to lo na wali. To lo na tama. La o to tongi fa fa iulu na. Ma fa le fo le fa make up. Ia, vai fa make up, fa tingi di. Fa tingi di ma. Tingi vai. E uma. Fa tu ai la sta mo ta fa mo ta mo ta. Fa tu se ia, e tasi ala sautina. Ai le leite le o e se lo le lei. Io tama a pe mo tama o lua e fai pe mini o tamana. Ia na, fa mai. Tomta? Ia. Fa la na taimi a veltina. Ma ia e fu al taimi va vei ona e fu le a viste mi le uli. Fa tu sole e fia la foi le ulo. Ma ia o le ulo si o lua e o timana fa ini foi se lima. Se vai tama ai lo me tau foi. Foi na lo tau fa o lo tau fesilia tu e pola. O fesilia tu lista male. E fia foi le ulo si o fa mai e tolu. E fo mo alo tolu le tolu. Tolu foi. Fa tu man, ia ina di ma ia tolu le ia, ma ia. Ia tongo taso. Tongo ta? Fa sole. Ma na ia tele la. Ia, fa peso. Se sili lo tamo Jerry pe o faini foi le tina. La one fight. Tu ia fa ia o tu la sa. La one fight ema ai la tasi. Tama ia na se tu la lo ma se ma wai ma Jerry. Ia. Ave tina faini foi. Ia. Tu sa pera po lu. Ia. Ave o le fale fai ulu e vai plasto inga si kai di mana ia. Po le al fai me le tu ai nga pupu o le al umi e tasi le tilo le tangata le fai me io foio. Ia. O le foio po le foio. Se le no. Ave tina fai ni la filter. O aingo me fai mata. Filter. O ai laisas e apoa. Ia na fai ai laisas e filter. Ia mai fo filter ma meu. Ta ilo se o tare ilo se po ane mesi. Mo le numero telefoni o le sula tonga o le o lua tasi lua tolu valu fa tasi lua fitu. O lua tasi lua tolu valu fa tasi lua fitu. Ia o le numero na mo ina tau de vala au mai lungo le tatou o penga whairangi. Ia na o ile foto mana tua me foi o foundation. Ia. Fea, ipi wai. Langa ia foi le vali na de vali foi no mo ia foring of fine tenio me tau foundation. Ia o foi le vali le tele le temini. O le vali le tau le Clonton. Ola? Clonton.
Sole e se to ngā wali sole. Leva tele vai apa eleni. Nei lau mo ia. Ora wali na le London sole. Te fiu, ole anga le wali tau matari tasi. E tau mata ia. E moi. Ia le wali London ole tele tau ngā wali o London ole 5 nesi wali. Se vai lá le te mala le. Ia sa vali. Se le putera mo eta. O mo de via se. A o te pisa. Ia le wa mai mo Clorox. Tata pe se ole se la mai vale le ni che vai wo Clorox e fai i tanga na mana. Ya. Tata pe tata le na pe fia bla so le ti o fu ta ma nei so. Ya. Tata pe se. Ei. Awe. Momoli atu le faafetai
Ia, mai a tau fifa o Sofia le nei vaenga o le fiafi na ua toi lua sura minuto tale tula fa. Ia, pese mai a tau fifa o Sofia fa autuina i le tina peleina. Ia, e pei ona i le nei fa tau waina pe la sautina. Ia, mana ia sole. Sa o le Jerry, mana ia le siufonga ma le fatunga le sunga tau fifa o Sofia. Ia, pese a fa moni mona i tina. Ia, e le ia se si o tātou e le pele le tina. Ia. Tina lava o le au whaafonga ma le au mai moa mai. Te miani mana tua ina i tina, mana tua fo ina i tina o whai ilangi wholang. Ia, mai se fo ina i tina o soifua mai pia ni teimi. Ia, ma futa ma whanau. Ia, ma tua. Ia, ai, le ia se isi fo ele o tia. Ia, mai sea i lato fo iwa motusian ma futanga mana i o lato tina. Ia o vai tai miani mana tua i lato ia o nisi fo ia a fai fia fo ia lato maftanga mana i lato tua a e fo nisi la wisa mo ia na mananga sa mo no o le mana o la fo e me sira vana tina ma tua fo ile po tai valu se futa usanga tai va se fu na la o na ia lato fa na o e fai aso sautina ai wa le lo fin ngalo le na ia va ngale aso sa o le ia stulanga tau tele mo le sautina ia me sia tato wi ia tato matu sabo ia no le mau le vanoa a lulo a wa tato tele lo le stausanga ia matulanga to manga pola tulanga ia a le te verso pia le to e me la va ngai e vali ana tata o e longo fia longo fia lono winga ele yalu ala tamale ox sole ele yalu tagata longo eu tau mai ele yalu tagata le aveltina le ainga se falfaiu o lo te fasa o lo te falwa ina ia vali ma tua itele a vali eli ala nga usi vali tau nga ta tele ia e fai asinga tong o nga na ele tamina wan fai le mele e umare lo to sanga ele fai payment yo mea wa fai payment yo fai payment e tong i foli yo pe tong ngol va fa gota ya o e kalesia mala vole asa uni wa fole sa tina ya manuia ta penanga misi nei tina ya ole ala fole ala walu matolo tu la sa ya o i lo fo el matolo tu va ngon o fa sa tu la tu no foi tu pitu tu e te lano la tu fai mai isi tamalo na mai so fina na me sti tau mai no foi tu atu isi lano no foi tu vo le se utango o te le stango mata ya tu uma o mai taula a sa vale ni na istina foi le umia tu se vai tamalana pe se vale pe o i si ma ia te ia tu mata tina ia au tafa le sa tu sa vale tu sitina le o ngatu tava ia tu mata istina pe ia ngengoi o le istina le sa fai me le mai ai stile ai ta ai ta fu se vai ai sa o le na che wat no foi tu o sa ne o le fale persone sa o ia tu fu le por kala me foi le solua ia istina foi le o la taulena tara noa e te o fatu listina se tu sistina se iola ayo sa ore ya te ale tulanga vo ile tasi o tulanga ta mafutanga nei aso ya ai futa por kala me mul ma ya o malta tai miso o malta tai ya lofa te mo tina o mala mo Samoa tina o fia mafuta mai li si fonga la mo malta to por kala me matina umalawa ia le asauni e wala te wasa fapitoa tama ia lofa le tina o cherry ia na we me alofa e le gase le me alofa le ia afa ia le mai mo se faltua ia le me alofa mo no le te moni mau le voi to e le me alofa masan ia mo le ola man marosi pero ia le no mai nei na lofa nei tu le ia ai alofa te mo tatu tu no cherry ia le la tata tu telefone tala mai Samoa ia ona solo mo programa tu pona tala vo pe ia fai foi ni fai nga solo le tu mana ia mana ia mari mal sunga mari mal to fine ana fa solo ia ai alofa te atu mo tatu tu ia o pole oe ai ma le mo la fo na nei ma alofa te ora va ai le fangu na ta o le skurian
E fai la le skirian. Ai lo studio foi le fulo i. Ia, manuia te le nei aso, manuia foi la sautina ni tas. Ia, te utale toi filo ia manuia foi la sautina. Mo el tato tunu ultina ia le te tulanga la safia. Ai amana o Jerry, amana o se si foi le fa manong tina. Tama a fa pe le tau su estina le fangu fa manong i matua sa sala ton fa sa pe a fa le pe paltina. Su ela le fangu ta o le midnight. Midnight. Ja, o te resi si eira? Ja. La mo te fuai o tolo. Manu ia tele nei vai ngalas. Ala pa tu o tau. So at midnight. Sisilanga taua e whaamana. E toi whatalo whātua le whaopoponga o tala whau mō le nei au auli. Na mawai whaamaunga whau mai le Consumer New Zealand. Le fase furupasene o tangata i New Zealand, la tau te le whatuatuaina whale tupe te tele e wha i le atunoo. Ua sila tangata i le whaamaumaunga o tupe mama, ua lipotia mai e whale tupe te tele. O nisia silia ma le tasi piliona tā la, a o matau ina fo i le whaititia o te unga tupe a pitonoo, i la ese i to tono pitonoo. O whale tupe la iti ua ave i ai le whatuatuanga, e i ai le Cooperative Bank, i le valu se fuluono pasene o le langolango, ma le TSB i le fitu walu pasene o le langolango ma le whatuatua ina e tangata. Peita ai o le whale tupe pito te le i New Zealand le Westpac Bank, e na o le 5.4 pasene le whatuatua ina. I whaamaumaunga mai isu e ngalata mai, o whale tupe te tele e wha o le ANZ, BNZ, Westpac ma le Kiwi Bank, e pito i te telea na tupe mama i le atunoo. Mai le o yaini tūlanga o whaiaini tauwanga i mata upu tau tupe i le taimi nei. Na toi whaamalosia tu la fono ale matanga luenga wa onga mo le saunga le mu, i le luafe ma le valu ina watula i mai le whaalavelave i tamaitia onga e toa hono mai le kolisi ale Elam Christian College i Aukilani, leana malili wai tamaitia onga e toa hono malalato whaia onga i le vai i Mangate Popo River, a o iai i se camp ale a onga i le Outdoor Pursuit Center i le onga totono le motu i mātu. Peita ai watoi langalanga manatu le matanga luenga, i le toi ilo no tu la fono moa onga, ma whaamalosi tu la fono ia iai tu unga mo ta whaonga ma asia singa a whana wa onga i whafo atu o le lotoa. Taluai le whaalavelave lea na maniwai se tamaititi se furu 5 tausanga i le Appy Caves i le vai aso nei, o lo whaawau su esuenga le Work Safe i lea mata upu. O le lona toru le nei o aso o tausa ilia pea se teine titi se furu tolu tausanga i Wellingtone, o Olivia na vaaya muli i le whale o lona ainga i Jordan Park i le aso lulu. O lo talosanga ina e leo, nisio sila fia ni whaamatalanga i lea tamaitai, whaafsota ai atu le numera o le tasi o 5, matau le numera o le mata upu, o le 2 o 5 tasi o 2 tasi. Na whaalawi loa i le leiti o New Zealand, se ripoti mai tangata i aito mai whaapitoa, e silia ma le se furutausanga o i loa i le au whaipisinisi loli, le saunga le mu o tau filima o le tele o loli, o whewa ai lunga le ala tele mo ngā luenga. Peita ai olo o whaatanga ina lava i kamupani o na whewa ai lunga le awala,
O le taimi nei, ua toa lua tangata ave loli ua maliliu, ona o le faa le tonu o loli, pe a faa o ngā ina le tau filima. Na faalia ele au faito fa sa tatau ile waka kotahi ona faa sao na toi feo ia loli ona o le saunga le mu. O le su enga le work safe na a mata faatinoina ile masino o ke topa le luafe luatasi manata ua ile waka kotahi e fato a failo atu ia ilato le reporti mo le taimi mua. Na iloa e kamupanini faafita uli ile tu a inga o tau filima e ta ua o le senwa seiki talu mai le luafe ma le fa. Sa faapipi ina iloli e tu samale a feselau o le tu a inga o le Nissan. E le ima faina tali maika mupania le VTNZ ma le loli a le UT ina ua fesilingia ele le tio New Zealand. E se fululua te simale 5% ua si iti ai le tau mafa i le tau sanga na mawaifa maunga le Stats New Zealand i le masino a perila le tau sanga nei. Ma o se si itanga pito sili na mawalunga talu mai le afe iwa se lau waru fitu. E se fulu pasene ua si iti ai o loa faimea ai. Ifa maunga fauna fa alawi loa mai le asona nafi. E luas fululua te simale 5% ua si iti ai le tau o fuala au tau mafamata ma fuala au faisua. Iwa pasene ua si iti ai le tau o tau mafai fale ainga, iwa te simale 5% ua si iti ai le tau o ia ma a ano manufasi. O mea inu e lea o fiai awa maalosi, ua si iti ai le 8%, e te simale 5% na si iti ai le tau o tau mafai ia a perila i le luafe lua tolu, pe a fatusa i le masino mati. I le whai unga o le mata upua leo lea na apili le wha masinonga, whaatatau i le polisi e whaatanga i leo na tapu e atau tangata ino whanga lautele. Na mawai reporti le wha masinonga, na pu e whasoli tula fono i leo le atau sea lii, o whaia ananga luenga ta ofita avale le awala, ma whaonga aina mo wha maoninga i se mata upu na moli ai i le ngaoi. Ua whaalia le fio le beristene o le asosio leo Chris Kale, i le unga o le wha masinonga, ona ole asui ai le whaatinonga o ngā luenga leo. Na whaalia e se urungali au kilani, ua whaitau waso nei talo na nonofo mamomoi tutono le taavale, malala pepe whatoa whanau, ona nao ese mai malala tau fale, ona o le lesa unga le mu mo le soifua malolo ina, talo ai le maudu ma le palapala o tutono le fale. Sa nonofo le urungali i se fale o emergency housing i Papakura, ma ina wa whanau le la pepe, sa siti ai i se fale maututongi e lua potu mo i maangere, ai ono le mamao le fale, na mafu ai ona ono nofo i le taavale, na whamatala i le unungali i sa la sainia pepa mo le fale, ma na o ata na wa ai o lo o mama ma le lei. Peitai, ina ua tāpena atu e no nofo ai, na wa ai le palapala ma le mold. O le fale nofo maututongi i maangere, e pulea ina e le Monte Cecilia Housing Trust, mai tolu se fulu fale fonga fale lua ta i lua potumoe, e umia ina e le kamupani, e mawhaiona no nofo ai a inga e se lau lua se fulu. Ua wala au le tele o whai pule o le pule ngā nuu o koa, ia whaama vaila la tau pule nuu ia Ben Bell, o Bell o le pule nuu pito i la ititi na manu malo mai i le pālota i le tausanga taluai. I se whanotanga na whai ai le māsina na te anei, na tofi ai Richard McPhail e whautua ina e fofole whaafita auli mo le vāua li i e to alua. O le asona na whina talosanga ai McPhail o le sui pule nuu, ma le 5 mai le to avalu o whai pule, na wala au ina ia whaama vaile pule nuu, mai i lona tofinga. Ua whaasilasila i le minista o Tupe Grant Robertson, le whaatatanga mai o le paketia na malo, le ole a whaasilasila i le vai aso fou, e whaapili ona tā la le teo ngā tupe, mai lo ilo mata upo e ave ai le whaamua i le isi whātausanga o lumanai. Mo le paketia le a whaalawi loa, i tūlanga tau i ofisa o le malo, o le ava ai i se vaenga tele, mo le fuafuaina o lola tau tūlanga o le whaatupe ino paketi, e au fia i le tele o avanoa sa la tau aveina, ma pasene o fesosoani tau tupe ele i whaonga aina, na au fia i le tapuni o whaalawalawe whafose e ele i whaatuwina ele malo, ma toi whaafo i mai o ni tupe teu ele i whaalangolango i ai mai tau mawhainga o lo o i ai nei. Ole ai tā lafu e tusa ma le 10% o GDP, e matua mawala lo ifo ma le 3%, ole tawalunga lea na lātou whaailoa mai, ina ua folasia tu la fono wha ale tupe i le tausanga ua tea. I whafo ato New Zealand,
Ua fautua ina e mātua I Peretania, mātua uma o le lalolangi, ia no fauta ia afianga o tamaiti I le taumawhaina o isi tu ainga apainu po o energy drinks, ina ua maliwa I se tamaiti titulanga lua, mai le cardiac arrest po o le maifatu o so whaafua sei. O le tu ainga energy drink o le prime, o lo o taa telefo I New Zealand, le ana taumawhaina I le tamaititi. I whaamaumaunga, o le apainu po le energy drink e tasi I Peretania, e tusama le se lau fase fulo milikalama o le caffeine e mawai. A whaatusa I apainu New Zealand, o le apainu o le Monster Energy lua se lau fase fulo mililita, e valu ono te sima le wha milikalama o caffeine, e mawai le apainu e tasi. O le Energy V lua se lau 5 mililita, e fitu se fulo fitu te sima le 5 milikalama o le caffeine. O le vai aso nei na whaanatinati atua I le tamaititi tūlanga lua I le whale mai. O nao afianga I le fatu, mai le tau mawhaina o ieitu ainga apainu. O le fautuanga ua tuuina mai I mātua, ia tautua nā apainu, e le talawhianga I ma le mo le soifua maloloina, mai na o tangata ta I se fulu walu tausanga I lunga, I whaatanga na tau mawhaina. I taalonga, o loo whaanga solo pea taalonga ale Supalakapi Pasifika I lona vai aso lona se fulu ma le lua. O le afiafia nā ne e taalo I le sifi ma le Reds. I le 5 minute te ele fitu I le malai taalo I New Plymouth. O le awa le Hurricanes e taalo ma le Moana Pasifika I Wellingtone. I le toe 5 minute I le 5 I le afiafio le aso a taeao. O le Crusaders ma le Blues e taalo I le 5 minute te ele fitu I le aso toa nai. Ma le taalonga I le vao le Brumbies ma le Highlanders I Canberra, I le toe 25 minute le 5 I le aso sa nei. Talafowia malisi fufongo le laumua, mo le nivaenga o le aso. Te whaatalawhatua tātou talafauwhai unga le nei vai aso, e alo mai e seisi fo I ona wha o poponga le nei, I tālai meolo o tutupu I Samoa. Wa yele fofuanga le fionga le ministawa o ngata longa manganu, le fionga se ula Ioane tu au, e ona toe vala a wewhaia o ngau retire, e toe fo I mai e wha au ngā e wha whaia o ngai wha tu moile tele o awa no whaia o ngā, wa tele ina wha mawai ma ngā I ngā ruenga wha wai teimi. Pei ta iolo ye fo ile fofuanga e te tau o na si tutongi o whaia o ngai se teimi la tamai, o se tasilo o wala e tau fia mai e le tele o whaia o ngai mai whaase ese, ile nei fo I au onanga, a mese lo na ia leo whanau le tūlanga wa o ngai whaia o ngai, e nei a veo se manete whaato sinai I la tau, e tau ave le au onanga ta ua. Sina fofuanga le mamao le tutilo I mtanga luenga. E tai o le lava e tau sa ili ai tu hele ngata nga fatauli mai na te minei ia ai fai ngofie na mau al tali pe o le to e fa ya o ngoi na fo o le wa nga le o malolo ia ai pe o le tulanga lo mamau ana ma le tulanga sili tau na mo le fato sina ina mai o fa ya o ngoi na ia o ni to tu nga lo e mo le te minei fa in lo le fionga al minister o se tasi o fesoso antele le lato mtanga ruenga I le tūlanga wa afiai, e ala mai lele au nanga piskoa mai Amerika, mai o se tasi leo baanga wa whaalango atune ia I lato. O whaalawilo mai al taitei fono o le komiti o tāpe nanga o le tuto o tasi, e tolu I tūmalo le a whaafie le a somo mua, o porkalame o le atoanga o le ono sfumaltasi tausanga o le tuto o tasi. E tasi whawhiwhianga mai puleono I salawhai le usonga pule I o le siva ia le ala ua lautungi ai le tumalo palau li whawha ngā tai vainga o ta vai papa puleia ia masili ia I sawai ia la tau leo le a whai masui o le usonga puleono I salawhai ia mo le whawhiwhianga o le siva I tumua nei ia ua fitfidi ai foi ia le tumalo le tupai lalo ali pata tupai lalo ia a ua la ua tofia ia le fioanga o samusu na filalena fa mautu mai ia le fionga fai pule na ia le nu na mai mo la fioanga ia pite yani le fa mautu mai nafi ia o le fioanga
o Samusu o le a fai masui o le tumalo i tupai lalo ia mo le fafia o le siva voi ia ona tau alunga ela ia le pese ua lautongia ai ia le tatou tumalo le ainga tai ia le fionga le sui fong fitalai le fionga au e le fofonga le aso tolu se formalitasi o le masina le nei o me e fai ele sauninga whaapito e tuina i lalo le tanga vai o le atoanga o le ono se fultau sanga o Samoa so o ai ma le tae o le aso tofi le aso mo mua leo yuni e whaamana tuai sauninga masani o le sisi no le tanga vai o Samoa e le atoanga leo lona ono se formalitasi o le ata amilo le komiti a sia ta penanga umane i tu malo au le i o atu i le aso le whaamwe moe. E le whaatalanoanga lau tustala ma le taitai o le vaenga whaupufai le JPP le aso nafi, le whionga tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, na ia tu ina tu aise tu o lalo le whionga le pālemia, e na ia whaia se komisi so e su e la tau te sa i lia atili, le vaa le kite runner, le na toi wha amamulu e toi fo i Amerika Samoa, e au noa ma se whaasalanga na whaia iai, e na waia solia tu la fono ai ai ngō vaa umai u whale mai le atu, no. Na whaaftai e tui le epa le whionga le pālemia, e lona le alo le whaailo mai, le solia lo le tu la fono i tu lango a iainga, e na ua wha au whale le vaa le nei Samoa au noa ma se pēmita whaatanga. Na tue whaamanatu e tui le epa se tasi foi o me whaapesa tu la i mua, au iei le HRPP le whai ngā malo, e le foi mai iei o le vaa o le pui ngol ngā tei whale le atunu o le nā whanua mai tutuila, na au mai el kapiteni o le vaa ni la au malosi se tolu, mai na whaia fo il komisi su e masa i ni ai, ma whai unga whono i nai, e to e tuu i lalo lona tūlanga tofi sa ai, whata si ei malon tutongi, whai lo fo i tu le epa, e le na o le paule o le vaa na wha au whale mai le atunu, o lo i ai fo i leisi vaa o lo taulo i sa titoa, sa au mai ai ni tangata saina, mai o le mata opu lava fo i lea e tasi. Na sau noa le whionga le pālemia le whaatanonoanga ma le autu stala le neiva yaso. Watu ina atu neila na awea i mtanga ruenga uma o lo a fie lalo le mata opune nei, e na iatu ina uma mai te tonu alato reporti e se teimi vave. O le aso whareli nei o le awhai e se sau ninga wha apitoa, e te tala aloa ia i nai loa wha le tūla whono, e le vale o Samoa ma le malo Israelu, e malanga sa o loto tuai loa tātou tangata a ngai lea fo i malo, e au noa masa visa e tā pā. E lano le tu unga, o le atatala e fo i le awa noi tangata Israelu, e ulu fale mai eilo tātou atu no, mo le iwas furuaso e nofo sa o loto ai au noa masa pēmita. O le vai aso nei, na malanga mai le ampasa o le malo Israelu i sa mō ma feilo i atu i le suiao, ma whātu langa nisi o vaenga o le malienga, mai o se whainga pa anga fo ele vao malo e lua, na amata mai tau sanga e awhiva se lau fitu se fulma le fitu. O tala ia mo le whai unga neiva yaso mai se o tātou tunu, manuia Samoa, mo le fuafanga o le aiai, whaasoi foia.
Whaatala whātu I le nei a woli le whaafongmeo tātou tunu tau tua nei mo le siu whonga le mui Wellington ma le polo kalami ia mo tūpulanga talavou I le nei a sofarele ia o lewa tātou mai le tātou polo kalami māsani ia I lunga le tātou tau tua fia lau maula no mātu whaatase tuai ma le tua fine ia ana whaasolo ia wale tātou polo kalami le nei a woli. I oe talo whamalo se fua mari ia toi whamalo atu fo I le tātou au whaafonga ia ai me se foi tātou tūpulanga talavou le uma futa mai tāpu kalami le fiafi e se foi langona nega fiafi mari a I oe o le so muli o nei vai aso tu ua o ngā whanau ma nawa ngā luenga ia ai o le veas foi nei ia o le ua lata mai foi le sao tina nai o nai aso a nai tu la ia tātou whamanatu ina foi lea ia o le asapitomo nei o tātou tina malama ia o si tātou tinu moni le ia le whawhatoa mai atu tautua le soia tasi ia ma soia Jerry e foi na telefone tatanoa atu I paenga lai ale whawhautua I tamai me alo whamatina a mai ia le o tau mai ia la tas whawhautua I alo whanau na tu mea lofa fo e ave mo tina lea sa tina I oe mo lava no tala to tātou le telefoni pia e fia vini mai le nei fo ia sofarele tama martene talavou e fia mamolia o lo whaanga ia mo show tina o aunties o tina o mātua maua lava noa tina lo tina por tina lo tama mo lava no lunga tātou polo kalami le ata tala tu tātou le telefoni e tā solo I o tā pela mai to fine ana ia poems that we have prepared ia whaasoa toi fo tātou tinu ia sa afia thinga lava mo le sautina le nei tau sa moni le ia I lua tā solo ia pero solo le la uma mai aloa tā pise ia tā amata ia ma le tā solo tā whaai uai mo le fo I tā ua sao ia wana I o tātou tina I oe ia a o teimi nea whale te mafuta mai na ua e tau nuu I whale ia ana e whai lava onga ia te tala ese ia tu tonu masini tanga mea masani ia masani tātou poro kalame mo whautuanga masani ia ele mwhai ana tu I le asroli moni le ia wana o tau whaafonga mai a mari wailo whaonga a wana I eisi taimi fo I le isi e nungani leo mam manena nei weekend ia I whilea ia winga esa ia nei weekend maadwa lua ni alua oe whaila oe tanga mea taimi ole o toinga whaingon vai aso nei tanga tu inunga vai o tina awani relax ia relax awani stress Balo ole ua valo minuti lo teni litu lai fale la tu na tu pespesenga nei mo tina umalava o tātou poro kalami o lo fatu poro kalami mo tu pulang telvou mo utou umalava ina nei asfarele ia o to walo tu foi le to wasfapitoa I le asa nei sive vainga wale si mal pespesenga nei tina a miole lei Tina umalava Samoa I le lalolami atoa manuia lava lo utou waso Manuia tele na sautina Happy Mother's Day Se au maya o upu ole ola e malo si ai ainga o e tina le sui va aia ole atua sina o nei o fa ai longai le aso fa atu mo oena e fa amana tuai e sili o mea uma Sina aulelei
Naitina oi maota ngase ngase matutonu o aina galopa le tua ia mawa lo soiua Sina foi o mapatia I maputanga o vala vala Alofa ana e silo na momoli mo o Elena Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina wasili oi o te alofa ya te oi mai leta ele o lo ulo toe o lo uola oi o lo ufatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina wasili oi o te alofa ya te oi mai leta ele o lo ulo toe o lo uola oi o lo ufatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Ia e toi whamalo atu i o nisina o le au le lei ma lau fufonga au le lei o nisina o tina I lungo tato ala ata ia le ono mafuta mai I le Facebook ma le YouTube a le matamata mai ai si vaenga lea ia I nisina o whatunga mai le susunga ia Sive va ainga walesi ia or porkalame tupulanga talavou le os fultolu minute te ai le tu lai wha ia I le tautua si fonga lau mua Mari e ta solo le I e mana I fo I to mua tua I le ta ia le ta porkalame Ioe pe ona ta uste mo sola o solo nei ia o solo fo I ia wa umona tu si nisi fo I o le tatu tunu ia ai wa o mai le tatu porkalame ma nei e mo le tu isa afifianga ma lo fa anga ma fo fonga fo o tatu ile nei fo I weekend ia o anga tu fo I le fa mana tu no la sauti na tina umalavo si tatu tunu wo pa anga ia si tatu li tone ni si fonga lo mo woni tone tama martini talvo ia o lo mawale ava noi le awuli nei ia e te vili mai ai mo mole o lo fa anga I nungo tatu porkalame mo le sauti na ia ele fo ile le ngato whanau ia tala suela wano mo ne o tatu ma tu o ila vai fia walau mai ia fia mamoli ia lo fa anga fa nga ina lava noi li tu la muli nei ia mo le lava noi lungo tatu porkalame ia mana ia tu fina ana ta a mata mai ta solo le mo ia na fa o le tatu porkalame ni su betau mana ia o le solo lea ia o le solo na tu sia e Teresa me oli ia lela peka tu ile wili ta vita lo tina mana ia ia o spesifisenga ho ile mana ia ia wale tatu a solo le vai ngor tatu porkalame se tu mai fale mai na o taunu mai lo tina ile fale sa ia mo ina la tusi ma o upu ia sa tusi ai tina ia o te manao I e te tongi ina mai e te au tupu e moa o ngā wenga ia. O le sasa ina le vau, e 5 tāla.
lo tai na mai o alala mo le tafi I asa uma. E whātā la. O lo fuluina o ipu I le tele o taimi. E tolu tā la. O lo taina lo tota I taia uma. E rua tā la. O lo te uina o moenga I taia uma. E tā la. Ma le au whai. E se fulu ma le lima tā la. Ina o te fo I atu le whale. Ua le ailo tina. A o upula nei o langa tusi. Sa o taua veina o ilo manawa I masina iwa. E le aisa tutongi. Sa o whaasusu ma whanga ia te oe. E le aisa tutongi. O te moe tau langa I po uma ma whaama whana ia te oe pe a manulu. Ma o te talo mo oe. E le aisa tutongi. O te pupula fo'i le ao atoa ma le pōro ma si I oe le whale mai pe hae mai. E le aisa tutongi. Sa o whaalawalawa ma tu inatu oe le a onga ma tutongi lawa onga. E le aisa tutongi. Ma o le tutongi tutu inatu I ate oe mo nei me oma. O lo uola, o lo ualofa, o lo umalosi atoa. E tausia I oe. Lo utina o le tumu I le angalofa. O le solo lea mai a Teresa mea ole ia mole atuai. Ia lo whanga o tātu polo klame o le solo nei u whai ngoina. O le tina whai oa. O le tina whai oa. E moe ai le ma moe. Taia pea I talinga manatu le lei mo se wha moe moe. Au ngā tā langona I mea wha fia o le lalolangi. Ne ia whaina le ainga I ai o le matangi. E te ele mā fau I vaivainga o le tino. Ina ne I te oto a o manuia o lona ainga o lea e lilo. E alausu I le tawhawata. Moli mauti na asia le tuunga mau o le atali o le tangata. Ngā lue mā losi e le whaalongolongo ti ngā. Tusa po le ale vai ma le lava. Wha maoni mga lue puno wai. Se manuia o lona ainga mo le lumanai. O lima I le ato lau fala oka e te ono mea. Lau sui wha solo ua e lau I loa ai. Le kokaina o tau mafa oka e lasi I le vaai. Whawhita auli I le ainga e te le whaatamala. O le tau tai lava oe I aso leanga. Le ulu o le ainga, tina e te le fo ai. E te whautua I puapuanga e alia e mai. Lau whanau e te le solo muli ai. O le whamalo si au oe I taimi o le vai. Lau tautua e te le whaavai lava. Manatu I le matai ne I ai le ala. O au ngā luenga ma whaiva alo filima. O le puna lea o oa mo lou ainga. E te whaaputu oa mo ātai au. Tina o lau lea va ai mamao. Whaalupe oe I le pae ma le auli. E te wha maa fola mea maa numi. Sauia oe la upele lo wau. Le leo malu lea o le tamaa malana tau wala au. Ina se e pai atu ma avatu le mawhanawhana. Awa o oe o le ola I totonu o so o se mafutanga. Ia e alofa, whaamanga mai. Elena tai lo
Fesaua ina I fita e te whaatoa o nafa e te le whaatamala o wao oe o le whai oa. Ia o le tātou solo nā mō. Io e, Mari pe o le na wā tōna pe wā matana whatangi si le au whaitau solo. O le tina o le whai oa a. Io e. Ia mā neia le nā solo le nei fo ia wōli. Tō mua tō tātou porokalami. Ia o le nā o se sa awhiwhianga fo i o sia tō whine sua whai a thia toa me ole o Teresa me ole. Ia o le tina o le whai oa. Manaia foi mal tāpesena ma le songa ia wili tābita. Ia on manaia ia upor solo. Malo foi le foi uso ia le o mawhauwhaunga lewa o le asosi leo sa saa mai. Ia le foi o tato manaia o tato whai tau atua. Ia tawa ina tawa nia le sao o le tupulanga talavau show. Ia I finangalo maloto o tato tina e mai se lava tina o pa angama ua si fongo lau mua Mari. Malo whaafitai. Tu fine ana lu tala tu tatu rene telefoni. Tolu walu lima lu ofa atasi. Ia vini mai pia e fia wha so mai. Ma mole ulo fa anga ilunga tatu polo kalami le ia sorele. Ia mo whamuniango lea so sao tina. Ia olo manei. Ai mane tata tanoi tūlanga o ngal tu fine ana. O le taone lalena I polo kalami ma le fionga li pule ia afmasanga te anu moresi. Ia ma le sui fo il mitanga luengo a aonga. Ia le whalitua ia Daina Osla Malaulau. Ia le safa tantano atua I tūlanga o le attendance. Ia pole au wai lea I to tonu o wasenga ma o ngai tono New Zealand. Ia ma whaatau wai le te tau ona iei o le tamaititi. O lo walo o le tama marateni talavou I to tonu le aonga. O le tāua ia o le vaenga lian whamanino atuana le la a Mari. Ia ole o afianga I le tamaititi a onga pea whape ai le tama marateni a onga pea a misi le a onga. Tasi le aso lua aso a tolo le vai aso. Ia e whao soilangona foi le wale toi fia anu le a onga ono nei te walu atu pi e le fia mai ia tamaitia ma whai a onga le ngatai lea te le mata upua misi. Peo le si vaenga tāwana vaenga foi le attendance officers a Marilena te tano atua ia po tangata foi ia leo e sosoani le tau au mai o tamaitia wale toi atu ia onga. Ia le to tele foi nei porua le peo whainga ia na whai aso ia ai le watoe wha marusia ni taimini nei. Tu sa e whaalonga tu lai tu ma whai toa e si tangata. Ia olo bingo tangata na wala tu o ia ole tangata o lo ofisa. Ia ngafa male whamaupopo ino whanau I ele o a onga. Ia. Tu sa la whai o le te ale valu ai. Le watu I tu ile whai toa. Ia olo bingo I tangata na wala tu e si vai po fia whanau. Ioi. Atatangi foi le telefoni. Mo se meli. Yo si meli o se vala o te foi la onga. O la tau tu le lopo fele I el whanau. Tele yo mafu anga tu fine ana e mafu ina le anga I whanau la onga. Ia o le sio whangu maliu whapiponga tūlanga te tau le nana le te tau na anga I whanau la onga. A iei mafu anga o le timu. Ia mai si tūlanga whapena o le marulu. Ia ua le anga I le whanau la onga. E pe o le tūlanga na al me whainga tā I le tu fine ana. O le tō tele au tātou Samoa Pasifika Maori. Le tō tele a le tia ia onga. Pe ele manatu mamai ele o tangata uma foi. Ia. E pe manatu mamai ia alom whanau I le attendance e se le tā ua vaenga lea. E loa la report I le kuata. Ia, sa o le. E mai le attendance e mai e pena o le tolus food pasene pe a whape matua joi te tia uma so o le kuata e tele ia onga. E tā ua tele le tātou mata I tualvanga le whanau. Ia. Pe ona sau no atu la fionga lipule. O lau passport, o lau tusi lea. O lau tusi folau lea I la lai. Lea o onga. Ma leo la o wino tangata. I ngā luenga, me sio tūlanga uma lava. It's tele yo wanoa e te tala mai opportunities. Ia pe a whai te whamaoni la wā onga I le taimili nei. Ia o e malosi. Sa o le. Tāua tele. O tele o fo ele o moe le whautua ta mama tina Mari. Ia o whautuanga maasani lava. Ai tatou a onga le wala tamai tatou suenga NCEA le la tamai ia wale toi o le foi fata a mata ko atalona lua Mari ia ai tele fo ini tele activities
po nga luenga fo ile o lo fatino ina tonua onga e tele fia misi ai I nga luenga ia po activities ia te fia alwe participate tai tusa o le si takata fo le pa fe o tu wai fu le tusa fe le te misi la o ai te la tu la o le umana alusi trippers ya alvasenga isi ile fa tata ko le fa mata anga na gallery tusa la wa o te ma fo o le te fa catch up au isi te miti la wo mo lu la tu ta mo fa ma la tu susu la nga le la wai ya e fenga ta fo fa ya ngalo tu ta fa tu ya o mai fa na ulia pa tu fa mana tu mai me le wo umana tu sa le wo lua la alva se ya lai tu mai ya o le lua ya la ai tu le te fa te mai o tu ta wo yo lo wa ai tu no se ya wai e ai lo ai me pa o puma me lo o ina le se le te mi me le te ta wo fo ia Mario ole va vele a onga on time e manjoe e telewa onga e umalona vala aule ro ko fo le tai ao pe afaleiva faile le ro e tai for se fulu wa maka oi as absent ai fa tai sa valia tele onga sfutas ia so vaile tele ole afaina tu sai la fa per fa le matua le na mo moli ole onga tai ia fasila fe na ia ilisia fa le fa tai sa valia tu temina no bingo lo malia no boy fa tai ala mai ole pure fa ngai ne dai na osla malaulo le ile wo le la routine fa ma sani ole sina va nga ta u tele ye fa ma sani ile tu la ngolo wala il po ile mo ile po ala il tao alu la make it a routine ai ma sani ya o iso mo ile po ma ne o ina o ma ni ta ta no va nga na mo ile po ma li fo yo tfa longo mai wale da e le fa ngot po kala me ma la ma tfa longo mai tum sa velina fa longo mai o ma ua le la veve ai fo il vaenga le na sa no ai ia daina ma le fionga le pule ole umina pula ile po ile screen e te lo atu lai te moe e tanga te lo atu lo mfaina moe a peso le tiola ta le po le fainga venga ile masini ia por telefoni e moe atu fiu e fa moe ma fau o le ala relate ia fana wa onga sa ole le va pela tu no pese e live out upon le o lua ma savirino o ga luenga o ta pena ino tatu telefon ile au fa naula tu sa au fa ga telefoni ma laptops e o mai tatu fa mai le fa o punga fa ga ina taina le au le la e spaka il ma fa for ta metit il fa ga ina telefoni ta alo i lunga ta aloka tu sa la tu la e moi pole me faina mo la ga lai le ma fa wala to ia e o le ta alonga ma ta hua i o le va ai le o te o le valu ai le iva tauna malo loia fa na wi to no primary school for my to ia le tu la 1 hour ia to ai for le tu la fa pe mo le valu te taulana tai fo le ono o ese umama screens ma to ai tu la nai tau calm down nai awai spaka ma fa sa awai ia esa oi pero spaka no ta fa ole vanga le masani ma le fo vanga le fa tau se tusi pa yo vanga na ese le ma fo ma ta longa me se telefoni ma le computer le fa ole ale fa si me fa tau se fa se ta longo spele plus tu longa fo le domino ai le moi la ta mi moi ye wai ole ma fo lo spaka ya la ma fa oi me o mai na mata yo ta longa le ta aloi ya vai ka umana ta ua ia le mata i tu me tatu fan o fo tua kana o tua ga mo ia mata umala vai le ile nete moni ni sna fa tuanga ia ai o lo tala ta to laina to lo fa tasi mini mai se o va noa ia le au maua mari le la fa fonga ia le Samoa ma la langia to ai mo moli o lo fa angai lo tina ma la ia pes bisenga nei mo tatu tina fa o tu ben tatu por kalame la utala tu tatu va no mo fa munianga io la sa tina Te maloa ina yo lima sa e tau si ma fa fa le le tai o
singa e te ala uso I le sengi sengi e ngā o si o ainga masi au whanau nei whalolo he te talata maua nei o uola to I lalo mama o ele ala o lo ufina umalo e te taungata nai penina ia fia fia oe ta apetaitina oi oi mata o le wheangainga si au tau tua e whaangalongata o whainga ta whaafita uli e tele solo muli le munga lape malulu e tele whaafiti tangi le vau saili I le taituli vai le ali si o utina ua o potolo a fulingi lo utina ya e alo fangia whaamanga lo ita ua o tofo I le sua mali e o langua o a inga le a sune o te taui atu ai lo anga lo fa oi o lau pele o oi o lo ua o te tau si aina ia whaale atua lau fautua oe ole ola o lo ainga ia tō mai langi so manuia tau whaamanuia mosi au tama o lau tāpua inga e tawhi ai mala Junior Vailua ma le pespesenga na I sia utina mo le jolofo anu tato polo kalame ia mo tina umala Vailua to as fapitoe la so sa nei le ua toe lua so fitu minute toe nei ona tali uri tu lai lima tali tuna lima ta ulunga tato polo kalame ia mo tupulanga talavou pe ona Vailua tu se mo sola na o talatu tato le na telefoni mo tato whamnianga ia ole a sautina a whaila e te fia vini mai ia olo mo olo vanolo taimi nei ia e te vini mai tato polo kalame Moni le malo mari. Ia le simta puta wale mfaifenta faso tuai tato tupulanga talavo. Ona o tupulanga talavo le fatu tonu ai ia tato talafo le na mai ana leila. I vaingavelio energy drinks. Ia po apa inu fo ile ai. E mawale e pe o le coffee. Ia ai pe versa tu ile sile atona onga ia le faina pe a tama faina nai lo le coffee. E le vai ngavelo ka ta o caffeine ia le o maua tonu e fia se lau milikalama I tonu o apa inu taitas e le tamai titi a onga tulanga lua I Britania ia le na mai maule soifua o no o vale tau mafaina o energy drinks maua I le cardiac arrest ia po o le mai fato so fafua se mana ia foi vatu sta fasoi nei tato tupulanta e se le fia tupulanta la vo mari fatau le ia moni le na mai tato telefon le na mai tato telefon nei aso ia sa ole le ia tu fili ana vai nei e pasi fu no mole fale o loil tile o so to tele io telefon ma apa inu fo ia le vi tamaiti ia rockstar e o foi I fa na wi tolo primary school monster ole monster ole lift e tu sa o
o vai nei o apainu nei o apainu e pe e fa ala i fa na tai au i le tai au po fa tua fela a ma tu tasi ala wala fa go fie e fa ala i tamatiti o le maru tai breakfast maru tai ma le lava le moi lava le malo look a i tonu ale fa tu le aveta tala le tata noi lava le moi tu say e sa o upo foi le tu vai e fai mai le fa ngai no le a tu sa wa fier caffeine le tonu o apainu nei ia ma me fa la vela vingi e foi fa na tu say e tu vai le semititi pe o le alu fu le alu a tu po si di fu le ina wa hype le ma fau le tino le ina o e te fiu e toi fa malolo ta mana e te fiu fiu o hype up fa solo ato o le tula o fa ngala nar caffeine le wa lu tonu tino ta kan ia vai o fa lo mai pe o scientist o ai la o bele o mai fa ba o ni le le wa fia si so fu si talavo ia o mtara i titi la o ngai le primary school ia o le vai vele martele o vai ole apainu le masina fa ngai tele o tamata alo me sai tangata i ta alo ia e tu e si apainu tu se lunga mo tangata football to sa i lunga e le tala fia ngai mo tupuna tala voli la no football to sa o normal lo si foi leo tele o la vai la out ole me foi le fel o tala ona le e promote e tamata alo ma takata ta alo foi fa pele lista lavo ia ole vai nu le ale All Blacks ole vai nu le in our au la kapi fu ia liki tu se le promote mai la to marketing ona ole to mo vai mo le tupi ia e ulu wa fi so fu mo lo fa no ia woni tatu mata lai a tasi wala ai a foi le so ia e tolan sila mata i tulu vanga lea tole si e pe tolo ile aso taao a oli fiafi taao oli fiafi e te masani no ye wa addicted ia te fiu e te tauf ia wa e mana o e te bi uma tu se le faina e moi e le faina e tu se le faina hala ile pa e mo mi pe fiala ai a o foi na moi e mo mia so nala le tu pole fa le ton ono wa circulate circulate le ke fili tino takata o le tau faonga atu isi upu ia wai ia if you wish ia fa lili wina fa Samoa mari a le esel ta wa nei tato matua fo ia ele ia who are we to advise our parents na le tu atu lava e tawhatafa o tina matama ia toi iPhone nei tato fa nau a wai fa asa matua e fa asa le fale ai a o lo tamai tili a onga ai me se a onga e ele a onga le ala fa sanga mai fale dairy po fale o lo di sipito ia ole ele se mai le mai sa ole la tala mari la advertise mai fa market e tamata fa pero lista mai te fia pay o Julian Savia le lo proteino no le apaino o solo maso pe Bo ela yo tu pe Julian Savia ya ma ui tu se bo tu pe tamata alu ia la ma fa ina o tamata ni a tarvo ma te tu wanga nei o ia o ua ia o te sangole buai pui fo ia pa pe ma o mana ole H2O wale fa ole vai ola ole vai ioi ia a ma wai po kofe ia pe lua le aso ia le se fai su enga mari ele fa tu sa lia le te le caffeine to sonor kofe le po kofe ele fa tu sa lia ile te le ole medicala mali o caffeine le mo ele apa ino etas mata utia mai na tau na fa ngale pam tulo e pam wale manava o si tamatitile i pertani ia ai wale mfaile man fa sa ina ia no naola ia ai fa tuanga tu pulang talvo energy drinks le mo lo soi fu malo loina mana ia le lo si minuto to ne ora tale o litu la lima pespisega nei ia o te pertato tau tomo tinai nei fo ia so really
Ioe manuia tele lea so sa whapitoa ia mo tina umalava o Samoa. Ioe ia i se foi manatua foi ia so i Samoa mari i lota tuputupu ai foi Samoa ia sa tina e sele i te vai of papa e umatina la sa ia ai filamlan wa i solo ia le tu a inga su inga o lava lava ia o te unga ese lea tina ma lea tina e te lewa ai e whatamala se tina i ana te unga la sa taro siala taro si o le whai nei sa oi tasi anafi avele ka tina le inga e whai ai ana te unga La longa ia tasi mai tasi ia avele ka tina a ia ia ole mea nai au tatola tupulanga talavo a le se tupe taimini wa ile toino funo le ia wa lomi vai o mam ele na o tupe a le tupe ele na o tupe lomi vai Whaina ni puti. fo vai ai uma vainga foi le e te ilo le fulu ipu a vainga nai masani na to wa ya mami ile tinga o le ulu le lefta o fifu Malo. ai le wa tois fulu 5 minute tali tu la lima tois fulu 5 minute fa muta foi tau tua le ile taimi feo i tupulanga talavoa Wellington e Pisi talavoa Wellington e lai whai latu whai au ngā mea o tapinanga mo o le vaenga le leiva hanga la solta tu por kalame o tupulanga talavoa le saunga le mule a mai fwele ni teimi Ioe ia me se ala loro wau tau wa e se teimi nei tu fine ana i tu langa tau ia ua sau fwele malulu te ilo ia tu fine ana o le ia ua i soli ua malulu ia o le saunga le mu fwele mo whanau a me se matai tu vaenga le tu sa vai ni lava mafalfana te mea nei a onga vai le jackets vai sau pulo a vela onga le pini ia ave o totingi rima ia vai le pui a oi awane i toi fulu mai pini awane i toi mor fulu oi son e toi mor tanga te fulu te mini ia tu sai misi foi le sia sola onga ma tu la pena ai pui le oi vai ele você me fu anga te alo e fui fa fo pe foi a oi tu sa pe foi le oi ia tinga malulu ia e peko soli fa fori sta le stamno tinti talvo e pe ti effetti mal malulu no for le fali ai or ta feliz o te vai le lo matua o te vai le lo matua toina ai le lo le fa longo fa longo tu plan talvo ai watinga tu talinga ia so really me o mari awa foi o ere foi le fa tu a torta por clame ia mo utou tamu tele tupulanga talvo Maria nei whanawa o nga le fwe wata pena la unga mo le tato vai aso ngana Samoa ile aso luas fulvalu o me ia le tele ina whaia ia tauwanga ia pola so mua o uni nei wha aso loa inisio a onga ia manatua la e mai sui mai a onga ia manuia le tapenanga o lau la onga Maria ia o le fautonga maasani lava le o mata upu Samoa i tutono o a onga taitasi. Awale whaia le ngangana whaonga ina le ngangana mautua. Ia mo nei whanau la iti nei le malamalama telefo ile. I mua ngangana malanga upu wha Samoa. Maria, o le lau tau tino atua o na o wai i tauwanga. Tauwanga launga, tauwanga tautalanga. Ia i tausanga mo vai. Ia e le telefo inai ni mea tāua na umaua ina mai fo i tūlanga o tauwanga nei. Ma fa tai fo i mo le avanoa na o wai i tauwanga nei. E sa o le lei, ma nei el pointi ne o mai. Ia fa tai fo i ma tua ma la tūlanga na usua. Ai o le mea tāua o te mai tauina i tūlanga o tautalanga. Ai me se fo i fau tuanga nei. E aua nei i tamu fai fo i le ia ma mao i tua le ngangana e whaonga e tātou whana. Me se atua lalo le mo mātua. Ele o ia le matapia le mane ele o ia fo tātou poroklame ia se whautu tanga fo ina. Taonle. Ia wau tātou mātu fia le tusi le ia tala ma launga ma tau talanga whanau. Ai ale malama le whanau i upu ma tala ia whaonga i le launga. Ia ele o e tu sai mana ia le whaios tau talanga a le malama le talavou le tamaten i le upu le tala noai. Ia o lesi utumana tua lesi mātou tau whangana whai. Ia. Ia tu saua toi tasira vai aso toi o le tauwanga. Ia. E ila se mawhine le na maila na tautalanga. Ia ua o umai tūlanga o whalupenga, mai si tūlanga umama, si mai lea moanga nana ma lea. Ia. Me sini mai whaia o e malama lai mea nai. Yo tali se tu fin le ai. Toi tu si fo i fa leila e toi tu si se kakana e malama mai taman teni telefo.
ia tusa ia e alatu e foi lele e le ole fa pe tumo fai fa mana ia foi lele ma vai o tini le matua mana ia lo ia mga nana mane moni ia ai le mala mala telefon e fa tuanga foi na mo matua ia temine ia matua tumo fai matua tusi tulanga tu talanga malau ia ona tu la lona por kana bi o tulanga o tau talanga e mala me fa na vale la tu man lauti ole man lauti o tatu vai aso kana Samoa o man lauti fo ile tatai fo i tau talanga o tau sanga mita i launga kana maua lo fa asino manga mita i launga kana maua lo fa asino manga which means be proud of your language and grounded in your identity o ina la fau mai ia se tau talanga o ma fo manatu e mai ai se ai mita e te tau e ona mita tanga te lana kana officially na tu i tolo tau talanga mana ia no fo le lalo mal tupulanga tala vo fa mala le ia awane tu si atoa e tato matua ai no fo le lalo fa soa fo ilea e loi fo tamai titile ta o le manu lauti mai ngole Maria o le aso mo uni le telen fa le fa solo isi tawanga launga mai se le ia lom fa na va senga fitu man va senga valu taimila nei wa tawana matantus io o atula songa fua wa matana o le si me mana ia no vai foi mo fa longo foi I fa masino mana ia au mai ni mau foi ia la ngoi se point e pe holele e fai sau fa matalanga ai mana ia la ngoi se mau fai mai le tusi ai na peter mai se tau talanga tata ingo tau talanga I twa longo Samoa tonu parliament ia po tai ia e te whao ngai na mai la tu upu na sau no ai ia mai no fu quote mo reference o nai loa mai el famasino o le fai lau su iso enga e iei fo I mau e lango i le mahanga le mai lau tau tala ia wa mana ia o tele tamali tele ia matai ia nei tamali fo I tātou o tele sau noanga fo e te tānoa oto mai aini tau talanga e ni foi upu ia ona mawhaile ana e molele mau e lango ai lau launga. Mana ia mita I launga ngana ma wa alau whaasino manga o tātou mana lau tine na au te lofo ila awea tu tātou le tio I tau wanga launga nei tusanga. Ia a mesi tau wanga tau talanga. Ia tātou wai e mua uma whanau. E mua uma whanau. Au whaile nau na. Langa o le a. Ioi, awan nau e malo. E malo a o ia. Te malo, te alo te tau wā. Ia o le si step policy state na o lo wolanga. O whetel watu e tuwha pe, uo tu nei le. Iai, fa pe le wasenga fitu. Ia le fatoa se fulu tasta o sanga. O le biele nao, a whai o le wasenga fitu, ia lai a. Lei se tu ngā si ui e whai. A lai la ua, tu sa ua, mau ai tu, an bena na wasenga su tot. E fua le level nei te iei, o le bia mahane na. Na ia fu le tātou mata I tu fu ia tātou waka tu fu I vai aso ngana Samoa. Ia fia fu tātou au nanga ia ia tu wha longo, ia mai vai tātou reporting ma tātou tala I tātou telefon. Awai ma whai fui, am whai fuenda ta au mai a nisi, whai a lau. Whai lātou tau talanga I nungan pokala. Whio mai e toi whai atu nunga I tātou tua. Mana ia, tau fina ana o le ua toi e walu minute. Mana ia te mine lei ala nei, ia mo le tā solo muli. Ia o le nei a society nā. O le solo lea sa tu sia ia ele usto ia toa me leisea. Toa me leisea. O le solo whaingoina sa afia fianga mo tina. E matala funga o la au, mapua ina le sasala. E whawhatu ai se whaasolo mo le pele le anganga. Ina ne ingalo o na avea lea ma avenga mamafa. Pe whaitawina ita au se lape I lo uolanga. A e ui I lo vai ma lo mativa. O te tūlai matangi I o lima. O se mea alofa o te mawhaia. I lo umalosi ma sau tau mawhainga. Se ia umamoli mo le sa ia whawhaileleina. Lo uola ma le malosi ma lo whaayaina. Tau sanga maaso e tele o lau tau singa. Sa e le whaafiti pe whaatumu lima. Sa e timu ia malaina I ala. Sa e le tali tua lima ina
so o vai ma so o whaatau waa. Sa e afisi au ma whaafuata. Sa na nalo mativa ona o lo titi whaitama. O e ma osi osia ono o lo ule fia to ilalo. E te musu ina ne i o wola whalo lo i se aso. E te le i tuu tiai i lo to e sea. Mai lo tātou a inga. Sa e muli tai ma le tau sa fia o au fōlinga. Talo whae isi o tina o te tatalo pea i le atua. Ia awane i vave o na ngoto le la i lo soifua. O te fia au na pea se ia e wha manuia mai mo au. A o au ngaluenga le lei o te teu malu i lo fatu. Ia manuia tele le aso sao tina i tina uma o wō ma paanga le sifofonga o le laumua. Alofa anga mai le polkalame tupulanga talavou ia wha manuia le atua soifua ma ia manuia. Ia o le solo na to fine ana mo le tātou tunu a mesi lava tina whamitoa. Ia o lo tātou tunu paanga le tātou ala leo. Moni. Ia wale lato wasu whamitoa no le tātou taini. Taurunga tātou polkalame ia avlon nei mole tua ia. Ia whamunianga ia o la sao tina sio tina. Ia aita lele whaivalu tina o sio tina ia toa lima lilo. Ia o tina al mātou ngā luenga ia ele vila tupai ma tina umalava. Ia o sio mātou ainga mole atu lo whaanga. Penafo ia tu ore to fine ana. Le se tātou o whenga luenga. Ia mei se lava tina umo sa mumanuia tele le sao tina. Tu fine ana. Moni leifaf tai mari mole atu whamonianga ma loko anga mole tina whalitua malo loman malo ia whireni ete. Ia o sio matu tiao tātou tina ia ita kasiano. Ia na o aunties umalo whafonga mai. Ia fasisiri fo isi ouso ia esta ia le uso ia tuina lea siasi mai wanga nui. Ia e fasisiri la mosio tina ia akinese whaile aso si nio. Ia taua wainu tako whela sa. Wa no cash o lingi mea lo. Ia mai se ia tina umo si fonga lau mua mari alo fatele la mo oto. Whamonianga na nai le nei aso wharile mo nei o tātou tina manuia tele le tuas whapitoa. Ia talo sia ia o le a ala usul ta mama whanau was so breakfast manu tai au. Ia wha mahalo mai fwis whale tono le tātou au unanga mai le neiva yaso a toi le asunga fuasi o mai le nei aso wharile. Se upo se talo se ngana wale tau tamali i lau whaafoka mai. Ia malu a mai whale wha mangalo le tātou au unanga. Ia tātou toi whaila i le asunga fua mua i lunga le tātou poroklami. Te masani fitu tai au. Ia la tau nunga tu tātou poroklami le pespesenga nei na tūsia se o anko. Ia panga mali o whaivalu. Moni. Ia na tūsia mo sio na tina. Ia si matu tina ia potoa e whaivalu whailangi lan fōlaunga. Ia an toi langa ina whaatasi malau mata me alofa. Ia pespesenga nei, mole tu lofa anga le tātou poroklami. Mo tina umalava. Ia sio tātou tunu mali siu whangola lau mua i Wellingtoni. Manue tele la santina. Whaato whaafasoi foina lau whaasau saunga Samoa. Ia i le nei foi afi afi.